ओके आम स्टार्ट करवा है। देख 16 अक्टोबर 2022 हम माने आम एक्सपेक्टेशन मासे डिले है आम भावुले तो सेप्टेम्बर हम ना सेप्टेम्बर Yes, 17 sir. 18 17 18 हम बोली भावुले ताहरी मासे डिले है बोधे जो मेन रिजल्ट बाहरी एपटर 20 मेन रिजल्ट बोधे डिले होची डिले कर। अच्छा देख आम पाखरे आज है के तारिख रे आज गला तो आमर आज 28 तारिख ना तो Sir, पाखा 80 days ଅଛି ଆଉ कौन 80 days ଅଛି ମାନେ count 80 କଲେ डेज माने पाखापाखि तो 2.5 मास समय अच्छी पाखर नेबे। yes sir देख पाखापाखि एबे 2.5 मास समय हम पाखरे एबे भी अछि तो 2.5 मास समय हम पाखरे एबे भी अछि हला तो हम एक्सपेक्टेशन ठू पुनी आहुरी 1 more month वी आर गेटिंग नाउ तो मु कहबार कथा हला सब बेले गोटे कथा मन रखिबो व्हिच वन इज द मोस्ट माने कोडा को ध्रुव सत्य जोटा हम ओडिया रे कहउछन द एब्सोल्यूट ट्रुथ जोटा केही पंडित नाहांती सेटा मन रखिथाओ सब पिला सब जिनिस जानि नाहांती काहाकू सब किछि जणा नाही तुम डरी जाउछ मु एते मु बधे एति कम पढिछि आ समस्त पढि पकेइछन्ती बहुत केही किछि पढि नाहांती समस्त सर्टन एक्सटेंड पर्यंत जोटा को जाहाकू इंपोर्टेंट लाଗୁଛି सब मन रखुछन्ती माइंड रो केते कैपेसिटी सब मन रखि पकेइबो ना किए वर्ष वर्ष धर प्रिपेयर करुच्ची 40 50 वर्ष होला सब वर्ष 2 वर्ष मैक्सिमम मेजर कैटेगोरी पिला अछन्ती 3 4 वर्ष प्रिपरेशन पिला अछन्ती आ जो जेहेतु माने एज टा एक्सटेंड करि जाउछन्ती प्रति वर्ष किछटा पुराना प्रिपरेशन पिला रहि जाइछन्ती आ जे ऑलरेडी वंस प्रिपरेशन रो डिटैच हे गेलानी मन करो जहाको 30 35 वर्ष हे गेलानी 35 वर्ष एबव जवान हो गेलानी से थोड़ी आ प्रिपरेशन ते कंसंट्रेट कर पारे सण मैरिज हे जीवनी तांग फैमिली बिजी हे जीवनी बुझियो ना नै तो ग्रेजुअली पढ़ा तो डिटैचमेंट हो ना आ पढ़ा तो हम जो पिला बेलू पढ़ी आसी आज पर्यंत इट्स ए फ्लो गोटे कंटिन्यूअम कंटिन्यूटी गोटे फ्लो डिटैच है माने पुनी प्रोब्लेम हो तेणु किसी डरबार ना जे किए बहुत पढ़ी पकई आम किसी माने आम किसी पढ़ी ना बहुत जिन आम जानी सत कथा बहुत जिन जानी किंतु कथा है जी जानी से गुड़ाक रिविजन भलसे दरकार जेतिक जिन जानी से जिन रिविजन दरकार आमर मेन प्रोब्लेम हूँ आम कौन कि बेसी भावुं कम कम से असुविधा चिंताधारा या है सेया है भाभी भाभी रोचे कि देखा कम करूना किसी कम रिफ्लेक्ट बहुत कम जिन रिफ्लेक्ट हो जो कम रिफ्लेक्ट होना बहुत कम ये रिफ्लेक्ट होम कम तो ये 2.5 मास कम अच्छे स्टार्टिंग रू तुम मन पका आ पूर्वर ए वर्ष ना बेसी समय मिलला प्रिलिम को आ पूर्वर जो प्रिलिम सब होता 2020 जो प्रिलिम है पूर्व 19 जो प्रिलिम होता केते समय मिलूला 2.5 मास 3 मास समय मैक्सिमम मिलूला 3 मास 3.5 मास कि 3 मास ये टाइप समय मिले से पिला प्रिलिम प्रिपेयर करके पुणी हैप्पी रुहंती तो आमको बहुत एते टाइम मिललानी आ गुड़ाए एथर मन रखि आम जो प्रिपेयर बर्तमान करूचे काफी फंडामेंटल जिन आमको जना पड़गला काफी बेस स्ट्रंग बनलानी केवल जिन रिविजन आ रिविजन न कल तो सब भूली जीव कौन मन पड़ो कि सिंपल सिंपल जिन मन पड़ो कन्फ्यूजन से सब भूल हो बुझे ना रिविजन दरकार से कहूँ रिविजन ना हम जिते वर्ष जब 50 वर्ष पढ़ले भी रिविजन ना हम बारंबार बारंबार रिविजन दरकार से कहूँ तुम जी पढ़ी मोर दैन सफिसीयंट बर्तमान प्रिलिम थोड़ी हमको टप टप कर हमको 1000 भर रहा अच्छी ना प्रिलिम टार्गेट हो 1000 एथर तो 5000 समथिंग पिला क्वालिफाई हे प्रिलिम रे रिजर्वेशन पिला रिजर्वेशन अधा छाड़ दियो एसटी एससी हैंडिकैप्ड आ जहाँ सब अच्छे अधा पिला छाड़ दियो 50% माने 2500 पिला 2500 पिला भीतर रहिबार अछि त हम टार्गेट तो 1000 भीतर हम पाए आहुरी फ्लेक्सिबिलिटी अछि 2000 भीतर रहले भी चलिबो 2500 भीतर रहले भी चलिबो बुझियो ना नहीं तेणु आम टार्गेट हो 1000 भीतर रहा आम जो प्रिपेरेसन स्ट्राटेजी जो भाई अच्छे 1000 भीतर एमसीक्यू टाइप एग्जाम आमको 1000 भीतर जमती आसो एमसीक्यू पैटर्न जो एग्जाम हम से 1000 भीतर आसो आउ सब इंपोर्टेंट कथा मत लगुच सीसीआ टी कष्ट पकई पारती है यथर सीसीआट बोली नुह जीएस क्वेश्चन भी कष्ट पड़ पारे तेणु टी भीतर को पकई पारती तेणु आमको से अनुसार भलसे प्रिपेयर करके आज एवं स्ट्राटेजी डिस्कसन करें कौ भाया प्रिपेयर करवा देख मु कह कथा प्रथम समस्त भय लगे जिते पढ़ले भी भय लगे आ कॉन्फिडेंट से पिला था जो मूर्ख गुड़ाक किसी जो पढ़ना से बहुत कॉन्फिडेंट बुझे जी टोटाली किसी पढ़ना था पचार से बहुत कॉन्फिडेंट थी ए किसी ना पढ़दे कौन से करदे आज ग्राजुअली अधिक अधिक पढ़ी पढ़ी जीवन तार नर्भसनेस बढ़ी बढ़ी द मोर यू प्रिपेयर द मोर नर्भस यू विल बी कारण तो भीतर गला मैंने जान आहरी एत जिन अच्छी काले गुड़ा पड़ज कि जे भीतर को जो तुम लगे एत जिन आहरी अच्छी काले गुड़ा पड़ज कि तो तुम नर्भसनेस बढ़ आज भीतर को पशुनी बाहर बाहर बोलूँ तो बहुत कन्फिडेंट लगे सब 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 गुड़ा मुझे करदेवी सब आसो बोधे बुझे ना ना तेणु
ସବୁ ପିଲା ତମେ ମନେ ରଖ, ଯେତେ ପିଲା ବି ଦଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନର୍ଭସ୍ ହେଲା। ଆଉ କେବଳ କନଫିଡେନ୍ସ ସେଇ ପିଲା ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ ଭଲ ନଥାଏ, କିମ୍ବା ଉପରେ ଉପରେ କହୁଥାନ୍ତି ଖାଲି ମୁଁ କରିଦେବି କରିଦେବି। ତାକୁ ଟେନସନ ନାହିଁ, ଯେ କିଛି ପଢିନି ତାକୁ କଣ ଟେନସନ, ସେ ତ ଜାଣିନି ଟୋଟାଲ ଏତେ ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲି। କାରଣ ଯୋଉ ଯିଏ ପିଲା ପଢିନି ତାକୁ ଟୋଟାଲ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଏତେ ଏତେ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଅଛି, ଆହୁରି ମାନେ ମତେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାର ଥିଲା। ତାକୁ ଉପରେ ଉପରେ ସେ ଯୋଉ ବୁଲୁଛି ସେ, ଆଉ ସେ ତାକୁ ଲାଗିବ ଯେ ହଁ ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି ବୋଧେ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ହବନି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିକି କହିବା କଥା ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ବନେଇଦବା କଥା। ତେଣୁ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ, ସମସ୍ତେ ନବ ସେଟା। ଯେତେ ଥର ତମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ବିଭିନ୍ନ ରାଙ୍କ 1 କୁ ଯଦି ଆଉଥରେ ଆଣିକି ପ୍ରିଲିମ୍ ରେ ବସେଇବ ନା, ସେ ପୁଣି ଟେନସନ ଯେ କ୍ଲିୟର ହବ କି ନାହିଁ। ଯେ ରାଙ୍କ 1 ପାଇଛି ଗତ ଥର ବି, ତାକୁ ଆଣିକି ଆଉଥରେ ପ୍ରିଲିମ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲୁ, ସେ ବି ଟେନସନ ଯେ କାଳେ କଟିଯିବ କି। ଆଉ ରାଙ୍କ 1 ପାଇଛି ମାନେ ସିଏ ମାନେ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ରାଙ୍କ 1 ପାଇଛି ନା, ପ୍ରିଲିମ୍ ରେ ଥୋଡି ରାଙ୍କ 1 ତାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରିଲିମ୍ ରେ ଜଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିକି ଯାଇଛି ନା ସେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ପ୍ରିଲିମ୍ ଟା ସବୁବେଳେ ଟେନସନର ଷ୍ଟେଜ। ଆଉ ଯେତେ ଆମେ ପଢିବା ସେତେ ନର୍ଭସ ହବା, ଯେତେ ପଢିବ ସେତେ ନର୍ଭସ ଫିଲ୍ ହବ, ଏଟା ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି। କାରଣ ଆମେ ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ଯେତେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବା, ତମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ଆରେ ଏତେ ଜିନିଷ ଆହୁରି ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଏତେ ଜିନିଷ ଆହୁରି କାଳେ ଏଗୁଡା ପଡିଯିବ, କାଳେ ଏଗୁଡା ପଡିଯିବ କି, କାଳେ ଏଗୁଡା ପଡିଯିବ କି, ତମକୁ ଲାଗିବ। ନୂଆ 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 ଯେତେ ପଢିବ ସେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ, କାରଣ ଏଟା ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ନା। ଆମେ ଯୋଉ ମନେକର ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢୁଛନ୍ତି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥୋଡି ଏତିକି, କେତେ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଯେତେ ପଶିବ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ ସର୍ଟନ ଲିମିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯେତିକି ଜିଏସ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ରେ ଆମକୁ ଯେତିକି ଦରକାର, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାନଙ୍କର ଆନାଲିସିସ୍ କଲା ପରେ ବା ଦେଖିଲା ପରେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି, ହଁ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଲେବୁଲର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି, ତ ଆମ ପ୍ରିପାରେସନ ସେଇ ଲେବୁଲରେ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଥୋଡି ହିଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ସେତିକି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ତ ମାନେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବ ଯଦି କଣ କଣ ତା ଭିତରେ ଅଛି ଆହୁରି। ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ଓପିଏସସି ରେ ଯଦି କମିଶନ ଚାହିଁବେ ପିଲାଙ୍କୁ 15 ମାର୍କ ଆମେ ରଖିପାରିବା, ମତେ ଫାଷ୍ଟ କୁହ। 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ପଢିବ, ଆମେ 15 ମାର୍କ ବି ସ୍କୋର କରିପାରିବା ଯଦି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକେଇବେ ଯଦି। କେହି ପଣ୍ଡିତ ନାହାନ୍ତି ଇଏରେ। ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ଟନ ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ପଢିକି ଗୋଟେ ଆପ୍ରିସିଏବଲ, ହଁ ଏଇ ଲେବୁଲର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଭଳିଆ ପକଉଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ହଁ ଏମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିବ, ତ ସେଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡୁଛି, ଆମକୁ 117 118 ଏଇଭଳିଆ ମାର୍କ ରହୁଛି। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ଆମେ ଯୋଉ କହିବା ରହିବ, ତ ଆମର ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଗଲା, 1000 ଭିତରେ ଆଣିକି ଆମେ ଆସିଗଲେ। 115 ହେଲା ମାନେ 1000 ଭିତରେ ଆସିଲ, 1000 ରୁ 500 ଭିତରେ ଆସିଲ। ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡୁଛି, ତମେ 115 ସ୍କୋର କଲା ତମର 500 ଭିତରେ ରାଙ୍କ। 100 ରୁ ଯଦି 105 ରୁ କି 110 ପାଖାପାଖି, ଆରାଉଣ୍ଡ 110 ସ୍କୋର କରିଦେଲ 1000 ଭିତରେ ରାଙ୍କ। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ଆଉ କିନ୍ତୁ 100 ବି ତମର ହେଇଗଲା ଯଦି, ତମେ ପୁଣି ପଳେଇବ 2000 ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ତମେ, କାରଣ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ପିଲା ରହିବେ। ତାପରେ 100 ରୁ 110 ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ରହିଯିବେ, ଆଉ 90 ରୁ 100 ଭିତରେ ତ ସମସ୍ତେ ରହିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ 90 ତଳକୁ ଯିଏ, ସେ ତ ଟେନସନରେ ଆସିଲା। 90 ତଳକୁ ଯିଏ ଆସିଲା, ସେ ଟେନସନରେ ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହବ କି ନାହିଁ ବୋଲି। ତେଣୁ 90 ଉପରକୁ ଗୋଟେ ହୋପ ରହିବ। ଆଉ 90 ରୁ 100 ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ରୁହନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା 90 ଦେଖିବୁ। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ପିଲାଙ୍କ ପଛରେ କେତେ ମାର୍କ ତମର ପ୍ରିଲିମ୍ ରେ, 94 97 98 92 93 94 ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ମାର୍କ। 100 ଉପରେ କିଛି ପିଲା କମେ, ଆଉ 100 ରୁ 110 ଭିତରେ ବି କାଫି ପିଲା ତମକୁ କହିବେ, 103 104 107, କିନ୍ତୁ 110 ଉପରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କମ ପିଲା କହିବେ ତମକୁ 110 ଉପରେ ମାର୍କ ଆସିବ ବୋଲି। ତେଣୁ 110 ଆରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ତ 1000 ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିଲ, ତା ମାନେ 110 ପ୍ଲସ ହେଇଗଲା ମାନେ ତ 1000 ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିଲ। ଆଉ 117 18 ହେଇଗଲା ମାନେ ତ 500 ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିଲ। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଯୋଉ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡୁଛି ୟୁପିଏସସି ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ଏଇଭଳିଆ ଆସିବ। ଆଉ ଏକ୍ସାମ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପକେଇଦେବେ, ତ 90 ରଖିବା ବି କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯଦି ବହୁତ ଏକଦମ ସେ କଷ୍ଟ ପକେଇଦେବେ, ଭିତର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକେଇଦେବେ, 90 ରଖିବା କଣ 80 ରଖିବା ବି କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଗୁଡାକ ଆମକୁ ତ ଏ ଭିତରେ ଆମେ ପଶିବାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ଯୋଉ ଲେବୁଲର ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେତିକି ଆମେ ରିଭିଜନ କରିବା। ଆମେ ତ ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେତିକି ପରଫେକ୍ଟଲି ଜାଣିକି ଯିବା ନା। ଆନ୍ସ ମାନଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଲା, ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ, ମେଡିଭାଲ ଇଣ୍ଡିଆ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏରିଆ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ 5-6 ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କଲା ପରେ ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡୁଛି, ଆମେ ସବୁ ସେଇ ବଂଶ ଦେଖିକି ଗଲେ, ଆଉ ସେଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ତାର ସେଇ ଲେବୁଲର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ରିଲେଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି। ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ ମାନେ କଣ କି? ପ୍ରିପାରେସନ ମାନେ କଣ ଖାଲି ଅନ୍ଧ ଦୁନିଆ କରି ବହି ପଢିବା? ଆରେ ଅନ୍ଧାର, ତମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ବହିଟା 2 ବର୍ଷ ପଢିଲେ ସାରିପାରିବ? ତା ଭିତରୁ ବି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୋଉଠି ରହିବ, ତମର ପୁଣି ନଜର ଯାଇନଥିବ। ବୁଝିଛ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ବହି ବହୁତ ଅଛି ରେଫର କରିବା ପାଇଁ। ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ଫୋକସଟା ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସହିତ ରହିବା ଦରକାର। କୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର, କୋଉ ଲେବୁଲର, କୋଉ ଡେପ୍ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି। ୟୁପିଏସସି ମନେକର, ଆମେ ୟୁପିଏସସି ପାଇଁ ଯେତିକି ଡେପ୍ଥର ପଢୁଛୁ, ୟୁପିଏସସି ହେଲେ ଥୋଡି ସେତିକି ହେଇଯିବ, କଣ ଆହୁରି ଡେପ୍ଥକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନା, ଆହୁରି ଆନାଲିସିସକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଡିପେଣ୍ଡସ ଅପନ ଦ ପ୍ୟାଟର୍ନ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଉପରେ କେମିତି ପଡୁଛି, ସେଇଟା କିଏ ଭଲସେ କରିପାରିଛି ସ୍ମାର୍ଟଲି, ସେଇଟାକୁ କିଏ ଜାଣିପାରିଛି, ସେଇ ପିଲା ସକ୍ସେସ ପାଇବେ। କେତେ ଜିନିଷ ଆମେ ନଲେଜ ଆମର କେତେ ଅଛି, ସେଇଟା କିଛି ଫରକ ପଡୁନି। ବହୁତ ପିଲା, ବହୁତ ପାଠ ଜାଣିଥିବା ପିଲା ବି ଫେଲୁଅର ହଉଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ନାହିଁ, ଏକ୍ସାମ ରିଲେଟେଡ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେ ପରୀକ୍ଷା ହଉଛି ସବୁ ଏକ୍ସାମ ରିଲେଟେଡ, ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆମକୁ ତମକୁ ହୋଲ୍ଡ ବନେଇବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସକ୍ସେସର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ବଢିବ। ଆଉ ଖାଲି ତମେ କହିବ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିକି ଗୁଡେ ଜାଣିଯିବି, ସେଗୁଡା ଆମକୁ ଡର ଲାଗିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ନା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ବାକି ରହିଗଲାଣି। ମନେକର ଦେଖ, ତମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଯାହାହେଲେ ତମେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଜଣେ ପଢିଲଣି,
ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଶିଖ ପଢିଲେ ନୂଆ ଜିନିଷ ବାହାରିଲା। ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଶିଖ ଆମେ ଯେତିକି ପଢିଛନ୍ତି ସେତିକି ବି ଆହୁରି ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜିନିଷ ଅଛି। ପୁଣି ତ ଏମସିକ୍ୟୁ ଲଗେଇବ, ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ବାହାରିବ କି ଏଇଟା ତ କାହିଁ କୁହାହେଇନି, ଏଇଟା ତ କୁହାହେଇନି, ଏମିତି ତ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗିବ ସ୍ୱାଭାବିକ। କେତେ ଜିନିଷ ଆହୁରି ଅଛି, କାଳେ ପଡିଯିବ କି ଏଇଟା, କାଳେ ଏଇଟା ପଡିଯିବ କି ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଏଗୁଡା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ଆମ କାମ ହେଲା ଆମେ ଯେତେ ପଢୁଛନ୍ତି ସିମେଣ୍ଟେଡ କରି ଯିବା। ଯେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ ରିଭିଜନ କରିକି ଯିବା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ନୁହେଁ ସବୁ ଗୁଡା କଷ୍ଟ ପଡିଯିବ। କିଛି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ସେମାନେ ପକେଇବେ, କିଛି ମିଡିୟମ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲେଭେଲର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇବେ, ଏକଦମ ସେ ବହୁତ ରେୟାର ଯୋଉଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି କେତେଟା ପକେଇବେ, ଯୋଉଟା ଆଉ କୋଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଆସିବନି। ତ ଏଇ ଟାଇପର ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବେ, ଆମକୁ କିଛି ଓରି ହବାର ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ ନା? ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଲସେ ରିଭାଇଜ କରିକି ପ୍ରିଭିୟସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଆମ ପ୍ରିପାରେସନକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ହେଲ୍ଦି ୱେରେ କରିକି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ବସିବା। ଆମ ଟାର୍ଗେଟ ହଉଛି 70 ପାଖାପାଖି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରେକ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ଏନି ଆଉ। ଆଉ ସେତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରେକ୍ଟ ହବ, କରେକ୍ଟ ବି ହେଇଯିବ। ଆମ ସବୁ ସେକ୍ସନର ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି, ମନେକର ଦେଖ, ତ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି କ'ଣ ନା, ଆମର ଆଜି ତ କ୍ଲାସ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି, କାରଣ ଏବେ ମୁଁ ବନଉଥିଲି ଆମର ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ 5-6 ବର୍ଷର ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଛି ୟୁପିଏସସି ପ୍ରିଲିମରେ, ତାକୁ ସେକ୍ସନ ୱାଇଜ ସବୁ ପିଡିଏଫ୍ ବନେଇଦବା। ମନେକର ହିଷ୍ଟ୍ରିର ହେଲା, ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଯାହା ପଡ଼ି ଯେତେ ପଡ଼ିଲାଣି 2015, 16, 17, 18, 19, 20 ଯେତେ ଏକ୍ଜାମ ହେଇଛି ସବୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିର କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ସବୁ। ମନେକର ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଲା, ତା ଚଏସ୍ 4ଟା ଦେଇଥିବ, ତ ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କଲେ ତାର ଆନ୍ସର ଆମକୁ ମିଳିଗଲା। ସେ ରିଲେଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ, ପୁଣି ଅଲଗା ଚଏସ୍ ଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ଦେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ାକର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ, ଅଲଗା କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆନ୍ସର ହେଇଥାନ୍ତା, ବୁଝି ଆଉ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲେ ସେ ଆନ୍ସର ଅଲଗା ଚଏସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେତେ ଜିନିଷ ହବ ସବୁଗୁଡ଼ା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏମିତି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଫଳରେ ଆମେ ଯଦି 6 ବର୍ଷର 5 କିମ୍ବା 6 ବର୍ଷର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଯେମିତି କରିଦଉଛନ୍ତି ସବୁଗୁଡ଼ା ଆନସିଏଣ୍ଟ, ମେଡିଭାଲ, ମଡର୍ନ ସବୁର, ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଖାଲି କହୁଛି ମନେକର, ସବୁ ସେକ୍ସନ ସେଇଭଳିଆ, ଜିଓଗ୍ରାଫିର ବି ସେଇଭଳିଆ, ପଲିଟି ସେଇଭଳିଆ, ମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସବୁ। ତ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆମକୁ ଗୋଟେ ମନେକର ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଆମେ ଏଇଭଳିଆ କରିଦେଲେ, ତ 5-6 ବର୍ଷର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପୁରା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜୋନ୍ ମିଳିଯିବ ଯେ ଏଇ ଜୋନ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଏଇଭଳିଆ ଆସୁଛି, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏମ୍ପାୟାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଭଳିଆ ଆସିଥିଲା, କି ଆଇଭିଏସ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଭଳିଆ ଆସିଥିଲା, କି ବେଦିକର ଏଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଜୈନଜୀ ବୌଦ୍ଧଜୀବୀର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇଭଳିଆ, କି ନାଇଁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଏଇଭଳିଆ ପଡ଼ିଥିଲା, କି ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, କି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେର, ଚୋଳ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଏରା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଯାହାବି ବୁଝୁଛ ନା, ଆମ ଅଲରେଡି ଆମେ ଗୋଟେ ବେସିକ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକେଇ ଦେଇଛେ, ଆଉ ତା ରିଲେଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସିଗଲା ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାରି ଭିତରୁ ହିଁ ଆସିବ, କୋଉଠି ସେମାନେ ପକେଇବେ, କୋଉ ରକ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ହେଲା, କୋଉଠି କିଏ କାହାକୁ କୋଉ ବ୍ୟାଟଲ ହେଲା, କୋଉଠି ଟ୍ରିଟି ହେଇଛି, କୋଉ ବହିପତ୍ର କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିଏ କାହାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିଛନ୍ତି, କୋଉ ସ୍କଲାର କାହାର କୋଉ ରାଜଦରବାରରେ ଥିଲା, ଏଇ ତ ଜିନିଷ ପଡୁଛି ନା ମେଡିଭାଲ, ମିଡିୟମ, ମଡର୍ଣ୍ଣର, ମେଡିଭାଲ, ଆନସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର, କି ଆଇଭିଏସ୍ର କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନଙ୍କର ପଡିଗଲା। ତ ଆମେ ପୁରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ 5-6 ବର୍ଷର ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ 5-6 ବର୍ଷର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ, ଆଉ ତା ରିଲେଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଡିସ୍କସନ, ରିଲେଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ମନେକର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ମନେକର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିଲା, ଏବେ ମୁଁ କରୁଥିଲି ପିଡିଏଫ୍ ବନଉଥିଲି, ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ବସେଇନ କାହା ସହିତ ହେଇଥିଲା କି? ଆମେ ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ, ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ବସେଇନ କାହା ସହିତ ହେଇଥିଲା? ଆରେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ବସେଇନ କାହା ସହିତ ହେଇଥିଲା? ହୁଁ, ଆରେ କ'ଣ ମୋ ସବୁ ଭୁଲିଗଲ, ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ବସେଇନ କାହା ସହିତ ହେଇଥିଲା? ସେ ରଘୁନାଥ ରାଓ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଇନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ରଘୁନାଥ ରାଓ ସହିତ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ବସେଇନ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ସୁରତ କାହା ସହିତ ହେଇଥିଲା? ଫର୍ନାଣ୍ଡ। सर बाजीराव ଆଉ सर ୟା ସହ ହେଇଥିଲା sir। ବାଜିରାଓ 2 ଆଉ କାହା ସହିତ? ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ବାଜିରାଓ 2 ହେଇଛି, ସେ ଚଏସରେ ବାଜିରାଓ 2 ବି ପଚାରନି, ଲେଖିଛି ଭୋସଲେ, ପେଶୱା ଆଉ କ'ଣ ସେ ହଲକର, ଏମିତି ସବୁ ପକେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଭୋସଲେ ତମେ ଜାଣିଛ ତ, ତମେ ମନେକର ରଘୁନାଥ ରାଓ କି ବାଜିରାଓ 2 ସହିତ କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଛ, ସେ ଏଗୁଡ଼ା ବି ପକେଇନି, ସେ ପେଶୱା ପକେଇଛି। ତମେ ଜାଣିଛ ପେଶୱା? ପେଶୱା ତ କାହାକୁ ଟେନସନ ନଥିବ ନା, ପେଶୱା ସହିତ ତ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୁଡ଼ା ବି ଟ୍ରିଟି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହେଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରିଟି ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିଲା ମାନେ, ସେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିବ ଆହ୍ଲାବାଦ ଟ୍ରିଟି, କି ଅଲଗା କ'ଣ ଟ୍ରିଟି ଯୋଉ ଚଏସରେ ଅଲଗା କ'ଣ ଥିବ, କି ଆଲିନଗର ଟ୍ରିଟି, କି ଅଲଗା କ'ଣ ଟ୍ରିଟି ଯୋଉ ଥିବ, ମନେକର ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ସୁରତ, କି କିଛି ବି ଥିବ, କି ଅମୃତସର ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଅମୃତସର, ଏମିତି କିଛି ଥିବ। ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ତା ରିଲେଟେଡ୍ ଯେତେ ଅଛି ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ ସେଇଥିରେ। ତ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ କଲା ବେଳକୁ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ତ ତମକୁ ଲାଗିଲା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଟାଇପର ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ବୋଧେ, ଏଇ ଟାଇପର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଆଉ ମୁଗଲର ମଧ୍ୟ ଯେତେ ପଡିଥିଲା, ଗୋଟେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ କିଏ ପର୍ସିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଗଲ ବେଳେ ବାବର ନାମାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ ହେଇଥିଲା, ଜାଣିଥିଲେ କିଏ ସେ, ଯୋଉ କ'ଣ ଅବଦୁର ରହିମ ମିର୍ଜା, ବା କି ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ଅବଦୁର ରହିମ ମିର୍ଜାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଅବଦୁର ରହିମ ଖାନି ଖାନ। ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଁ? ପାଇନ୍ଦା ଖାନ। ପାଇଣ୍ଡା ଖାନ। ତ ଏଇ ସବୁ ଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଡିଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ କିଏ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଏଇଟା ବି ଜାଣିଥିଲେ କି ଯୋଉ ମାନେ ଇଏକୁ ମାନେ ଉପନିଷଦକୁ କିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିଥିଲେ ପର୍ସିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ? ଦାରାଶିକୋ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପଡିଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ କିଏ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଟାଇପର ତମକୁ ଏଟା କାହିଁ କୁହାହେଇନି, ପଢିଲା ବେଳେ ତ କୁହାହେଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଟାଇପର କିଛିଟା ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମକୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଡିସ୍କସନ କରିଦବା ସବୁ।
से कहूँ पास्ट क्वेश्चन जो डिस्कसन कला मैंने काफी जिन मिले जो परीक्षा डायरेक्ट आसो बहुत हेल्पफुल हम आमर फंडामेंटाल बनीगला बर्तमान आम जी पढ़ी सारे ना आम फंडामेंटाल एकदम बहुत माने कंक्रीट सीमेंटेड हो सारा बर्तमान जिते क्वेश्चन खेलवा क्वेश्चन उपर जिते खेलवा आम से ये कॉन्फिडेंस लेवल हाई रही परफॉर्मेंस आम एग्जाम भल हम बुझे ना ना खाली तुम देखो तुम आंग्लो सिख रहा कि आंग्लो मराठा है कि आंग्लो मैसूर है तुमको टेंशन लगे कारण तुम माने बेसिकटा पढ़ी जाइए किसी एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन है एक्स्ट्रा जिन जोड़ा तुम तुमको लगे अच्छा यहाँ भी अच्छी यहाँ भी अच्छी हाँ तुमको लगे मैं किसी जानी कारण तुम अलरेडी स्टोरी लाइन जानी जाइए कौन होता सब तापर एक्स्ट्रा लाइन किसी एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम फेस कर कौटी कौ एग्जाम पढ़ी तुमको लिखा है कि नोट्स ना तो से जिनसा तुमको तुम नोट करदार अच्छी खाली कि विषय जानी जाबार अच्छी एबे देख ये 2.5 मास पूरा सोइला माने सोइबा पूरा खाली प्रिलिम माइंड रे रख हला प्रिलिम वेस हम गोटे एटा गोटे प्रोजेक्ट हम तो किसी काम दिया एमती नुह जे अलग पिला माने के काम कर किए को कौन अलग ये जाइए अच्छी आम तो पूरा ये प्रोजेक्ट रोज हमको ये पाइबार अच्छी इन क्रैक करार अच्छी आ देख जो मानकर भी रिजर्वेशन अच्छी टेंशन हो माने रिलैक्स हो जो हाँ हमको तो 5,000 भीतर रहिबार अच्छी आ कौन अच्छी सेमिति बिल्कुल नुहे भी तुम सब बेले टार्गेट कर 1,000 भीतर रहिबा बाय चांस जदी किछि इधर उधर हे गला टिके खसी खासी से रहिबो लाखी रहिबो भीतर तलको जीवन टोटल आ नुह जे हमर तो अच्छी हम रिलैक्स मारिक बुला बुली करबा सेटा बिल्कुल नुहे कारण केते बेले भी टिके खसी गले परे 5,000 भी क्रॉस कर जाइथिबो बुझियो ना नै तेणु 5,000 मान नुह जे बेसिक धात्र वुमेन्स मान पई भीतर रिजर्वेशन अच्छी बुझियो ना नै तेणु सेटा के भाबिबोनी मन रे सब बेले भाबिबो मु 1,000 भीतर रहिबी रिजर्वेशन थाउ न थाउ जहा हो पछे मु 1,000 भीतर रहिबी आम टॉप करने चेष्टा करवा तेणिक जी एपट सेपट हो परीक्षा हल कंडीशन एपट सेपट किसी होगा कौन से अलग कथा से मैनेज हो बुझे ना किंतु टार्गेट सब 1,000 भीतर एमसीक्यू टेस्ट 1,000 भीतर मेन रे 50 भीतर कार बहुत रैंक वन होगा ये अलग कथा कि 50 भीतर टार्गेट हवा दरकार मेन टेस्ट रे मेन एग्जाम 50 भीतर एमसीक्यू 1,000 भीतर बुझे ना तेणु आमको तेणु डरबार कौन आवश्यक कहबार उद्देश्य है डरबार किसी बहुत बढ़िया प्रिपेरेसन अच्छे टेलिंग मु भी बहुत थर एग्जाम देछि भी बहुत थर क्वालिफाई करछि तो हेमिति नुह जे एगुड़ाक किसी माने सब मोड़ा पणितड़ा मुझे सब क्वालिफाई करके पळै आसली सेमिति केही भी नुह केही कौन पिला भी नुह आम जानी सर्टन एक्सटेंड इवन भी जिते कम सीट रोला से क्वालिफाई कर मोर 1,000 भीतर नो डाउट आसो बुझे ना इवन 115 117 एप्रिल में मत मार्क आसी नो डाउट 1,500 भीतर आसो मोर रैंक आसो आ माने नुह जे मु सब जानी जाइए पणितड़ा मत सब एते भीतर मोर रैंक पळै आसो कहीं किसी माने आमे गोटे सर्टन एक्सटेंट मत जिन जानी सब जिन ओभरअल नॉलेज आमको अच्छी टी बायोलोजी भी टी जानी फिजिक्स केमेस्ट्री टी जानी कौन केमिस्ट्री बटनी भी टी जानी फिजिक्स जानी प्लस हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन है इकोनॉमिक्स जहाँ भी सोशल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनवायरमेंटल इश्यू पर क्लाइमेट चेंज पर बायोडाइवर्सिटी पर जहाँ जहाँ पढ़ी करेंट अफेयर्स विभिन्न जो 2 वर्ष तलर करेंट अफेयर्स भितर मत किसी जना अच्छी तो सब जिन एवरेज जिन किसी जानी गुड़ाए पास्ट ईयर क्वेश्चन आम सल्व कर दरकार आमको एग्जाम क्रैक करने 100टा क्वेश्चन पढ़ी पड़ो 100टा क्वेश्चन आम केतटा करेक्ट कर अनुसार डिटरमिन हम मेन एग्जाम लिखा कि नहीं बुझे ना मेन एग्जाम लिखा कि नहीं डिपेंड कर 100टा क्वेश्चन पर तेणु आम खाली पाठ अधिक जानले कौन हम क्वेश्चन पर मैंग ना आम जिते जानते से क्वेश्चन भूल हम से गोटे कथा कहबी एकेडमिक स्टडी आ कॉम्पिटिटिव स्टडी भीतर डिफरेंस कौन एकेडमिक्स रे पिला 98% 99% 99% 99.9% किंतु एठी आसला को यूपीएस रे देखिबो केते 50% ऊपर को आछि ओपीएस रे हमर टिके 70% रे पळौ तथा भी क्वेश्चन ए वर्ष पुनी टाइट करबे पुनी हमर खसिबो 60 आडी खसिबो भी खसिबा हो बुझु ना 70 आगु 70% एबव रखि दोतले पिला तो सब बेले रखिया संभव न जदी क्वेश्चन को माने पुनी टाइट करबे बुझु छी तेनु कहबार उद्देश्य हला जे एटा केते कॉम्पिटिटिव एग्जाम एथि हमकु ए भला परफॉर्म करियार अछि जे हमें जो क्वेश्चन अछि ताकु केमि आंसर करी कि हम मार्क आनिबार अछि आ हमर भलो मार्क आसले हम सिलेक्शन में ऑफिसर हबा एठी जाई कि प्रोफेसर हबानी कि पीएचडी कर हाउनी कि एठी कोनोसी रीडर फीडर में बनना बुझियो छ ना तो ऑफिसर हबार अछि तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग गोटे क्लैरिटी आसीबा दरकार तेणु मते हमको आज पर्यंत जो क्लास कलेनी मते लागु छी बेसिक्स तो बहुत स्ट्रांग हे जाइथियो तुम मानक आ जदी भी कोडी प्रॉब्लम होई छी ता रिवीजन बेले सेडा सब स्ट्रांग बनिबो जते रिवीजन करे सेते स्ट्रांग बनिबो आ नहले एबे भी देख आम सब पढ़ी एनसिएंट इंडिया भी देख आम 2 दिन तले पढ़ी आंग्लो मराठा पचारे एवं मुझे स्ट्रेट बसनी पचारे तुम मन ना ए 2 दिन तलर कथा आ जो 3 मास 4 मास तले जो पढ़ले गुड़ा अवस्था कौन होती मन मानक ए 2 दिन तले आंग्लो मराठा थे तुमको एवं मुझे स्ट्रेट बसनी पचारे भूल जाऊँगी तेणु यहाँ नुह ट्रेट ऑफ बसन गोटे बहुत बड़ क्वेश्चन टे भूल होमर कि भूल भूल कौन कर 2 मार्क गला ना आज ढाबा मार्क आस प्लस आउ 0.5 जो 2 मार्क आसता 2.5 गला
ବୁଝିଛ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ହଉଛି ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ କାଲି ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ମୁଁ ଏବେ ବନଉଛି, ଆଜି ରାତିରେ ବି ବନେଇବି। ଟୋଟାଲ ଆମେ ଯୋଉ ଏବେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ସନ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହେଲା। ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଯେତେ ଓପିଏସସି ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିସାରିଛି, ହାଲି କେତେ ମାନେ 5 ବର୍ଷ ହେଲେ 5 5 14 5 କି 14 ଲେଖା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡୁଛି ନା ପ୍ରତି ସେକ୍ସନ ରୁ। 14 12 13 କେତେବେଳେ 14ଟା, କେତେବେଳେ 15ଟା, କେତେବେଳେ 12ଟା 13ଟା ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡୁଛି। ତ 14ର ଆଭରେଜ ମାନିକି ଚାଲ। ଯଦି 14ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଲା, 14 ଇଣ୍ଟୁ 5 କି 14 ଇଣ୍ଟୁ 6 କେତେ ହବ? 80 85 କ୍ୱେଶ୍ଚନ 90 ଭିତରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହବ, 70 75 80 ରୁ 90 ଭିତରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହବ। ତେଣୁ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିପାରିବା ନା ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ। ଆଉ ତା ରିଲେଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଡିସ୍କସନ ଲାଗିବ 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିପାରେ, ଲାଗୁ କଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଆମକୁ ରିଲେଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର କଣ, ତା ରିଲେଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର କଣ, ଆଉ କଣ କଣ ହେଇପାରିବ, କାଫି ଜିନିଷ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ପୁରା ଜୋନ୍ ଆମକୁ ଜଣା ପଡିଯିବ ଯେ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ, ମେଡିଏଭାଲ ଆଉ ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆର କି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି। ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଦେଖ ଟାର୍ଗେଟ ମୁଁ କହିବି, ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଆମର 14ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରୁ ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହବ କିମ୍ବା 2ଟା ଭୁଲ ହବ, 12ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ କରେକ୍ଟ ହବ। 11ଟା 12ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ କରେକ୍ଟ, ସବୁଠୁ ତ 11ଟା 12ଟା ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ 11ଟା 12ଟା କରେକ୍ଟ କଲାଣି। ପଲିଟିରୁ ସେ 12ଟା ଖଣ୍ଡେ କରେକ୍ଟ ହବ, 12 24 କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରେକ୍ଟ ହେଲାଣି। ସେଇଭଳିଆ ଜୋଗ୍ରାଫିର ବି ସେଇଭଳିଆ 11ଟା, ଜୋଗ୍ରାଫିର 11ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ କଲ, ତ 24 11 କେତେ ହେଲାଣି? 25 10 35 କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରେକ୍ଟ ହେଲାଣି। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ତମେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ର ଜାଣିଛ 12ଟା, ତାର ସବୁ ଦିଅ କରେକ୍ଟ ହବ। ଇକୋନୋମିକ୍ସ ର ସବୁ ଦିଅ କରେକ୍ଟ ହବ, ଗୋଟେ ଭୁଲ ହବନି। ବାଇଚାନ୍ସ 2ଟା ଛାଡି ଦିଅ ଭୁଲ, ଯଦି ବି 12ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରେକ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତ 35 12 କେତେ ହେଲାଣି? 7 47 କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରେକ୍ଟ ହେଲାଣି। ତାପରେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଇକୋଲୋଜିର ସପୋଜ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରେକ୍ଟ ହେଲା, 57 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଠି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମନେକର ତମେ ଯୋଉ ତମର କଣ ଅଛି, ଆଉ କୋଉ ସେକ୍ସନ ହେଲା, ପଲିଟିକାଲ, current affairs. କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଯାହେଲେ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରେକ୍ଟ ଧର, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ବି 14ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିବ, 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରେକ୍ଟ ଧର, 57 10 67 ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ତମର ପୁଣି ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ବି ଭଲସେ ଯଦି କରିଥିବ, ସେଥିରୁ 12ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିବ, ସେଥିରୁ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରେକ୍ଟ ଧର, 67 77 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲାଣି। ଯଦି ବି ତମର ଆଉ କୋଉଥିରେ ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ 70 ହେଲାଣି, ପୁଣି କମେଇ ଦିଅ 67 ହେଲାଣି, 68 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲାଣି। 68 ହେଲାଣି କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲାଣି, କେତେ ମାର୍କ ହେଲାଣି, ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ନାହିଁ ଆମର ପରୀକ୍ଷାର ପାଇଁ। ଓକେ ମାନେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନିକି ଅଛି। ଏବେ ଯୋଉ 2.5 ମାସ, ଏବେ ବହୁତ ସମୟ ଟାଇମ ନାହିଁ, 2.5 ମାସ ସମୟ ବହୁତ ସମୟ ରିଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ପାଖେ ତ ଆମେ ମାନିକି ଚାଲିଛେ 1.5 ମାସ ସମୟ ଅଛି ବୋଲି, ଏବେ ତ ଆହୁରି ମାସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିଗଲା। ବୁଝିହଉଛି ନା? 2.5 ମାସ ସମୟରେ ଏବେ ଖାଲି ରିଭିଜନ କର। ଦିନେ ବସିବ, ମନେକର ହିଷ୍ଟ୍ରି ରିଭିଜନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ, କାଲି ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ହବ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ତମକୁ କାଲି ପୁରା ଜଣା ପଡିଯିବ ଟୋଟାଲଟା 5 6 ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେମିତି ପଡିଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ପିଡିଏଫ ବି ବନେଇକି ଦେଇଦେବି, ଟୋଟାଲି क्वेश्चन सहित तार आंसर पीडीएफ है सो पीडीएफ बनेकी देदेवी। तो टोटाल तुम क्लास अटेंड कर, क्लास अटेंड करके पीडीएफ टा रहा तो ताकू रिवीजन कल जानिगल क्वेश्चन को भला पड़ला। क्वेश्चन गला तुम नोट सब अच्छी। अच्छा आंशिएंट इंडिया कौन कौन अच्छे सांगे रिवाइज कर चलो। आंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, तापर मॉडर्न इंडिया सरला। दी सब 3 थर रिवीजन कले हिस्ट्री पार्ट सरला। हिस्ट्री जहां भी 11 12टा क्वेश्चन करेक्ट हबो। तापर यदि पाइबो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जते पारिबो जदि करबो तो जते टाइम अछि से अनुसार क्वेश्चन को करबार किसी सीमा नाही। जे जते क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पारला बुझे लगे से भले आम हिस्ट्री सरले जोग्राफी स्टार्ट करिया, जोग्राफी सरले पॉलिटी स्टार्ट करिया, पॉलिटी सरले इकोनॉमिक्स स्टार्ट करिया, तापर पुनी कोन एनवायरनमेंट इकोलॉजी स्टार्ट करिया, जनरल साइंस स्टार्ट करिया, करंट अफेयर्स पे 2 वर्ष तो सब 7टांग सेक्शन से भले हबो ना। आ बाकी करंट अफेयर्स गुडा प्रीवियस रो क्वेश्चन करिया कोन लाभ एटा तो पडिबो ना। करंट अफेयर्स माने एई 2 वर्ष भीतर जाई छुडा पडिबो थोड़ी पास्ट क्वेश्चन रो कि पास्ट क्वेश्चन देखिले हमु लागबा जे डेप्थ को भले पकोछ। पास्ट क्वेश्चन जणा पड़ जे डेप्थ को भले करंट अफेयर्स रो आ पास्ट क्वेश्चन हेडा ताकि सेई वर्ष पाए ना करंट थिला वर्तमान थोड़ी एडा करंट बुझि परछन। तेणु करंट अफेयर पाए हमको एई मेनली 1.5 वर्ष रो किंतु हम 2 वर्ष कंफर्टेबल करके गले बेटर। 2 वर्ष रो माने वर्तमान हबो अक्टोबर मास रे माने हम देखि जिबा अगस्त पर्यंत देखि जिबा। सेप्टेम्बर टा छाड़ दियो अगस्त जाय देखि जिबा माने 2022 रो अगस्त जाय देखि जिबा। 2021 टा संपूर्ण देखि जिबा। 2020 रो 3 4 मास रे पड़ो 6 मास देखले भलो। 3 4 मास की माने अक्टोबर रो भी देखले चलिबो कि ता तळु देखिबो 3 4 मास रो 2000 लास्ट आडू 4 5 मास रो देखि जिबा 2020 रो। तो एतिकी हेले भी हमको काफी हमको आ तो ओपीएस रे करंट अफेयर को भला तुम जानथिबो किए कोन अवार्ड पाइला कि कोठी बहि लिखिछि कि कोठी कोन करिछि एई जिंसोडा खाली कि गवर्नमेंट रो स्कीम गोटे कोन कोन हेछि कोठी को स्कीम टा कोथि पाइ जेमि पड़थिला जे गुडा गुडा इनक्लूड जो मु आज देथिले गोटे जो पड़थिला गुडा इंक्लूजन जो हृदय हृदय इशू जिंसोडा पड़थिला। तो इंक्लूजन तो नुहे जो इंक्लूजन चैप्टर गोटे और इकोनॉमिक्स रे भी अछि जानछ ना गोटे टॉपिक अछि इंक्लूजन और पब्लिक सेक्टर इनिशिएटिव अछि। तो सेटा मिसे सेटा पकेछि स्कीम गुडा सब एटा तो हृदय जानिया कथा जे हेरिटेज सिटी रो डेवलपमेंट पय हेछि आ सेठी कोन इंक्लूजन होछि बुझे ना। पॉवर्टी लोक मान को पय एटा किछ तो हेनि माने ई करनी ना। तेनु डायरेक्टली किछ इंपैक्ट नाही। तेनु सेही अनुसार एई भले किछ क्वेश्चन पड़िबो पकोसन आ एटा तो मुझे बहुत क्वेश्चन इबिन गोटे पिला पढिनी जस्ट खाली टिके जानि दिसे आइडिया लगे कर दो करेक्ट कर दो। जदि गोटे पिला किछ जणा नाही
एमती नुहे हृदय स्कीम दीटा प्रोविजन विषय पचार देला तुम हृदय स्कीम पढ़ी न तो कर पारलनी ସେଇଟା जो यूपीएससी कारण एठी खाली हृदय नाटा सुनले तो क्वेश्चन करेक्ट हो अच्छा हृदय गोटे होता कौन हेरिटेज सिटी से नाटा जान क्वेश्चन करेक्ट हो से तो पकेबन हृदय दीटा प्रोविजन विषय पचारा हृदय स्कीम आसुनी कि जनधन अकाउंट दीटा आस प्रोविजन 3-4 प्रोविजन 1 नंबर स्टेटमेंट 2 नंबर स्टेटमेंट 3 नंबर स्टेटमेंट प्रोविजन पकेला कोटा करेक्ट 1 2 करेक्ट 1 2 3 1 2 3 करेक्ट 2 3 करेक्ट एमती पकेला एमती पकौनी ना एमती पकेले कन्फ्यूजन हम कारण आहरी स्टडी दरकार डेप्थ स्टडी दरकार एबे खाली नाटा शुणी क्वेश्चन करेक्ट खाली नाटा कांदरे पड़ जाइए के शुणी कोठी बुझे तेनाली डरबार कौन अच्छे किसी डर लगे कि डर कारण जिन समुद्र भाया बहुत जिन अच्छे आम जिते चिंता करवा से जिते पढ़ा भाव से अच्छे मत फास्ट कह जनरल स्टडीज किए कंप्लीट करके गलानी परीक्षा को तुम कह सब पढ़ी आसी संभव आम गोटे सर्टन लेवल पर्यटन पढ़ुँ आमको जो लगुच ये एरिया गोटे कंफर्टेबल एरिया अच्छी आमको आम ओडिशा पीसीएस स्टेट पीसीएस परीक्षा दौरान तो रिलेटेड एति जिन कभर करके जबार अच्छी कभर करके आम जानी भर स्टाण्डार्ड क्वेश्चन आसूँ ये लेवल क्वेश्चन आसूँ आम निहत 60-70 पाखापाखि क्वेश्चन करेक्ट कर लेवल अच्छे आम गले आराम करेक्ट करके आसले मेन परीक्षा लिखिले भल कले चाकरी खंडे पाइल स्टेट पीसीएस आउ उपरको जबार अच्छे पुणी यूपीएससी अच्छी आगे डेप्थ बढ़े यूपीएससी को जीव तो सब जिन से डर सब पिला मन रख आम 100 क्वेश्चन आम करेक्ट करार अच्छे तुमको डर लगे क्वेश्चन पड़ जाता से वर्ष से भाई जो क्वेश्चन गोटे पड़ी से क्वेश्चन छाड़ीदे से न आसे से क्वेश्चन थोड़ी आमको सब क्वेश्चन करेक्ट करार अच्छे सब क्वेश्चन करेक्ट करार ना तेणु डरबार देख डरबार किसी ना आ सब डरे सी बहुत पढ़ी था सत कथा जिते तुम बहुत पढ़ी ना से मतलब स्टार्टिंग परीक्षा दूसरी मतलब मुझे ये खोलिकी आज मतलब लगुला सब मैंने कौन कहल गोटे जुआ टाइप कार तो करेक्ट होगा बिल्कुल सेमती भी नुह तो जो ग्राजुअली तुम पढ़ी बहुत ग्राजुअली फिल हम क्वेश्चन केमी पकाउछन आम जो पढ़ी न था ना आमको लगे सब जुआ टाइप हो के करेक्ट होगा के भूलेगला तो भूलेगा बुझुच ना सेमती बिल्कुल भी नुहे आमको परिश्रम जिते आम करवा काफी क्वेश्चन से लेवल क्वेश्चन प्रति वर्ष पकाइବାକୁ चेष्टा कर जो पूरा हाँ कि रैंडमनेस रहा 2% माने 5 ରୁ 10% भितर धर रैंडमनेस किसी अच्छी से रैंडमनेस छाड़ आमको से दरकार नहीं आमको 70 क्वेश्चन भितर करेक्ट करा दरकार हम कंफर्टेबल जोन रे अछन सेति हेले आमको हला आ जिते इवन भी बसे कोन 2 वर्ष समय भी पिला को देते तुम भाव पिला पढ़ी पकेबे कि एबे पिला एक्टिवेट हेबे एबे 90% पिला भी एक्टिवेट हेबे रिजल्ट भरला ना एबे रिजल्ट कहूची डेट भरला तो डेट भरला ना एक्टिवेट हेबे सब ए डेट डिक्लेयर हेगला पढ़ा पढ़ी करियो 90% पिला रे निद भांगियो बुझियो ना नहीं तेणु हेड़ाक सब फालतू कथा जे आम मैंने आम घर मैंने पिला बहुत जानी जाइए मुझे कारण मुझे निजे एक्सपीरियंस रू कहूँ ना मुझे क्या शुणी कहूँ मुझे भी परीक्षा देती निजे क्वालिफाई कर तो मुझे जानी ना कौन मैंने केते मोर नॉलेज थिला मोर लेवल केते थिला तो केमती होतला काम सब तो एगुड़ाक सब किसी नुहे मैंने बड़ कथा नुहे बुझे ना कथा है जे आमको जेतिक जिन जानी तार प्रॉपर रिवीजन दरकार कारण आम जब जानी जिन मन ट्रिटी ऑफ बस भूल करके आसो ट्रिटी ऑफ सूरत पढ़ो भूल करके पलि आस ट्रिटी ऑफ अमृतसर पढ़ो भूल करके पलि आस पढ़ो सतलेज रिवर टाक बाउंड्री कराई पंजाब और ब्रिटिश इंडिया भितर कौ ट्रिटी तो से भूल कर पलि आस कौन कर कि ना पचार ट्रिटी ऑफ सतलेज ट्रिटी ऑफ अमृतसर टा कौ यूरोप रे गोटे ट्रिटी सहित लिंक रखी कौ ट्रिटी रे कौ ट्रिटी जो ट्रिटी ऑफ अमृतसर है ट्रिटी ऑफ कौन कि ट्रिटी से रसिया हाँ हेटा को ट्रिटी काल तो पढुतले ना को ट्रिटी ऑफ ट्रिटी ऑफ तिलबिस अच्छा जदि एई तो एटा दिन रे हमर मन नाही काहे ना रिवीजन हेनी बुझुछ ना ए जिंसडा सेया एटा मु कहून तो मन को भूल दउनी कारण मु भी सेया आमे रिवीजन कला मन पड़िबो ए हिस्ट्री जिंसडा फैक्ट जिंसडा दिन बार बार न गप सुने को मजा लागिवो किंतु गप सुन के लाभ कोन जदि जिंसडा मन रखुना परीक्षा रे गपटा मन रखले हम कर दवा बुझो ना जिन फैक्ट गुड़ाक के कौन होता सब जिन मन रखा पड़ो ना जो गोटे पढ़ी देख ए गोटे क्वेश्चन पढ़ी मुझे देखुली ओपीएस पढ़ी जो माने खालसा पंथ के किए करते गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ नोट ना से खालसा पंथ कथा मुझे कहनी कि सल्व कर क्वेश्चन से आसूँ ना तो जानीगला अच्छा ये आसला बोधे ଏବେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର କମ୍ପାଇଲେସନ୍ ବସିକି ବନଉଥିଲି ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଛୁଟି କରାଯାଇଥିଲା ମୁଁ ସବୁତିକ କମ୍ପାଇଲେସନ୍ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ 5-6 ବର୍ଷର କାଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରୁ तुम वंस डिस्कशन क्लास कल पीडीएफ टा पढ़ीदेल तो पूरा जानीगल रिलेटेड जिन गुड़ा डिस्कसन हो गला तो पूरा गोटे हिस्ट्री 5-6 वर्ष हिस्ट्री जहाँ क्वेश्चन पड़ी
एनसिएंट मेडिएवल मॉडर्न रो पूरा गोटे आम पर गोटे जोन तैयारी हेगला जे एई टाइप रो क्वेश्चन एई जो एमती पकाउछन तो से अनुसार रिवीजन हे जो हिस्ट्री सरला पूरा रिवीजन गोटे थर हिस्ट्री सारिबो एभले माने कि चला पूरा हिस्ट्री सरला हिस्ट्री रिलेटेड जहाँ क्वेश्चन पड़ो बारंबार माइंड रे बर्तमान जो 2.5 मास रहला पूरा खाली एग्जाम आ सब जिंस भूली जाओ दुनिया भासी जाओ लोक मरी जांतु जे जगह जानतु नेला तेणु केवल एग्जाम सब बेले मन रख द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ इज यू आउ केही नुहे ला एटा सब बेले मन हमर जो आमे जो बहुत इमोशनल है कि सांगडा खरा हबो आसी जे ता संगे कथा हबा कि को डाकी दोची कार मैरिज फेरे जो डाकी दोची हम पळाई जिबा काउड व्रत घर होची कार विवाह होची एरा सब फालतू जिंस रा मन रे बाहर कर हला ना एटा तमर काली सक्सेस ही तम डिटरमिन करो तो पोजीशन सोशल पोजीशन कोन हो काली जे तमर स्टेट पीसीएस क्लियर हे गला तो गोटे तो पोजीशन आसी गला ना एटलीस्ट स्टेट पीसीएस तो क्लियर कर देछो गोटे तापर यूपीएससी को जम प्रदान कर बहुत पिला छन हम स्टेट पीसीएस दबो मु भी से गोटे थिली स्टार्टिंग स्टेट पीसीएस कोन दबो यूपीएससी दबा डायरेक्ट कि आगो क्रैक देखा तू जॉइन न करे आगो क्रैक करके देखा तो लेवल अछि जदी जणा पड़ जो हां यार प्रिपरेशन भलो थला स्टेट पीसीएस क्रैक अछि आ न करके गोटे तो मु देबी नि एटा कोन फालतू जिंस आगो क्रैक करके देखा ना देखि तापर जा नेक्स्ट को स्टेप पूजा के मना कर जेटा क्रैक करके पुनी नेक्स्ट को जॉइन न करो क्रैक करके देखैछो ना मु क्रैक करछन को जॉइन करले मु स्टेट यूपीएससी ता करली आ एमिति भी तो नहीं पारिबो छुट्टी भी किसी दिन मन नहीं पारिबो माने सन दउछनी माने सक्सेस हे गेला पर चाहेबो यूपीएससी पई किसी दिन नहीं करि पारिबो हैला ମାନେ ତମକୁ ଦେବେ ଡେଟ୍ ଦେବେ ଜଏନିଂ ର ତମେ ଡିଲେ କରିପାରିବ ସେଟା ମୋତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତମେ ଡିଲେ କରିକି ଜଏନ୍ କରିବି ଯଦି ତମର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ମାନେ ୟୁପିଏସସି କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଫ୍ୟାସନେବଲ କରିକି ମୁଁ ୟୁପିଏସସି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ଫାଲତୁ କିଛି ହବନି ହେଲା ପୁରା ଡିଟରମିନ୍ ଅଛ ମୁଁ କରିବି ତ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛୁ ଡେପ୍ଥରେ ଷ୍ଟଡି ବି ଅଛି ତାହେଲେ କରିବାକୁ ପଡିବ ଦେନ୍ କଲେ ହବ ଅଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଛି କରିହବ ବୁଝିବୁଝ ନା ନାହିଁ କେବଳ ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତି ଦରକାର ତେଣୁ ସେଗୁଡାକ କାହା କଥା ଶୁଣେ ନାହିଁ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପିସିଏସ୍ ଦଉନି ମୁଁ ଖାଲି ୟୁପିଏସସି ଦଉଛି ମୁଁ ଖାଲି ଏଇଟା ଦଉଛି ସେଇଟା ଦଉଛି ଏଟା ସବୁ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ହେଲା କାହିଁ स्टेट पीसीएस रे कोन यूपीएससी रे जहां पढा रिलेशन नै तपर सेम तो मन प्रीलिम सिलेबस सेम टू सेम क्वेश्चन डेप्थ रे अलगा डेप्थ ऑफ क्वेश्चन डेप्थ ऑफ आस्किंग क्वेश्चन नै अलगा किंतु क्वेश्चन तो सिलेबस तो प्रीलिम सिलेबस दिटांगर सेम मेन सिलेबस अलगा किंतु काफी ए जिंस हम पढले आ तो ग्राउंड बनि जिवो ना नेक्स्ट को ये करिया पे तो ग्राउंड बनि जिवो तो कोन प्रॉब्लम अछि तेणु से कथा पर कथा स्टेट आम यूपीएससी रे जिबा न जिबा सेटा पर कथा आगो एटा क्लियर हो एथर जो मानकर जो माने पूरा एक्सक्लूसिवली माने एथर पूरा डिटरमिन एक अछि पूरा एथर जेमते तो बहुत पिलांगर तमर देखो एथर पाइबर पूरा 100% प्रोबेबिलिटी माने प्रोबेबिलिटी तो 100% केते बेले हबनी माने पूरा टेंस टू माने 100% बहुत प्रोबेबिलिटी माने कहबार उद्देश्य जे हाई प्रोबेबिलिटी बुझियो ना नै आ तमे जदी न पाइबो ओनली तम निज फॉल्ट रो जोटी कोडी भूल भाल करबो ए केनु अजथारे फैमिली टेंशन रे भर्ती हो पूरा मनडा से बसेबो जा कैरियर उडान बस्ता फैमिली तो बापा मां तो चल जिबे कि दिन परे भाई तार अलगा कि रहि जिवो भौणी तार अलगा कि पळेबो तमे बसी कीर्तन करथो तापर जीवन सारा जति दिन बंचिबो हला तेणु सेगुडा को टोटाली कोनोसी थिरे न पसी कि वर्तमान जीवन ओनली ए 2.5 मास पूरा एग्जाम खाली क्रैक हे जाउ एथरो एनी हाउ यूपीएससी ओपीएससी क्रैक हे जाउ एथरो आउ नेक्स्ट टाइम जे न परीक्षा लिखिबी बुझियो ना एथरो क्रैक हे जाउ क्रैक हे गला परे पुनी नेक्स्ट आवर बहुत जिंस आगो जिबार अछि कोन करे आ कोन एथरो मन कर परीक्षा देला पुनी नेक्स्ट टाइम भी प्रीलिम परन तो रहिबो ना कारण तो रिजल्ट कोन हबो कोन नै आर वर्ष परन तो पुनी तो प्रीलिम वर्षन तमे ये रहिबो ना थोड़ी रिजल्ट संग बाहर जिवो मेन परीक्षा टाइम लागिबो रिजल्ट बाहर पे पुनी आर परीक्षा प्रीलिम परन तो प्रिपरेशन रथिबो किंतु ए प्रिपरेशन सहित पुनी यूपीएससी प्रिपरेशन चलथिबो सेटा कारण एटा तुम जानि जे हम भलो करछि परीक्षा उभर पर परफॉर्मेंस भलो अछि तो एटा प्रोबेबिलिटी अछि हे जिबार तेनु सेटा त पय सियाडे तो मन देइछो पुनी जिंस पुनी डेप्थ रे पर कारण वांस तोर गोटे फाउंडेशन बनि जाइछि पुनी डेप्थ आबरी डेप्थ मन करो एबे खाली एथराम खाली जानछि को स्कीम टा कोथि में किनु स्कीम रो प्रति प्रोविजन उडा हम जानना पुनी त जानिया पे तार कोन अछि अच्छा जनधन योजना रे कोन मेन पॉइंट कोन अछि कारण सेगुडा यूपीएससी पे दरकार हो तांको सिन से बोला से पकेबे तो सेगुडा पर जीवा से स्टेप को ना एबे आगो जानि जीवा जेते जिंस सब अछि बोली गोटे फाउंडेशन बनि जाबा स्टार्टिंग रो गोटे फाउंडेशन रेडी हे जाउ गो कहूँ बुझे ना तेणु बहुत गोटे पिला भी चाहिए भी वन स्टूडेंट कैन प्रिपेयर बोथ फॉर यूपीएससी एंड ओपीएससी आल्सो बुझे ना नहीं करि किंतु कथा हला जे हमको टेंशन जो लागि जाउ से काले कोन हे जे बोली तेणु आमे आगो एटा को फास्ट प्रायोरिटी दिन आस्टली ए स्टेप टा क्लियर हे जाउ ओपीएससी टा इथर क्लियर हे जाउ अब क्लियर होवा कि बड़ कथा न आमे जे रेगुलर अछंदी आ वेरी ऑनेस्ट टू आवर सेल्फ अछंदी ठीक से पढुछंदी ठीक से रिवाइज करछंदी आल्स रे फालतू जिंस रे मुंड पुरो नांदी तो नो डाउट तो आराम रे क्लियर हो के अटके परिबे आ जे मन रख जे भी पाउनी सी निजे दायी अजथा जिनस बहुत पिला देखिबो 80% पिला मन प्रेम रे माती थिबे बुझियो ना नहीं वे फोन कलानी से आकु तो कथा हला ता सहित कथा हला तार बिजी आसी ऑनलाइन आसी तो होई गलानी दुनिया यात्रा तो जते कॉम्प्लिकेटेड आगुतला बे आहुर कॉम्प्लिकेटेड होई गलानी सब हला ए जो फोन ये सब हला पर एतरे माती की सब जीवन टा को बर्बाद करथि बुझियो ना नहीं बापा मां की जानिबेनी घरे पो की जीवा हमर पढुची तो करूची
ଏଇଭଳିଆ ଥିବେ ସେ ସବୁ ବର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ସେ ଗଲା ସେ ପରେ ବୁଝିବ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ନଥିବ ଏଜ୍ ଫେଜ୍ ସବୁ ସରିଯାଇଥିବ ଆଉ କଣ ହେଠୁ ଖାଲି ମିଛରେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି ଗୁଣ ଗାଉଥା ଆଖା ଦଉଥା ଟାଇପର ଓଡ଼ିଆରେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପର କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଆସିଯିବ ସବୁ ହେଲା ଏ ସବୁ ତାଙ୍କ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଲାଇନରେ ଯିବେ ତମେ ବସିକି ଅଖା ଦଉଥିବ ଏଇ ଅନୁସାରେ ବସି ଭାବୁଥିବ କଣ କଲେ ଏଇ ପିରିୟଡଟା ଯଦି ସଚେତନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଟିକେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଜିସନ ଅଲଗା ଟାଇପର ହେଇଥାନ୍ତି ବୁଝିଛ ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଯିଏ କରିବ ସେ ଯିବ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି କାରଣ ସେ ଜିନିଷ ମୋ ସହିତ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆଉ ମୋ ଅନୁଭବରୁ କହୁଛି ତମକୁ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କହିଲି ବା ନିଜେ ହେଲ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନ ଲାଇଫର ଆଉ କେହି ନୁହଁ ତେଣୁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପୁରା ଭଲସେ ଦିଅ ଏଇ 2.5 ମାସ ପୁରା ଏକ୍ଜାମରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମ ଖାଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବନିଛି ଯୋଉଠି ମନେ ପଡୁନି ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ପୁଣି ତାକୁ ଆଉଥରେ ପଢ ରିଭିଜନ କର ଆଚ୍ଛା ମୁଗଲଟା ମନେ ପଡୁନି ଯୋଉଟା ଆଉଥରେ ମୁଗଲ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଏ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ମନେକର ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାଷ୍ଟିର କଣ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା କି ଆଇବିସିର କି ଜୈନଜିମି କି ବୌଦ୍ଧଜିମି ଯାହା କି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆର ଗାନ୍ଧିଆନ ଏରାଟା ଦେଖିଦେଲ କି ନାଇଁ କୋଉ କୋଉ ୱାରରେ ମନେକର ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଆଫଗାନ ୱାରଟା ମୁଁ ଭଲସେ ଦେଖିନି ତାକୁ ଦେଖିଦେବି କି ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈସୂର ୱାର କି ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର କି ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ କଣ କି କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ୱାର କି କଣ କୋଉଠୁ ସମୟରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଠୁ ଆସିଗଲା ଏଇଠୁ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ତାକୁ ଖାଲି ରିଭିଜନ ଦରକାର ଏ କଲେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଯେ ପଢାରେ ହଜିଯିବ ତ ଜଣା ପଡିବ 4 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା କେତେ ସମୟ ପଡିଲାଣି ଏ ସମୟ ତ ଜଣା ପଡିବନି ଏଇଭଳିଆ ଘାଣ୍ଟିଲେ ବସିକି ହବ ଯାଇ ତାଙ୍କର ହବନି ଦେଖିବା କେମିତି ଏରା କଣ ୟୁପିଏସସି ହୁଏ ସବୁ କ୍ରାକ୍ ହେଇଯିବ ସେଇ ଲେବୁଲର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଦରକାର ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ସେଇ ଲେବୁଲର ପାଗଳପଣ ଦରକାର ତେଣୁ ପୁରା କର ସେଇଭଳିଆ ପଢ ପୁରା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଥର ହେଇଯାଉ ବହୁତ ବଢିଆ ରାଙ୍କରେ ଏଥର ହଉ ଆଉ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ତମମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଅଛି ମାନେ କମ ଏଜ୍ ର ବି ଅଛ ମାନେ ବିଲୋ 30 ଯୋଉମାନଙ୍କର କି 30 ଇଭିନ୍ ବି ୟୁପିଏସସି ପାଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଅଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଲାଗ ତା ସହିତ ପୁରା ଦେଖ ଏବେ ଯୋଉ ସମୟଟା ମିଳିଛି ନା ଆପଣ ଆଗକୁ ମିଳିବନି ଆଉ ଆଗରୁ ଏଜ୍ ବଢିଯିବ ଫ୍ୟାମିଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢିବ ତ ଆଉ ପଢି ହବନି ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ଜିନିଷ ବହୁତ ମାଇଣ୍ଡକୁ ବହୁତ ଅଲଗା ଜିନିଷ ପଳେଇ ଆସିବ ଏବେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପଢା ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଟାଇମ ଦେଇଛନ୍ତି ପଢ ବୋଲି ଏବେ କାହିଁକି ଫାଲତୁ ଜିନିଷରେ ସେ ପ୍ରେମ କିଏ କଣ କହିଲା ସାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ଏଗୁଡାକୁ ମାତି କଣ ଲାଭ ଅଛି ସବୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ଲାଇଫରେ ନା ପ୍ରେମ ଯୋଉ ଲଭ ଫଭ କହୁନାହାନ୍ତି ଏଗୁଡାକ କିଛି ନାହିଁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ नो लव ओनली सक्सेस तुम सक्सेस अनुसार तुम लव डिटरमिन हम काली तुम यूपीएससी क्रैक कर आईएएस ऑफिसर हम तुम से लेवल गोटे कैंडिडेट देखो ना तुम आईएएस ऑफिसर हो तुम ये गोटे रही भकुल भाया कौटे काम कर तुम पसंद कर कि मतलब फास्ट को ना आम लव थिला पिला दिन बहुत रेयर टू रेयर केस इवन भी तुम नुह मतलब तुम पार्टनर पाईगला हायर पोजिशन को पड़ा सी तुमको पचार कि कारण ताको से लेवल से मिल जाए ना तेणु एगुड़ाक सब फालतू जिन बुझे ना तेणु निजर सक्सेस निजर माने आम जी सोशल पोजिशन निज बनवा जी सक्सेसफुल बनवा से अनुसार आम रिलेशनशिप डिटरमिन हम आम इकोसिस्टम से भाया बनवा कल मनकर जन जो मैंने तुम कल क्रैक कल यूपीएससी क्रैक कल कि तुम रैंक गोटे 100 भर आसला ऑल इंडिया तो आईएएस अफसर बनल तो से अनुसार तुम सांग सब आई गोटे आईपीएस थी कि आईएएस थी कि आईएफएस ऑफिसर हो टाइप तुम सब फ्रेंड सर्कल बनवे ना तुम ये बनवे किए गोटा बस प्रिपेयर करुच्ची कि किए कौटी जाकि गोटे दुकान बजार देती किए कौटी ये टाइप लोक तो बनवे ना तुम फ्रेंड सर्कल अलग टाइप बन हायर लेवल तो से अनुसार तुम रिलेशनशिप गुड़ा से अनुसार डिटरमिन हम ना जो आम किसी पाइबानी तलू पलि आसवा पुणी से अनुसार सब रिलेशन आम इकोसिस्टम खराब हो बहुत भकुल भकुल पिला सहित आम इकोसिस्टम बन रिलेशनशिप बन तेणु सब मन रख सक्सेसटा ही आम सोशल पोजिशन डिटरमिन कर सक्सेस आमु नुह जे आम बहुत टेंशन हो पड़ा बहुत खुशी मन में आराम कारण यहाँ इट्स ए प्रोसेस है जर्नी गोटे आम जिते पढ़ा आउ एग्जाम बोली नुह सब एग्जाम आप्लिकेबल जे एग्जाम तुम रियल लाइफ जिते आमर मेन है आमर फाउंडेशन बनी ना आम जिन कंटेंट जानी ना आम जो 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 जिन मन हिस्ट्री आम कर क्वेश्चन कल आम हिस्ट्री क्वेश्चन करवा तो हिस्ट्री आम जो सब कंटेंट आम पाखे रेडी अच्छे ना अच्छा ये जिन जानी सब जानी क्वेश्चन कौन सेमती आसे देखिए प्रीवियस क्वेश्चन कौन आसे क्वेश्चन आसे आंसर मत जना पड़ा अच्छा देखिए आंसर देखिए कौन लिखाई ये तो मुझे पढ़ी मुझे भूली जाइए मोर मन ना टी तो से भाया करी गुड़ा जिन कला मैंने जना पड़े क्वेश्चन केमती आसला एरिया कौन कौन क्वेश्चन हो तो आम रिविजन गोटे टाइप रहीगला पुणी पढ़ले पुणी रिविजन जिते क्वेश्चन क्वेश्चन सब थ्योरी को जाओ क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन थ्योरी जिन जना पड़नी क्वेश्चन तार कंटेंट देख कौन देती बुझे ना कि मनकर पढ़ा मैंने जो 16 जनपद विषय 16 जनपद 16 महाजनपद विषय को शास्त्र लिखाई कौन लिखाई कौट आम जानते इनफर्मेशन कौट मिलूँ दीटा बौद्ध धर्म गोटे जैन धर्म गोटे दीटा बुक अच्छी कौन से बुक दीटा अरे से बुक दीटा ना कौन भगवती सूत्र आ गोटे सर अभिधान पिताम्बर अरे भगवती सूत्र आ गोटे कौन अमृतर निकाय दीटा बही आम नोट भी लिखाई गोटे देखो तो ये सब यही जिन मनकर क्वेश्चन गोटे एनकाउंटर कले देखला से पचार बहीटा कौन पढ़ाई तो देखिले तो एमती रिविजन हम बुझे ना ना खाली आम बसिक परिश्रम देख आम जिते परिश्रम करवा से जना पड़ोनी माने
और जो आलतू फालतू चिंता माइंड को आसीबनी जे कारण तुम जानछ एम्प्टी हाउस इज कोन डेविल्स कोन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स हाउस बा डेविल्स होम तो से जदि किछि न करबे ना फालतू फालतू चिंताधारा माइंड के पसिबो सब काहे जदि न हबो कोन करबी 2 वर्ष हो गेलानी चाकरी छाड़ी सारलेनी किछि नाही घरे कोन कहबी एई सब जिंस आसीबो कि एगुडा कोन दरकार भाबिबा कर्म करि चलो पढि चलो प्रिपेयर करि चलो क्वेश्चन लगै चलो रिवीजन करि चलो सेति पय तमे एई सब जिंस करिया को तो चाकरी फाकरी छाड़ी छन कि एई जिंस करिया पय तो समय दै छन बुझियो ना नाही एई जिंस करिया पय त आसी पढि छन हमको घरे समय दै छन एई जिंस करिया पय तो एति करी कि गले आराम रे क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन करेक्ट हो बहुत क्वेश्चन करेक्ट हो आई एम टेलिंग यू बहुत क्वेश्चन करेक्ट हो मो लाइफ जम कहूची आई हैव वेस्टेड द मोस्ट वाइटल पीरियड ऑफ माय लाइफ engaging myself in petty and unnecessary things that's the reason I'm here now এই কথা ମୁଁ ଆଜି ବୁଝୁଛି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବୁଝା ପଡୁନି ଆଜି ବୁଝିଲା କଣ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ସରିଗଲା ବୁଝୁଛ ନା ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ ଆଇ ଏମ୍ ଟେଲିଂ ୟୁ ଯଦି ତମେ ନାଓ ୟୁ ଆର୍ engaging yourself in petty unnecessary things ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଜିନିଷରେ you are getting engaged then you are simply wasting your time ଆଉ ଆର ରେଜଲ୍ଟଟା ନା ତମକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖାଦେବ ସେତେବେଳେ ତମେ ଭାବିବ ଏଇ ସମୟର କଥା ଭାବିବ ଆଉ ନଥିବ ସରିଯାଇଥିବ ବୁଝୁଛ ନା ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଟୋଟାଲି ମନ କେବେ କରନି ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ପାଠ ପଢା ଇଜ ଦ ମେନ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ବିକଜ ଏଇଟା ତମ କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବ ବୁଝୁଛ ନା ଯିଏ ମନେକର ବିଜନେସ୍ କରୁଛି ସେ ସେଥିରେ ସବୁଠୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଇଜି ନୁହଁ ତମେ ଭାବୁଛ ଯୋଉମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ କରିକି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ବି କାଫି ଟାଇମ୍ ଡିଭୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଦରକାର ପରସିଷ୍ଟେନ୍ସି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଶୋ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବି ଆଜିକାଲି କି କାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି କିଏ ସକ୍ସେସ୍ ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ରାତାରାତି ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଯାଇଛି ତାକୁ ତ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେହେତୁ ପାଠ ପଢା ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଲାଇନରେ ଆମେ ବି କାଫି ଦିନ ହେଲା ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଆମ ପରସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଶୋ କରିବା ଆମକୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମ ହାର୍ଡ ଲେବରକୁ ପୁଟ୍ କରିବା ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड रिजल्ट ଆଉ ଯଦି କିଛି ନ କରିକି ଖାଲି ଭାବିଲେ କଣ ହବ ମତେ ଏଇଟା ହବ ସେଇଟା ଭାବନାର କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ ଏଠି ଆଉ ଏଇଟା ସତ କଥା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଅଙ୍ଗ ନିଭେଇଛି ଏ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛି ଏଇ ଜିନିଷରେ କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ ଯେ ତମେ ଅନନେସେସରି ଥିଙ୍ଗସରେ ବା ଜିନିଷରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳଉଛ ବହୁତ ପିଲା ଏବେ ଦେଖ ତମକୁ କିଏ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିଦବ ତମକୁ ଟେନସନ ଲାଗିବ କେମିତି କହିଦେଲା କିଏ କହିଦବ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପଢୁଥିବୁ କିଏ କହିବ ତମକୁ ଚାଙ୍ଗିଆ ଲାଗିଲା ମତେ ଏମିତି କହିଦେଲା ତମେ 2 ଦିନ 5 ଦିନ ଯାଇ ବସିକି ଭାବୁଛ ପଢିପାରୁନ लोक कहबे ना लोक केम देखो लोक बहुत आम सोसाइटी तुम स्टार्टिंग जेमति कहदिली इंडियन सोसाइटी अनएजुकेटेड और सेमी एजुकेटेड सोसाइटी तो एठी हमर भी काफी लोक बा आम जो पूर्व जनरेशन लोक माने अछन एते हाईली एजुकेटेड नहन तो ग्रेजुअली एजुकेशन रो इंटेंसिटी बढ़ुची तो आगामी दिन मान कर आगामी 20 वर्ष कि आगामी 50 वर्ष पर मे बी एजुकेटेड सोसाइटी इंडिया गोटे बहुत एजुकेटेड सोसाइटी हम किंतु एबे हेनी तो बर्तमान जो आम इकोसिस्टम रे आम जो रहउछंदी आम जो विभिन्न संपर्क लोक आम फ्रेंड सर्कल कि आम साइड रे जो लोक रहउछंदी सेमानकर एजुकेशन तो स्ट्रांग नाही तेणु से कौन मैंने सही पारे जेलस फिल कर लगुच ये कौन गुड़ा करदे आम तो किसी करूँ ये कौन गुड़ा करदे बुझे ना तेणु से आउ के वर्ष है पढ़ापढ़ी चलती आउ एथर किसी होना ना ये टाइप तुमको कमेंट कला भाया कथबार्ता कर आ जोड़ा तुम शुणी 5 दिन जाए बस शुई कांदी बस बस पड़ी बेकार कौन कल लाइफ में मत एमती कथा कहीदेला कि लाभ कौन से सब देख डम एंड डीप बन जाओ तुम जानी कहीं जानना बुझे ना तुम कौन कर यू नो बेटर योर सेल्फ है तेणु से तुम कर तुम रिजल्ट पाई देखदेव ना सब लोग से ही लोक पुणी तुम प्रशंसा करें स्टार्ट कर सेम पर्सन सेम लोक प्रशंसा करें स्टार्ट कर तेणु एगुड़ाक फालतू जिन मुंडे पुरानी किसी जे जहाँ कौन कहता जे जहाँ कराया कथा करूँ तुम एनी हाउ तुम खाली लक्ष्य स्थिर तुम एथर क्रैक कर एनी खाली रिविजन जिते आम रिविजन कर देखो से बढ़िया हम जिते रिविजन करेंगे से बढ़िया हम आ रिविजन पढ़ा वन्स स्टार्ट हो गले तुम बसी देखो स्टार्टिंग इज वेरी इंपोर्टेंट कारण आम गोटे जगह को जावाई चाहूँ तुम स्टार्ट तो कले हम आम रिविजन करने चाहूँ सरिया आगे रिविजन स्टार्ट तो हो रिविजन स्टार्ट न कर भाबा अच्छा रिविजन करवा गोटे शोले आरंभ है यूट्यूब देखा आज किए कौन फालतू जिन विभिन्न प्रकार जो न्यूज आजिकल बाहर सब देख कि नाई नाई गोटे देखा कौन गोटे नुआ वेब सीरीज रिलीज है भितर पशिगल एमती तुम तुम स्टार्ट ही कर रिविजन स्टार्ट ही होनी क्वेश्चन सल्व करा ही आरंभ होनी हिंदी केमती हम कौन हिंदी केमती हम तेणु आमको बसिकी प्रॉपर वे रे बसिकी हाँ आज आम गोटे कले अच्छा आज मत हिस्ट्री करार अच्छी तो बाहर कल आज आउ सुविधा है कौन आगुरी लोक मान पाखे यूट्यूब नाला एत ऑनलाइन रिसोर्सेस नाला लोक जाइए लाइब्रेरी भितर बसिकी बही आनिकी खेलेकी से बाहर करके आंसर केते कष्ट करते 10-10टा क्वेश्चन गोटे दिन लगी जाता कि 15-15 क्वेश्चन करने गोटे दिन लगी जाता एवं आम पाखे अलरेडी रिसोर्स एत वेबसाइट बाहर केते लोक परिश्रम करके वेबसाइट बन विभिन्न कथा सब लिखिकी रखी सुंदर सुंदर भाव में सजाई रखी आमको खाली जिनस पढ़ार अच्छी खोजिकी पाई पढ़ार अच्छी
कौन नहीं आजिकल ऑनलाइन रे कौन रिसोर्सेस कौन अवेलेबल नहीं मत फास्ट को ଆମକୁ ଖାଲି ସେଇ ରାଇଟ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଜାଗାରୁ ପାଇକି ପଢିକି ନିଜ ରିଭିଜନକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାର ଅଛି ସବୁ ଯାହା ଖୋଜିବ ସବୁ ଅଛି ଆଜିକାଲି କଣ ନାହିଁ ଏଣୁ ଏଇଟା ତେଣୁ ଆମକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ କର ବହୁତ ପିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହିଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି କଥା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇପାରୁନି ତେଣୁ ଆଉ ଯୋଉ ପିଲା ସକ୍ସେସ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କି ସେମାନେ ମେନ୍ ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ସେମାନେ କୋଉଠି ଅବହେଳା କରୁନାହାନ୍ତି ବଢିଆ ତରିକାରେ ମାନେ ନାଇସ୍ ୱେରେ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରିବା କଥା ଯେମିତି ଆଉ ଶୋଇବା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦେଖ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବା ଅଭ୍ୟାସ ସବୁଠୁ ଭଲ ମୋ ମତରେ ଯିଏ ଜଲ୍ଦି ଶୋଉଛି ମନେକର 11ଟା ଭିତରେ ଶୋଇ ଯାଇକି 5ଟା 5:30 କି 6ଟା ଭିତରେ ଉଠି ଯାଉଛି ପୁଣି ଉଠିକି ଜଷ୍ଟ ବ୍ରସ୍ କରିକି ପୁଣି ପଢାରେ ଲାଗି ଯାଉଛି ହେଲା ତ ତା ପାଇଁ ଭଲ କାରଣ ଏଗୁଡ଼ା ଏଇଟା ରହିଲେ ମାନେ ଯେତେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଶୋଇବା ନିହାତି ଦରକାର ମାନେ ସ୍ଲିପ୍ ଇଜ୍ ନେସେସରି ସ୍ଲିପିଂ ଇଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଆୱାର ଷ୍ଟଡି ଠିକ୍ ସେ ନହେଲେ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶିବନି ନ ଶୋଇକି ଦିନ ରାତି ରହିଲେ ହେଲା ଶୋଇବା ଦରକାର ପ୍ରପର ଖାଇବା ଦରକାର ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ କ'ଣ ପଢିବା ଦରକାର ଅନନେସେସରି ଜିନିଷରୁ ଟାଇମ୍ ହଟେଇବା ମାଇଣ୍ଡ ହଟେଇବା ଦରକାର ଏତିକି ଜିନିଷ କର ରିଭିଜନ 2.5 ମାସ କାଫି ଟାଇମ୍ ମୋର୍ ଦାନ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖରେ ସବୁ ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ଲେବୁଲରେ ପଢିଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସରିବ ସବୁ ରିଭିଜନ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ ଗୋଟେ ଦିନ କିମ୍ବା 2 ଦିନ ଭିତରେ ସରିବ ହିଷ୍ଟ୍ରି 2 ଦିନ ଭିତରେ ଇଏ 2 ଦିନ ଭିତରେ କି ଦିନ ଭିତରେ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ତମକୁ ମାନେ ଏତେ ରିଭିଜନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ତାପରେ 2 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଯାଇ ନାଇଁ ତ ଖାଲି ପେଜ ଉଲ୍ଟଉଥିବ ଏଇଟା ସବୁ ଜାଣିଯାଇଛି ଏଇଟା ସବୁ ଜାଣିଯାଇଛି ପେଜ ଉଲ୍ଟା ହଉଥିବ ଖାଲି ଜାଣିଯାଇଛି ହେଲା ଏମିତି ତେଣୁ ଏଇଟା କର ସବୁ ପୁଣି ପଲିଟିର ସେଇଭଳିଆ ପଲିଟିର ବି ଆମକୁ ରିଭିଜନ ଦରକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତର ରିଭିଜନ ବାରମ୍ବାର କରିବା ଦରକାର ଯୋଉମାନେ ବସିକି ନହେଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ମାନେ ଫୋନରେ ବି ରିଭିଜନ କରିପାରିବ ନହେଲେ ନିଜେ ବସିକି କରିବ କିଛି ଯଦି କେହି ନାହାନ୍ତି ଏକୁଟିଆ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ କରିବାର ଅଛି କାହା ସାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ଦରକାର ନାହିଁ ଏକୁଟିଆ ବି କରିବ ବସିକି ନୋଟ୍ ବାହାର କଲ ଆରମ୍ଭ କଲ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଆଇବିସି ବାହାର କଲ ଆଇବିସି ର ସବୁ ଦେଖିଦେଲି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଟା ସରିଲା ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଆଲିବେଦିକେଜର ଦେଖିଦେଲ ଲାକ୍ଟରବେଦିକେଜ ଦେଖିଦେଲ ଜୈନଜିମ୍ ଦେଖିଦେଲ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଦେଖିଦେଲ 1690 ଦେଖିଦେଲ କାର କ୍ୟାପିଟାଲ କୋଉଠି କଣ ଥିଲା ସବୁ ଦେଖିଦେଲ ନେକ୍ସଟ ବାହାର କର ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ ମୋର ଡାଇନାଷ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା କି ମଗଧ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ ମଗଧର ସବୁ ଦେଖିଲ ଡାଇନାଷ୍ଟି ପରେ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଦେଖି ଚାଲ ମୋର ଟିକେ ମେନ୍ ଅଛି ତ ମୋରଟା ପୁରା ଦେଖି ଚାଲ ତାପରେ ଗୁପ୍ତ ଦେଖି ସାରିଲ ତାପରେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପଳେଇଲ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ କଣ ହେଇଛି ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲ ବର୍ଦ୍ଧନ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଦେଖିଲା ପୁଣି ତଳେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚୋଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ପୁଣି 3ଟା କଣ ସବୁ ହେଇଛି ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲ ପୁଣି ଆସିଲା ମେଡିଭାଲ ପୁଣି ମୁସଲିମ ମାନେ ଆସିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ପରେ ପୁଣି ମୁଗଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା କାହା ସମୟରେ କୋଉଠି କଣ ହେଇଛି ମେଜର ଇଭେଣ୍ଟ କିଏ କୋଉଠି ସ୍କଲାର ଅଛି କଣ ବହି ଲେଖିଛି କୋଉଠି କଣ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରି ପକେଇଛି କିଏ କଣ କରିଛି ସବୁ ଦେଖିଲ ମେଡିଭାଲ ସରିଲା ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର ଦେଖିଲ ବାହାମଣି ଏମ୍ପାୟାର ତଳେ ଦେଖିଦେଲ ସରିଲା କଣ ମେଜର ଜିନିଷ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଛି କଣ ହେଇଛି କୋଉଠି ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉ ଇନସ୍କ୍ରିପସନରେ କଣ ମେଜର ଜିନିଷ ମିଳିଛି ତ ଦେଖିଲ ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିଲ ୟୁରୋପିଆନ ମାନେ ଆସିଲେ ତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ୱାର ହେଲା 3ଟା ତାପରେ ବେଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଦବଦବା ବଢିଲା ତାପରେ ପୁଣି ପଲାସି ୱାର ହେଲା ପୁଣି 64ରେ ବକ୍ସାର ୱାର ହେଲା ପୁଣି ଶାହଲାଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ସାକ୍ଷର ହେଲା ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଆହ୍ଲାବାଦ ହେଲା ପୁଣି ଅବଧ ନବାବଙ୍କ ସହିତ ଶାହଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଆହ୍ଲାବାଦ ହେଲା କଣ ହେଲା ସବୁ କଥା ସାର୍ ଦେଖି ସାରିଲା ଏପଟେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ମୈସୁର 3ଟାଙ୍କ ମୈସୁରରେ କଣ ହେଲା କଣ ଟ୍ରିଟି ହେଇଛି କୋଉ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଛି ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲ ମରାଠା ୱାରରେ ମରାଠା 4ଟା ମୈସୁର ହେଇଛି 3ଟା ମରାଠା ୱାର ହେଇଛି 3ଟା ମରାଠା ୱାରରେ କଣ ହେଲା କୋଉ ସମୟରେ କିଏ କଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲା କୋଉ ଟ୍ରିଟି କାହା ସହିତ ହେଇଥିଲା କଣ ହେଇଥିଲା ସବୁ ତ ଜଣା ପଡିଯାଇଛି ନା ଆମକୁ ତା ସହିତ ଶିଖ ୱାର 2ଟା ହେଇଥିଲା ତ 2ଟାଙ୍କ ଶିଖ ୱାରରେ କଣ ହେଲା ରଣଜିତ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଶିଖ ରିଲିଜନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ କେମିତି ଥିଲା 10 ଜଣ ଗୁରୁ ଥିଲେ ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ ହେଲା ଏଇ 10 ଜଣ ଗୁରୁଙ୍କ ସମୟରେ କଣ ମେଜର ଇନସିଡେଣ୍ଟ ସବୁ ଘଟିଛି ମୋର କାହାକୁ ମାନେ ଯୋଉ ଶାହାଦାତ ଦେଇ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ତେଜ ବାହାଦୁରକୁ ଆରଙ୍ଗଜେବ ମାରିଥିଲେ କି କୋଉ ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେବକୁ କିଏ ମାରିଥିଲା ଜାହାଙ୍ଗୀର ମାରିଥିଲା ଏଇ ଟାଇପ ର ଜିନିଷ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲ କାହା ସମୟରେ ଅମୃତସର ସିଟି କିଏ ତିଆରି ହେଇଛି ରାମଦାସପୁର ଥିଲା ତାପରେ ଅମୃତସର ଥିଲା ଅମୃତସର ପାଖରେ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ କୁହାଉଥିଲା ତାକୁ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲେଟେଡ୍ କରାହେଲା ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲେଟେଡ୍ ମହାରାଜ ରଞ୍ଜିତ ସିଂ କରିଥିଲେ ତାକୁ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ କୁହାହେଲା ଏଇ ଟାଇପ ର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରିଭିଜନ କରି ଅଟୋମେଟିକ ମନେ ରହିଯିବ ତା କଣ କି ଏଗୁଡା ପୁରା ବସିକି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ବସିକି ଦିନେ ଦେଖିବ ସବୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଖି ଆଗରେ ଝୁଲୁଛି ସବୁ ଟୋଟାଲ ଆଉ ତାପରେ ସେଠି ଗଲା ପରେ ଏ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ 1857 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବ 1857 ପରେ କଂଗ୍ରେସ ତିଆରି ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ତିଆରି ପରେ କଣ ହେଲା ତାପରେ ମଡରେଟ ଯୁଗ ଥିଲା ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଯୁଗ ଆସିଲା ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ହେଲା ପୁଣି 2011 କେମିତି କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଫ୍ଟ କଲେ ପୁଣି ମିଶିଗଲେ 1916 ରେ ପୁଣି କେମିତି ହେଲା ଯୋଉ କଣ ହେଲା ଯୋଉ ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ କହୁଛି କଣ ହେଇଥିଲା କି 1916 କଣ ହେଇଥିଲା କୋଉ ପ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆରେ 16 କୋଉ ପ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟ ହେଲା ତାପରେ କଣ ହେଲା ସବୁ ଦେଖିବ ତମେ କେମିତି ତାପରେ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଆକ୍ଟ ବନି ଯାଇଛି 47 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସାଇଡରେ ସେଗୁଡା ସବୁ ଚାଲିଥିବ ସଦର ସ୍ତରୀୟରେ କଣ ହେଲା ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଥିଲା 1782 ରେ 1784 ରେ ପିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1813 ରେ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 33 ରେ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 53 ରେ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ପୁଣି 58 ମସିହାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ପୁଣି କାଉନସିଲ ଆକ୍ଟ 3ଟା 1861 ରେ 1892 ରେ
1909 रे 1909 मिंटो मल्ले रिफॉर्म फर्स्ट टाइम जो कम्युनाल सीट पता ହେଇଥିଲା ମଲ୍ଲେ ମିଣ୍ଟो रिफॉर्म रे जो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम तो तापर पुणी आरंभ हो गला 1919 रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जोटा को कहउछि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म तापर 1935 1919 पर साइमन कमिशन होइतिला साइमन कमिशन रे पुणी नेहरू रिपोर्ट 14 पॉइंट्स जो जिनार 14 पॉइंट थिला नेहरू रिपोर्ट दिया हितला सब गुडा को मिसै की गोल टेबल कॉन्फ्रेंस हला गोल टेबल कॉन्फ्रेंस पर व्हाइट पेपर बाहरला व्हाइट पेपर रो रिकमेंडेशन को नै के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनला 1935 रो काफी जिंस हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे भी अछि तब 1947 बनिला तो कोन हला ता भीतर किंतु वावेल प्लान हेतिला कैबिनेट मिशन हेतिला माउंटबेटन प्लान हला माउंटबेटन प्लान को जोन थर्ड प्लान को जाय पुणी के एटा को डिकीवार्ड प्लान को जाय डिकीवार्ड रो इंपोर्टेंट पार्लियामेंटरी थिले ब्रिटिश पार्लियामेंटरी तांकर काफी कंट्रीब्यूशन अछि बोली डिकीवार्ड प्लान को होछि तापरे सर कोन ना सर क्लेमेंट रेडक्लिफ बाउंड्री कमिशन हला इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हला तो को एरिया पाकिस्तान को गला कोठी रहला कोठी प्लेबिसाइड हला मनकर सिलेट डिस्ट्रिक्ट रे प्लेबिसाइड हेतिला जूनागढ़ रे प्लेबिसाइड हेतिला ई जगह सब प्लेबिसाइड हला कश्मीर रे प्लेबिसाइड हे परलानी से माने आक्रमण करले पुणी केमि फाइटला महाराजा हरि सिंह रो कोन भूमिका रहला इंस्ट्रूमेंट असेसन साइन हला जहा त सब हला तापर कोन हला हैदराबाद रे केमि ऑपरेशन पोलो हला तो कोन सब हला सब जिंस तो मेन जिंस हम जानि गले ना ता पूर्व भी जो क्रिप्स मिशन है क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी कहतले आउटडेटेड चेक आउटडेटेड कोन आउटडेटेड पोस्ट आउटडेटेड चेक बोली कहतले तापरे कोन सब हे कथा है ता पूर्व भी जहा इंसिडेंट घटी देसाई लिया के तो पैक्ट हला कि सीआर फार्मूला हला विभिन्न प्रकार जिंस घटना घटी ना ता पूर्व इंडिविजुअल सत्याग्रह कथा है फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह केस विनोबा भावे सेकंड नेहरू थर्ड के रे पटुकेश्वर दत्त थर्ड इंडिविजुअल सत्याग्रह एटा टिके मन रखिबो कोन ता पूर्व जदी पळे जीव पुनी जो बंग विभाजन समय 1905 रे बंग विभाजन होइतिला तापरे ही समय कोन हेतिला सब तापरे केमति मिसी गले कोन हला सब जिंस ओडा हे एरो देखिबो बहुत इंसिडेंट अछि तापरे जो रिफॉर्म मानकर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट गुडा सोशल रिफॉर्म रे राजा राममोहन राय को आरंभ करी समस्ती कर राजा राममोहन राय राजा के कहितिले सतीदाह प्रथा अलगा भीतर हला कि जो से माने कहतले लेजिस्लेटिव टा को एग्जीक्यूटिव अलगा कर एटा कोठ हला को एक्ट रे बनला को एक्ट रे लेजिस्लेटिव टा फर्स्ट एग्जीक्यूटिव अलगा हला को एक्ट रे लेजिस्लेटिव टा एग्जीक्यूटिव अलगा अलगा कले को एक्ट रे अरे को एक्ट रे कले मो चैप्टर 1853 बोधे देखि दोडे तो एई सब जिंस एटा के जेते हम रिवीजन करबे सेते मन रहइबो नले गोटे पिलर सब मन रहइबो ना भूली जिबा हम भूली जेबे कन्फ्यूजन जरा सतटा इंडियन काउंसिल 1861 ना 1853 एडी कन्फ्यूजन हे जो ना हम एते थोर पढी किबी तेणु एगुड़ा कन्फ्यूजन समस्त हम जी नुआ नुआ पढ़ी तो कन्फ्यूजन हम तेणु आम जेहतु पढ़ी सारे एगुड़ा पूरा आम देख काली हिस्ट्री पूरा हिस्ट्री डिस्कसन करदे तुम पूरा गोटे जोन मिल जाए तुमको क्वेश्चन को आसी आज पर्यटन 5-6 वर्ष है क्वेश्चन को आसी तो अनुसार डिविजन स्ट्रांग हिस्ट्री सरला पूरा हिस्ट्री सारदेला पूरा हिस्ट्री कुछ बाकी नहीं हिस्ट्री सरला जोग्राफी स्टार्ट कल जोग्राफी तो 3टा सोशल जोग्राफी फिजिकल जोग्राफी और इकोनॉमिक जोग्राफी जहाँ जहाँ अच्छी पूरा इंडिया एंड वर्ल्ड रो जितकी पोर्शन हम पाखे अच्छी हम रेडी कर सेटा जानल तो प्रीवियस क्वेश्चन हम एनालिसिस कला परे तो जना जो क्वेश्चन कोटा पे आछी सब एमिति सब सेक्शन कम करिवार अछि तो रिवीजन कहबी तुम एकदम से पूरा रिवीजन कर दबो तुमको केस समय लागिवो कि दीदी को माने घंटे घंटे सब सरीबो गोटे घंटे गोटे सेक्शन सरीबो सब देखा जाउथबा कि आगरे अब क्वेश्चन कोड से तो गोटे क्वेश्चन पकेबा क्वेश्चन कोड आनिबे से एई भीतर क्वेश्चन आसी एई भीतर क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन आसी आराम से 70 पाखा पाखा हम क्वेश्चन करेक्ट करबा पीटी क्लियर शिफ्ट टू मेन एग्जामिनेशन बुझियो ना आ जदी जाउ सी सेट रे प्रॉब्लम हो टिके टिके प्रैक्टिस करता दिन को दिन 4-5टा क्वेश्चन जो रेड हो टिके सॉल्व करता सी सेट रो सी सेट रे किछि प्रॉब्लम कारण सी सेट रो प्रॉब्लम हो कि न हो सी सेट को नेग्लेक्ट करनी केते भाग्य खराब पड़ी जो हो न तेणु हमको सब टिके टिके तापर नजर देवा दरकार हला एमि दिन मो सी सेट रे बहुत बढ़िया तो मते किछि प्रॉब्लम होनी ठीक अछि तथापि टिके टिके नजर दियो किंतु कारण भाग्य खराब पड़ी होता बेले केही जानि ना आ सेम सब करियर अछि तो ए सब जिंस रे कोन प्रॉब्लम मते फास्ट कहल जे भी तमे करबाडा जे कोनसी पिला एनी गोटे 10th पिला को जदी बसै दबो सेडा सब कर दबो कोन अछि केतरे आम पिला जो ओडिया मीडियम रे पढ़ता पिला कोन होछि ना टिके जिंस इंग्लिश सहित अक्वेंट लाउटी टाइम लागि जाउछि हे होछि प्रॉब्लम नहले कोन अछि कि पूरा यूपी बिहार रे जानतो छोटे छुआ गुडा 22-23 वर्ष रे हिंदी माध्यम रे पिला पाइ गोटे मु देखु कि 583 ना केते रैंक हिंदी माध्यम रे आछि तो 22 ना केते अल्प बयस 21-22 वर्ष तक हिंदी माध्यम रे हिंदी ऑप्शनल और हिंदी माध्यम रे परीक्षा देछि यूपीएससी रे क्रैक कर दोछ ना ऊपर तो स्टेप पीसीएस रे हम दोछ बर्तन तो डरिबार कोन अछि बुझियो ना किछि डरिबार नै इवन यूपीएससी भी किछि डरिबार नै केन दिन साल हम मानकर हम जेतु फाउंडेशन ता बहुत बेकार बनै दोछन स्टार्टिंग रो एते खराब कर दोछ हमको पढ़े डर लागुछि बुझियो ना फाउंडेशन को हम एते बेकार बनौछन स्टार्टिंग रो तो हमको डर लागु जाबो जाय
ସବୁ ଜିନିଷରେ ଯାହା କର ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଦରକାର। ଆମ ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ୱିକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ ଯାଇକି ଏ କରିବା କ'ଣ। ଆଉ ନହେଲେ କ'ଣ ଅଛି କି ନଲେଜ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ନଲେଜ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଅଛି, ନଲେଜରେ କିଛି ଆମେ ଟେନସନ, ନଲେଜରେ କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, ନଲେଜ ଅଛି, ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାର ପାୱାର ଅଛି, ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ବଢିଆ ବି ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, କେବଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ୱିକ୍ ବନିଯାଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ୱିକ୍ ବନିଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଡର ଲାଗୁଛି କି ଏଇଟା ତ ମୋର ହଉନି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଇଏସଓ ତ କ୍ଲିୟର କରିପାରିଲେନି, ଆଉ ୟୁପିଏସସି କ'ଣ ହବ ଏଇ ଟାଇପର ମନେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏସଓ ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ, ଆଉ ଇଏସଓ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ବି ତା ପାଇଁ ପୁରା ଟାଇମ ଦେଲେ ସିନା ହବ। ଆମକୁ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ରିଜନିଂ ସଲ୍ଭ କରିବାର ଅଛି, ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର କରିବାର ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର କରିବାର ଅଛି, ପୁଣି ଯାହା ବି ତାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ସବୁ ଜିନିଷଟା ରେଡି କରିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଟାଇପର ସେଠି ବି ଦରକାର, ସେଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ଦିଅ ସେଇଭଳିଆ ଦରକାର ନା, ଯାହା ଯାହା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରେଡି କରିକି ଗୁଡା ହ୍ୟୁଜ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ଆମେ ରେଡି ହେଇକି ଯିବା, ଆରାମସେ ବାଡେଇକି ଆସିବା। ଆଉ କିଛି ନ କରିକି ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଦେବା, ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିଲା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ କଟି ଯାଇଯିବ, ପୁଣି ଟେନସନ ହେଇକି ତମକୁ ଏଇଟା ତ ହେଲାନି ଆଉ କ'ଣ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ସେଟା ଦେଖିବା କଥା ନା, କେତେ ଲେବର ଦେଇଛି, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ମୋର ମାନେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କେତେ ଥିଲା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତି, କେତେ ଇଏ ରହିଛି, ସେଇଟା ଦେଖିକି ଆମେ ଡିଟରମିନ କରିବା ହବ କି ହବନି। ଆଉ ନ କରି ଏମିତି ହବ। ଏଇନା ଓପିଏସସି ମନେକର ଏବେ ପ୍ରିଲିମ୍ ହବ ଅକ୍ଟୋବର 16ରେ, ଆମେ ଏବେ 2.5 ମାସ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିକି ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିବା, ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଏପଟ ସେପଟ ହବା, ଲାଷ୍ଟ 1.5 ମାସ ଟିକେ ଥିବ ଏପଟ ସେପଟ ଖଣ୍ଡେ ଦେଖିକି ଟେନସନ ହେଇକି ବହେ ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା, ହେଇଗଲାନି, ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ସବୁ ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା, ତ କ'ଣ ହବ ସେଠି ହିସାବରେ କେତେ 97 ହଉଛି, କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖାଯାଉ ହବ କି ନାହିଁ। ଏମିତି କ'ଣ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ମତେ ଫାଷ୍ଟ କୁହ। ସେ ପୁଣି ସେଇ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନକୁ ଆସିଗଲ, ପୁଣି ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ହେଲା 96 କି 95 କଟକ ଗଲା, ଟିକେ ଖସିଗଲ ତ ଖସିଗଲ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଯଦି ଏପଟକୁ ହେଇଗଲା ତ ଗଲା, ଏପଟକୁ କଟିଗଲ। ତ ଆମକୁ ସେ କାହିଁକି ସେଇ ଆମେ ସେଇ ମାନେ ଭାଇବ୍ରେସନରେ କାହିଁକି ରହିବା, ଆମକୁ ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ପୋଜିସନ ଦରକାର। 117 118 ରଖିଲେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ପୋଜିସନ, ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏକଦମ ଇଜି ପଡିଗଲା ଆମର ଆହୁରି ବି ଅଧିକା କରେକ୍ଟ ହବ, ଆମେ 70 ଉପରେ କରେକ୍ଟ କରିବା, 75 76 କରେକ୍ଟ ହବ। ଆଉ ଯଦି ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ ପଡିଲା, ହଉ 66 67 କରେକ୍ଟ ହବ, 66 67 କରେକ୍ଟ ବି କାଫି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପଡିଛି, ଆଉ ଯଦି ବହୁତ ଏକଦମ ସେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ପଡିଲା, ଠିକ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ଥୋଡ଼ି କରିପାରିବେ ଆମେ ଯଦି କରିପାରୁନି, ବୁଝୁଛ ନା। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେତେ କଟଅଫ୍ ଯିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଭେଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ପଡିଲେ ବି ଟେନସନ ନାହିଁ, ଇଜି ପଡିଲେ ବି ଟେନସନ ନାହିଁ, ଯାହା ପଡୁଛି ପଡୁ। ତେଣୁ ରିଭିଜନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଦରକାର ଭାଇ। ମୁଁ କାଲି ଦେଖ, କାଲି ମୁଁ ତମେ ଇଏ କର, କାଲି ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟୋଟାଲ ସାରିଦବା, ଏମିତି ସବୁ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ ସାରି ଯିବା। ସବୁ ସରିଗଲା ମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ଓପିଏସସି ର 5-6 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଜୋନ୍ ଜଣା ପଡିଯିବ, ପୁରା ଏରିଆ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଖାଲି ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବିନି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ବି ଦେବି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ହେଲା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ ହବ କ୍ଲାସରେ, ତାପରେ ମୁଁ ପଠେଇବି ସେଇ ଏଗୁଡାଟା ପଠେଇବି, ତ ସେଗୁଡାକ ତମ ପାଖରେ ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ରହିଲା, ସବୁ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡାକ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ପୁରା କେମିତି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କର, ନିଜ ସହିତ ଯେତେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ ସେତେ ବେଟର ହବ। ଖାଲି ଶୁଣିଦେଲେ ବି ହବନି, ଶୁଣିଦେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଖଟିବାକୁ ପଡିବ ନା, ନିଜେ ବି କରିବାକୁ ପଡିବ। କୋଉ ମନେକର ଟ୍ରିଟି ଉପରେ ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରିଟି ଦେଖ ସବୁବେଳେ ପଢୁଛି, କୋଉ ଥର ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ବସେନ୍ ପଡିଲା ବେଳକୁ 2016ରେ ବୋଧେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ବସେନ୍ ପଡିଥିଲା, 2020ରେ ପଡିଲା ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ସୁରତ ପଡିଥିଲା, ସବୁବେଳେ କେବଳ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆଲିନଗର ପଡୁଛି, ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଅମୃତସର ପଡିବ ମତେ ଲାଗୁଛି, ଏଥର ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଅମୃତସର ପକେଇବ ବୋଧେ, ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ସେମିତି ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟରୁ ଗୋଟେ ପଡିଯାଉଛି, କିଏ ବହି ଲେଖିବ ଗୋଟେ ପଡିଯାଉଛି, ଏଇ ତ ପଡୁଛି ନା, କି କୋଉଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ପଡିଯାଉଛି। ତ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ତ ଯୋଉଟା ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେଇଥିରୁ ତ ପକଉଛନ୍ତି, ନା ଆଉ କୋଉଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କରିକି ଯିବା, ତ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କ'ଣ। ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା କୋଉ ପରୀକ୍ଷାଟା ହବନି ମତେ ଫାଷ୍ଟ କୋଉ ପରୀକ୍ଷାଟା ଦେବ ହବନି ଦେଖିବା। ଏଭଳିଆ ଯଦି ରିଭିଜନ ହେଇଛି, ଏତେ ବଢିଆ କିନ୍ତୁ ରିଭିଜନ ହେଇଛି, କୋଉଟା ହବନି। ଆଉ ଯେତେ ପଢିବ ନର୍ଭସନେସ୍ କାହିଁକି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଡେପ୍ଥ ବହୁତ ଅଛି ହେଲା। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କାଳେ ଭିତରକୁ ପଡିଯିବ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଯଦି ଆସିଗଲା ମନେକର ଦେଖ ଜୋଗ୍ରାଫିର ସେଦିନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଥିଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫର୍ମ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା, ସେଇଟାକୁ ଦେଖିଲେ ତମକୁ ଭିଡ ଲାଗୁଥିବ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଯଦି ଏନସିଆରଟି ଯୋଉ ପିଲା ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଚାପ୍ଟରଟା ପଢିକି ଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇଜି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢିବାନି ନା, ଏନସିଆରଟି ପଢିବା, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡରିବା। ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଫଲ୍ସ ଆସୁରାନ୍ସ ଦେଇଛି, ହଁ ମୁଁ ସବୁ ପଢି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏନସିଆରଟି ପଢା ହେଇନି ଭଲ ଭାବରେ, ବୁଝିହଉଛି। ତେଣୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ମାନୁନି ରାଣ୍ଡମନେସ୍ ରହିବ, ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ରାଣ୍ଡମନେସ୍ 5 to 10%, ଏଇଟା ସତ କଥା। କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ପକେଇବେ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଦୂର ସହିତ କିଛି ମାନେ ଆମେ ଜାଣିନଥିବା, ଠିକ ଅଛି, କାରଣ ଆମେ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନଉନାହାନ୍ତି, ଅଲଗା ଲୋକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ବି ଆମ ଓଡିଶାରେ ବା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦଶା ଏକା। ମୁଁ ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନେଇବି, କାହାକୁ ବି ଦେଲେ ସମସ୍ତେ କେହି କରିପାରିବେନି, କି ତମେ ମତେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନେଇକି ଦବ, ମୁଁ ସବୁ ଠିକ କରିପାରିବିନି, ମୋର ବି ସେଇ ଯେତିକି ହବା କଥା ସେଇ 60 60ଟା 65ଟା 62ଟା ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରେକ୍ଟ ହବ। ତମକୁ ଧର 100ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିକି ଦିଅ ମତେ, ମୁଁ ସବୁ ଠିକ କରିଦେବି, କେହି ବି କରିପାରିବେନି, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଲିମିଟେସନ୍ସ ଅଛି। ତମେ କୋଉ ଡିରେକ୍ସନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ତମେ କୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିକି ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସ ଦେଇକି ଗଲ, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଇଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ବନେଇଛି ଇଏ ସବୁ କରିବାକୁ, ତମେ ମତେ 6ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିକି ଦଉନ, ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି କି। ଏଗୁଡ଼ା ନୁହଁ, ଭୁଲ ହବ, ଭୁଲ ନୁହଁ। ଆମ କାମ ହଉଛି ଆମେ ଭୁଲକୁ ମିନିମାଇଜ କରିବା, ଯାଦାରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯେମିତି ଆମର କରେକ୍ଟ ହଉ,
70 आम टार्गेट 70 पाखापाखि करेक्ट हम এটা টার্গেট আমার কিন্তু তা উপরକୁ ଆମର ଭୁଲ ଯେ ହବନି ଆମେ ସବୁ କରିଦବା ଠିକ କରିଦବା ସେମିତି କେବେ ବି ନୁହଁ ରାଣ୍ଡମନେସ୍ ସବୁବେଳେ ରହିବ କିନ୍ତୁ ନୁହଁ ଯେ 100% ରାଣ୍ଡମନେସ୍ ରହିବ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ପଢିଥିଲା ଭଳିଆ ଆମ ନୋଟରେ ଥିବା ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ପଡିବ ଆଉ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମକୁ କରେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ସେତିକି ଆମ କାମ ଆଉ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଟିକେ ପଡିଯାଇଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କେବେ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଏମିତି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଇଛି କିଛିଟା ଆମେ କେବେ କେବେ ଲାଇଫରେ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ ଛାଡିଦିଅ ତାକୁ କଣ ହେଇଯାଉଛି କିଛି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଆମେ ଏତେ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି 99.9% ପିଲା ବି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲେ ବହୁତ ପିଲା ବି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଥୋଡ଼ି ଶୁଣି ଯାଇଥିବ ଆମେ ତ ଏତେ ପଢିକି ପଢିନାହାନ୍ତି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଏ କେତେଟା ପିଲା ଶୁଣିଥିବେ ସେ ବିଷୟରେ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେଭେଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତେଣୁ ସେଟାକୁ ବହୁତ ପିଲା କରିପାରିବେନି ତେଣୁ ଆମକୁ କିଛି ଫରକ ପଡୁନି ଆମ ଟାର୍ଗେଟ 1000 ଭିତରେ ଆମେ ରହିବା ଓଡ଼ିଶାରେ MCQ ଟେଷ୍ଟରେ ଆମକୁ ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେବାର ଅଛି ବାସ୍ ଖତମ ବୁଝିହେଲା ତେଣୁ କିଛି ପ୍ରିଲିମ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ଭୟ ହବାର ନାହିଁ ହଁ ଯିଏ ମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହବ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ଦିଟା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରେମ ଯୋଉଟା ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚିବା ତ ଦୂରର କଥା ତମକୁ ପଥ ଦେଖାଦବ ବାଟବଣା କରିଦବ ପୁରା ବହୁତ ପିଲା ଅହଙ୍କାର ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଅହଙ୍କାର ମନରେ ଆସିଯାଉଛି ନା ଏବେ ଜଣେ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛି ଆର ବର୍ଷ ବି କରିଥିଲି ଏ ବର୍ଷ ବି କରିବି ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର ହବ ଯଦି ନା କେତେବେଳେ ତମ ଟିକେଟ କଟିଯିବ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଅହଙ୍କାର ଭଲ ନୁହଁ ଅହଙ୍କାର ହେଲେ ତମେ ହାର୍ଡ ଲେବର କରେଇଦବନି ଅହଂ ଭାବ ଯଦି ମନରେ ପଳେଇ ଆସିବ ତେଣୁ ଅହଙ୍କାର ଭଲ ନୁହେଁ କେବେ ବି ତା ସହିତ ଯୋଉ ଲଭ୍ ଆଫେୟାରରେ ଫସିବା ଏଗୁଡାକ ତମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଦବନି ତମେ କୋଉ ଭଳିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତମେ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯିବ ବୁଝୁଛ ନା ତମେ କୋଉ ଭଳିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତମ ଲେବୁଲ କୋଉ ଭଳିଆ ସବୁ ଭୁଲିଯିବ ତମେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ପୁରା କ୍ୟାରିୟର ତେଣୁ ସେଗୁଡାଠୁ ଦୂରରେ ଆମେ ଯେତେ ରହିବା ସେତେ ଭଲ ତାପରେ ଆରାମରେ ପଢିକି ଯେତିକି ରେଗୁଲାରଲି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରେଗୁଲାରଲି ଆମେ ସାଧାରଣ ପିଲା ଗୋଟେ ଆରାମରେ ପଢିକି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ରିଭିଜନ କରିକି ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା ଦବା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ଏତିକି ତ କାମ ଆଉ କଣ ବୁଝୁଛ ନା ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲେ ଗଲା ତାପରେ ଆଉ ଯଦି ଆଗକୁ ପୁଣି ଆଶା ଅଛି ପୁଣି ଆଗକୁ କରିବା ଲୋକ ପୁଣି ଆଇଏଏସ୍ ପାଇକି ବି ପିଲା ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ଆହୁରି କଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡର ଥିଙ୍କିଂ ଡିରେକ୍ସନ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଫର ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ वी आर concentrating on this examination and our intention is to crack this examination by anyhow anyhow ମାନେ କଣ ପାଏ ଯେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି through hard work ବୁଝୁଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ଫର ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ ଫୋକସ କରିକି ସେଇଟା ଆମେ କ୍ରାକ୍ କରିଦେବାର ଅଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କଣ କରିବା ତା ଫ୍ୟୁଚର ଡିଟରମିନ କରିବା ତାପରେ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ ବୁଝିହଉଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ବେଶୀ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମକୁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଯେତେ ଆମେ ପଢି ଚାଲିବା ଯେତେ ରିଭିଜନ କରି ଚାଲିବା ଯେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରି ଚାଲିବା ଯେତେ ଆମର ୱିଥଟା ସେତେ ବଢିଯିବ ଆମ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲଟା ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନିଯିବ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଇଜି ଲାଗିବ ଆମେ ଟେଲିଂ ୟୁ ବହୁତ ଇଜି ଲାଗିବ ଏକ ତମେ ପରୀକ୍ଷା ଦବ ସବୁ ରିଭିଜନ କରିକି ଯାଅ ପ୍ରପରଲି ବହୁତ ଇଜି ଲାଗିବ ତମେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ କହୁନି 100ଟାରୁ 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ଜାଣିଥିବ ବୋଲି ତମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ହଁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 60 ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଣାଥିଲା ମତେ ତମକୁ ଏଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହବ ଦେଖିବ ତ ଲାଗେ 60 ଏଭବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢିଛି ଆଉ ବାକି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିନଥିଲି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଗେସ୍ କରିକି ଟିକେ ମାରିଛି ଏମିତି 90ଟା ଖଣ୍ଡେ ମାରିଛି କି 85-87ଟା ମାରିଛି ତ କି 88-89-90-92ଟା ମାରିଛି ତ 60 ଉପରେ ତ ମୋତେ ଜଣା ଥିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିଛି ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 67-68ଟା କି 70ଟା ପାଖାପାଖି ତାର ଆମର କରେକ୍ଟ ହବ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ସେଇ ଫିଲିଂଟା ଆସିଯିବା ଦରକାର ମନ ଭିତରେ ଆଉ ସେଇ ଫିଲିଂସଟା ତ ସହଜରେ ଆସିବନି ତାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୁଝୁଛ ନା ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ରିଭିଜନ କର ଯେତେ ରିଭିଜନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ଏକୁଟିଆ ବସିକି ବା 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ ଶେଷ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ ଶେଷ ଜୋଗ୍ରାଫି ମନେକର କରୁଛ ଜୋଗ୍ରାଫି ଫିଜିକାଲରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଆଗ ଫିଜିଓଗ୍ରାଫି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ କୋଉଠି କଣ ଅଛି ଜାଣିଲ ଏୟା ଅଛି ଏଠି ସେ ଅଛି ସେ ଅଛି ସେ ଅଛି ତାପରେ ଫିଜିଓଗ୍ରାଫି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ମନେକର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ ପ୍ରଥମ ହିମାଳୟ କୋଉଠି କଣ ଅଛି କାର କୋଉଟା ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି କଣ ତାପରେ କୋଉ ଜାଗାରେ କଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ବର୍ଷ ପଡୁଛି ନା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ପିସିଏସ୍ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୋଉ ଭଳିଆ ପକେଇବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପିସିଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ଭଳିଆ ପକଉଛନ୍ତି ନା ତ ଏଇଟା ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଅଛି କୋଉଠି କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ ଅଛି କୋଉଠି କଣ ହେଲା ସବୁ ଆମେ ତ ବହୁତ ବଢିଆ କିନ୍ତୁ ଫିଜିଓଗ୍ରାଫିଟା ବହୁତ ଭଲରେ ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁରା ଦେଖିବ କୋଉଠି କଣ ଅଛି କୋଉ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ କୋଉଠି ଅଛି କୋଉଠି କଣ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଭାବରେ ଆରାମସେ ପଢିକି ଯିବ ରିଲେଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଲଗାଅ ପାଷ୍ଟ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ସଲ୍ଭ କରିବା ମତେ ଜୋଗ୍ରାଫି ସେକ୍ସନ ଚାଲିବ ଦେଖିବ କେତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢିଛି ସବୁ ସେ ଅଲରେଡି ପଢିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କିଛିଟା ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳିଲା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିନି ଆମର ନୋଟରେ ନଥିଲା କି ଜିନିଷ ମୁଁ ପଢିନଥିଲି ତ ନୋଟ କରିକି ଲେଖିଦେଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ସେଇଟା ଆମକୁ ହେଲ୍ପ ହେଲା ନା ତ ଯେତେ ଆମେ ୱିଡଥ ବଢେଇବା ଯେତେ ପ୍ରିପାରେସନ ବେଟର ହବ ସେତେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ଆଇ ଏମ୍ ଟେଲିଂ ୟୁ କାରଣ ପାଠର ବହୁତ ଅଛି ବହୁତ ନୁହଁ ଯେ ମାନେ ଆମେ ତ ବହୁତ ଡେପ୍ଥର ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଏତେ ଡେପ୍ଥ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ସର୍ଟ ଡେପ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଛନ୍ତି ସର୍ଟ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି ସେତିକି ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ଆମର ହେଇଯିବ ଆଉ ତାପରେ ଯେତେ ରିଭିଜନ ତ ଓନ୍ଲି ରିଭିଜନ ଆଣ୍ଡ ରିଭିଜନ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ୟୁ ଓନ୍ଲି ରିଭିଜନ ନ କଲେ କଣ କି ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଭୁଲ ହବ ଆମେ ଟେଲିଂ
बहुत सिंपल सिंपल जिनस भूल हम जो तुम 67 68 क्वेश्चन करेक्ट हवा कथा से तुम 57 58 क्वेश्चन करेक्ट कर 10टा क्वेश्चन स्ट्रेट भूल हो आ 57 58 डेंजर जोन को पलैस कारण 50 दुणे 100 या 8 दुणे 16 मैंने 116 मनकर 58 116 भूल कर गुड़े भूल मनकर 20टा होगा 10 मार्क करगला 106 106 आस क्वेश्चन इजी टाइप पड़ो 106 तुम टेंशन थी 106 आस हब ना 106 आस हब ना ये टेंशन थी बुझे ना तेणु आमको कौन करार ना माने हो जाए पारे 106 हेनी हो जाए पारे बट टेंशन माइंड सब लगी रहा रिजल्ट बाहर पर कौन हम काले कटिज काले कटिज कि 117 118 कर देखार जरूरत अच्छी 118 117 स्कोर है कि 120 पाखापाखि स्कोर है कि 120 स्कोर है आउ देखार जरूरत अच्छी क्वेश्चन पकाओ दरकार आराम से मेन पर फोकस जिते कटअप जाऊँ केते कटअप पड़े अलरेडी तुम 500 भितर पलि आस बुझे ना ना तेणु ये परिस्थिति आमको प्रिपेयर कराई डरबार किसी आवश्यकता ना समस्त इक्वाल टेंशन अच्छा कहीं पंडित ना सब जिन जानी जाइए आम सर्टन लेवल पर्यटन जानी आउ किए भी पढ़ी सी सर्टन लेवल पर्यटन जानी आम जी जानी रिभाइज कर रिविजन भी गोटे प्रपर गोटे गोटे सर्टन थिंग बेस्ट होकर रिविजन होती है ब्लाइंडली रिविजन करना आम रिविजन बेस कर प्रीवियस क्वेश्चन केमती क्वेश्चन पड़ी कौ डेप्थ क्वेश्चन आसी कौन कौन आसी कौन आम छाड़ी देती बेस करके पढ़ा चेस्ट कर गुड़ा इनफर्मेशन जाना चेस्ट कर बारंबार कारण जेहतु फैक्ट गुड़ाक बहुत अच्छे भूलवा को बैटल क्या सहित होता कौन ट्रिटी होता केमती कौन होता सब जिन तो गुड़ा जिन गोल घाटी हो जाऊँगी तो ये भूली जाओ कौटा क्या सहित होता आम तो नुह जब थे शुणीदे मैंने माइंड आम प्रिंट होगा पूरा थे मुझे शुणीदेली मैंने माइंड प्रिंट होगा मतलब सेकेंड पढ़ा नहीं सेमती तो नुह तो मैंने कहीं अरे से भाई तुम कहीं नुह ना आमको रिविजन करार अच्छे भाई आम साधारण मनुष्य आम भगवान नुहे साधारण मनुष्य आम तो बारंबार बारंबार रिविजन करा भूली जा सब मनुष्यर प्रवृत्ति समस्ते भूली जाती आम माइंड काम ही से भोलाटाइल भेरी भोलाटाइल इन नेचर ह्यूमन माइंड तेणु भूल ही भूल तेणु आमको बारंबार बारंबार रिविजन कर जिन मन रखार अच्छे समस्ते मन रख एवरेज स्टैंडर्ड पिला कहीं पंडित ना बहुत रेयर केस आज पंडित से जो स्टेट पीसीएस एगुड़ा कि यूपीएससी यूपीएससी यही सब जिन जो प्रिपेयर करके सक्सेस होती बहुत पंडित जो थे पढ़ले मन रही जाऊँगी अलग बहुत आगे आगे अलग अलग जिन पढ़ी किए कौन कर से भाई पिला केतटा अच्छा से भाई एमती रेयर टू रेयर पिला एक्जिस्ट कर आमको एत सीट पड़ी तुमको रही अच्छी ना तो हजार हजार पिला सब पंडित पंडित जन्म होती एकुटिया पंडित नुह मैक्सिमम एवरेज पिला लक्षण है आम पढ़ा भूलिया बहुत पिला इंक्लूडिंग मी समस्त जिते अच्छे पढ़ा भूलिया तेणु जिते आम रिविजन करा जिन लंग टर्म मेमोरी की जीव से जिन मन रहा आराम तो बारंबार बारंबार रिविजन दरकार तो रिविजन परफेक्ट दरकार देख बर्तमान सब बड़ कथा समय सफिसीयंट अच्छे 2.5 मास समय इज मोर दैन सफिसीयंट आम टेलिंग रिविजन आमर बहुत जिन पढ़ाई जाइए जिन बाकी अच्छे से देखा पुणी कि बहुत जिन पढ़ाई जाइए तेणु आपको जिते आम भल भाव रिविजन करवा से बहुत परफेक्ट माने परीक्षा बढ़िया हम डरबार किसी ना सब पिला इक्वाल टेंशन आउ जिते इथर पिला क्वालिफाई हे जो 5000 पिला क्वालिफाई हे समस्ते भी से ये अच्छा कारण समस्ते भी रिविजन करुँच समस्ते से भूलुं रिविजन करमती करके किसी पिला पाँच किसी पिला अच्छा बहुत वर्ष है प्रिपेयर कले से एमती गुड़ाए जिन बेसिक जिन फाउंडेसन ठीक से बनीगला गुड़ाए पढ़ी पढ़ी ओवर द इयर्स पढ़ी 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 बनीगला तेणु से भी क्वालिफाई कर न पढ़ले अल्प अल्प लेबर करके किंतु आम जेहतु नुआ नुआ स्टार्ट कर वर्षे 1.5 वर्ष मन जी स्टार्ट कर रिविजन दरकार कि इवन भी जो जिन पढ़ी ना ओवर द इयर्स एत दिन है भी पढ़ी ना छाड़ी देते आगुरी एवं सब जिन पुणी पढ़ुं तो से जिन गुड़ाक रिविजन करके पुणी एवं मुझे कहबी एवं जो पढ़ाऊँ ना बहुत जिन मत नुआ नुआ मिलूँ मुझे आगुरी पढ़ा छाड़ी दूसरी सब लगे हाँ दरकार ना मनकर आंग्ल मैसूर आमको लगता है कौन पढ़ा दरकार ये पढ़ुनी कौन गोटे टीटीपीटी पढ़ो देखा कंपाइलेसन करदे एमती मुझे भी चिंताधारा मुझे माने चिंताधारा मुझे थी कि जो पढ़ाई को आसली मुझे निजे पढ़ी डिटेल्स सब जिन गुड़ा एवं मत पुणी जना पड़ता है एत जिन छाड़ी देती सब पिला से भाया बुझे ना बहुत आमको लगुच कौन गोटे टीटीपीटी पढ़ो कंपाइलेसन देखिए पड़ा के पढ़ी कथा है तुम स्टोरी लाइन जान तुम स्टोरी पूरा जो फ्लोटा जना ना केमती कौन होता तुमको गोटा घुसला भाई लगे ना तो लगे अच्छा ट्रिटी ऑफ अमृतसर क्या भर होता है ट्रिटी ऑफ अमृतसर कहला तो सागे सागे माइंड चित्र आंकी जाए राजा रण सिंह चित्र पलि आस ब्रिटिश सहित पलि आस सतलज रिवर पलि आस सतलज रिवर नॉर्थ साइड कथा पलि आस साउथ साइड कथा पलि आस मालवा रिजन कथा पलि आस तो माइंड चित्र आंकी जाए बर्तमान ट्रिटी ऑफ अमृतसर कहला बेल कि पूर्व तुम रशिया और फ्रांस जो ट्रिटी ऑफ तिलबिस होता कथा भी तुम मन पड़ जाए कारण ये जिन गुड़ाक तुमको से चित्र आंकी जाए मन भर कारण फ्लोट आमको जना केमती कौन होता बाजीराव टू कथा कहला तुम मन पड़ जाए अच्छा ये बाप पुओ कथा मन पड़ जाए रघुनाथ राव और पुओ बाजीराव टू केमती कौन होता
तो आमको आम जेहतु एते जिनस पढ़ी मैसूर गला टीपू सुल्तान हैदर अली कथा मन पड़ जाଉଛି कर्णाटक गला कर्णाटक वार कथा कहला बेलू सेठी जो आमर होइतिला कोन जो हैदराबाद सहित कर्णाटक रीजन रो जो प्रॉब्लम होइतिला से कथा मन पड़ जाଉଛି तो हेठी जो विभिन्न प्रकार यूरोप रे प्रॉब्लम होतला तार इंपैक्ट के इंडिया रे पड़तला से कथा मन पड़ जाଉଛି तो विभिन्न जो जिनस अछि हमको ता पूर्व 1960 मसिया रे 1760 ना वन यूएस कथा ता पूर्व जहाँ जाए 1757 1764 ता पूर्व जहाँ जहाँ होइतिला पुनी 1600 मसिया रे तयारी हला 1660 रे आसले जहांगीर थिले केमती कोन हला तापर सब जिनस हमको ऑटोमेटिक मन पड़ जाଉଛି तो रिवीजन जेते थरो करबा सब मॉडर्न इंडिया हो कि मेडिवल इंडिया हो कि एंशिएंट इंडिया हो सब जिते आखि आगे नाची उठियो हिस्ट्री 14 क्वेश्चन पड़िबो 14 रु 12 क्वेश्चन तो करेक्ट हो भाई झाई जाऊ उधर जाऊ 12 क्वेश्चन तो कमिबनी 12 क्वेश्चन करेक्ट हो सब हिस्ट्री 14 क्वेश्चन पड़िबो हिस्ट्री रो 12 रु कम टोटली गोटे कमिबनी बाय चांस दुटा क्वेश्चन कोडी हम गोटे पड़ी गला हम जानिनी गोटे परसेंट हो गला अलग कथा किंतु 12 तो श्योर करेक्ट हो रिवीजन ठीक से कि जाइछ सब रिवीजन हम करदवा किछ रही को रखिबार नै तमे देखियो हम काली 6 वर्ष रो क्वेश्चन करबा काली आसना काली क्लास रे देखियो सबुदिक सबुदिक क्वेश्चन पूरा आखि आगे झलसी उठियो पूरा हिस्ट्री कोन पड़ी चली जाय 5-6 वर्ष होला ये बला रिवीजन सब सेक्शन में दरकार पॉलिटी तो हमर एमडी स्ट्रांग पॉलिटी हम बहुत पॉलिटी तो लक्ष्मीकांत पड़ी पड़ी हमर हालिया पूरा तो पॉलिटी में किसी प्रॉब्लम नै आ पॉलिटी रो भी जदी भी कष्ट क्वेश्चन पकेबे कोन अमेंडमेंट केबे कोन हितला कोडी हितला को एबे तो इवन आफर डेप्थ में पढ़ी छन फंडामेंटल राइट पढुतला हम फंडामेंटल 2 मास पढ़ाई छै तो फंडामेंटल राइट रे तो जानिथिबो जो विभिन्न प्रकार सब रूलिंग्स गुडा सुप्रीम कोर्ट रे हितला तो सेगुडा को भी हमें मन अछि केबे मत फास्ट को मन नै कार हम सब एते दिन पढ़ी के हम सब पढ़ितले पुनी भूली गलेनी ता कोन रिवीजन दरकार रिवीजन न सब गाना माइंड से भूली जो सब बारंबार रिवीजन करिया क्वेश्चन लगेया क्वेश्चन करिया रिवीजन करिया क्वेश्चन लगेया रिवीजन करिया बेस्ट लागे मजा लस्तु बर्तन आराम रे प्रीलिम क्लियर हो आई एम टेलिंग यू प्रीलिम अटकीबार कौन से कारण नहीं मु निजे प्रीलिम क्लियर होची तमानठू बहुत कम हेतल जानिथिली आ केवल गोटे जिंस मोर कोन एवरेज ऊपर सब ऊपर टिके टिके नॉलेज थिला तार हमरे प्रीलिम क्लियर हो स्टेट पीसीएस प्रीलिम तो खाली एवरेज ऊपर टिके नॉलेज थिला आराम रे क्लियर हे जो किंतु कथा हला हम तो एबे बहुत जिंस जानछु आपण रिवीजन भला भाबरे करी हम बहुत आराम रे प्रीलिम क्लियर करके जिबा तेनु किछि डरिबार कोन से आवश्यकता नाही हला आ गोटे कथा हम कहिबी करंट अफेयर्स कथा देखो करंट अफेयर्स रो जो 2 वर्ष कथा 2 वर्ष रो हम करी तो जमी थले जिबा ना किंतु हमर ऑलरेडी हम तुमको दे देथिला 2022 रो ता दिया हेनी 2022 रो जोडा हम कंपाइलेशन बनेबी से ऊपर करबा तापर करंट अफेयर डिस्कशन हबो ता सहित हमर जो क्लास हबो ओडिसा इकोनॉमिक सर्वे रो क्लास हबो सेथरे भी काफी जो ओडिसा गवर्नमेंट रो स्कीम इंडिया हम सेंट्रल स्कीम गुडा सेथरु मिलिबो सेथरु गुडा पॉइंट्स जो डाटा गुडा मिलिबो हमको जो विभिन्न प्रकार स्टैटिस्टिकल फिगर गुडा मिलिबो जेमिति गोटे क्वेश्चन जो आमे करथिले काल ए जो इकोनॉमिक्स रो क्वेश्चन कले जो भर देश ये रो कंट्रीब्यूशन कमुची ना बढ़ुची जो कार करे जीडीपी रे जो एग्रीकल्चर से क्वेश्चन हम भाबथले डिक्रीज आसी बोली किनु आज देखला जो डाटा गुडा देइची केतले टिके बढ़ीची केतले कमीची पुनी केतले बढ़ीची एमदी हेची भर देश कमुची आ बढ़ीता माने ऑप्शन डीटा करेक्ट होगा कथा किंतु हम सब हिसाब मु भाबथली एटा डिक्रीज आसी बोली कारण भर देश बोधे गेम दिन जो कमी 2-3 वर्ष कमीची 2 वर्ष कमीची पुनी गोटे वर्ष बढ़ी जाईची पुनी ता वर्ष आ टिके बढ़ीची पुनी आ टिके कमी जाईची ए टाइप रे हेची तेणु डाटा जना पड़ुछला जो ओवर द इयर्स आ एते डाटा तमे जानना गोटे हमको लागुतला बोधे कमुथिबो किछि पिला कमी डिक्रीजेस मार देके आस्थिले कि इंक्रीज डिक्रीजेस मार देके आस्थिबो किंतु बहुत जो इंस्टीट्यूट वाला भी आंसर दोछन बहुत आंसर भी डिक्रीजेस दोछन बुझुतरा नै तेणु किए कोन दोछन तेणु हेगुडा को टिके सेमति हबो से बेला क्वेश्चन किछि किछि भूल हबो किंतु हम को सब करेक्ट हे जिवो किछि किछि क्वेश्चन जे बेला भूल हे पारे बट सेटा मैनेजेबल सेटा हम केते इंपैक्ट क्रिएट करिवो हम परफॉर्मेंस रे किंतु हम काफी जदी भलरे आ सेही सर्वे कले कोन कि हमको गुडा जो रिसेंट टाइम्स रो वर्तमान समय रे देखो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 आसिला तो 2021 रे पुनी ओडिसा स्टेट रो फॉरेस्ट कवर केते ओडिसा स्टेट रो पुनी सब प्रकार अलगा रैंकिंग केते इंडिया रे के रैंक 1 रे के रैंक 2 रे अछि पुनी बिनर कांपा फंपा जो सब होची माने कंपेंसेटरी एप्रोसिएशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट जो तो तार केमदी कोन प्रोविजन अछि ता प्रोविजन तो हमर पको ना हम नाटा जानितला हमर बहुत क्वेश्चन करेक्ट हे जो हम स्टेट पीसीएस टिके टिके जानितली तेणु तार से सब जिनस टिके देखिबा जो स्कीम है ट्राइबल मान ऊपर सोशल सेक्टर रे काफी स्कीम है तापरे वुमेन्स मान पे स्कीम है इंडस्ट्रियल सेक्टर रे गुडे काम है ओडिसा स्टेट गवर्नमेंट रो तो स्टेट गवर्नमेंट रो आगु पकु नथला ग्रेजुअल जेतु पढला टिके सेटा देखिबा सेतरे भी नेशनल गवर्नमेंट सहित कंपेयर करि सन लिखि छन हमर एति नेशनल गवर्नमेंट रो एवरेज एति इंडिया रे एति अछि जेरा फिगर जो हमकु से स्टैटिस्टिकल डाटा गुडा मिल जिवो हला से डाटा बेस्ड क्वेश्चन कत थरे जेमि पचार थिला कि 2000 जो 2021 रो जो बजट हैला तो 21-22 जो बजट हैला सेतरे को मिनिस्ट्री को ज्यादा पैसा दिया हैतला अधिक पैसा दिया हैतला एटा पड़थिला ना
तो एई टाइप रो क्वेश्चन तो जनरली आम भावुँ जे पड़ो कि एटा जनरली तुम जानी न जानी बुझे ना सेम तो एते आम तो इकोनॉमिक सर्वे को माने यूनियन इकोनॉमिक सर्वे आम स्टेट लेवल रो पढ़ी जाऊ मन गले यूनियन टा तो पढ़ी ना संपूर्ण आ नुहे तुम ये गोटे क्वेश्चन पड़े तुम पूरा इकोनॉमिक सर्वे ले बसी पढ़ो सेटा भी तो पॉसिबल नुह तेणु आमको ठीक से देखा से भी लिखाई जो स्टेट पीसीएस कला बेलू भी से काफी जिन आमको मिल कंपेरिजन रे बहुत जिन मिल तो सेटा हमको हेल्पफुल हम सेମିତି गोटे गोटे क्वेश्चन छाड़देले भी चलो कौन करिया जदि मन ताମାନେ तो पूरा इनु यूनियन इकोनॉमिक सर्वे में बसिक पढ़िबा बुझे ना सेटा पढ़ी पार यूपीएससी पाई तो नो डाउट से पढ़िया पड़ो किंतु जेहेतु हम स्टेट पीसीएस बर्तमान फोकस कर तार एते इंपोर्टेंस माने आम ये पाई एते दरकार नाही टिके जानले भलो जे जानी तो पढ़ी जीवा करूची तो जानले जेते जानले सेते भलो किसी खराब नाही किंतु हम टाइम को देखि करछन हला तेनु हम स्टेट पीसीएस स्टेट इकोनॉमिक सर्वेटा कर देले भी हमको काफी जिंस हमको सेथु मिल जिवो इवन भी नेशनल लेवल डाटा भी हमको मिल जिवो हम स्टेट लेवल डाटा भी हम ओडिशा स्टेट डाटा भी मिल जिवो सेथु तेणु सेटा भी हमको काफी हेल्प करिवो आउ इकोन बाकी करंट अफेयर्स जहाँ हम कंपाइलेशन बनबो सेथु भी काफी क्वेश्चन बनबो आउ देखिबा रिलेटेड जिंस ओडिशा रिलेटेड जिंस हम ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे काफी जिंस हमको मिल जिवो हला तो से बहुत भल भल जिन लिखाई तो सेटा भल तुम जब चाहिए पढ़ु था हम तो क्लास तो नोट तापर हम जो टाइम मिले पढ़ु था एबे देख बिल्कुल टाइम नहीं टाइम नष्ट करनी किसी भी है तो बहुत खुशी मन में आराम से पढ़ जान तुम प्रिपेरेसन भल चली फाउंडेशन भल बनी बर्तमान रिविजन टाइम आसीगला जिन सब जो फाउंडेशन बनई रखी रिविजन दरकार खाली फाउंडेशन बनीगले कौन रिविजन हम मन पड़ो ना तेणु रिविजन जो खाली करी अननेसेसरी जिन किसी न करी पढ़ा जी समय करवा बेस्ट सब है जिते पढ़ा से बेस्ट जिते पढ़ा से बेस्ट जिते पढ़ा से जिते रिविजन करिवे सेते बढ़िया हम तुम से अनुसार जिते फोकस कर चलवा से हम बेस्ट हम फोकस को हटाओ एबे फोकस हटेबो कोन फोकस हटी दुर्घटना हटी बुझियो ना नहीं फोकस हटिया कथा नहीं जो फोकस हटी गला गला फ्लोटा देखिबो तुम निजे अनुभव करथो तुम गोटे फ्लो रे पड़ी चलछो तुम कौन कारण को 2 दिन 3 दिन खंडे डिस्टर्बेंस हो गला तुम कौन कारण पुणी से फ्लोटा आसे सांगे सांगे हठात आसीबनी से फ्लो पुणी धर धर पुणी दिन 2 दिन लगी जीव सांगे सांगे हठात फ्लोटा कनेक्ट हेबनी तेणु ये भाया सब हुए अलरेडी तुम 2 दिन डिस्टर्ब प्लस एक्सट्रा आउ 2 दिन भी गला 3-4-5 दिन पड़ेगा का तेणु एबे टिके देह पर जमी खराब न हो है से खाଇବା पीवा टिके ठीक से रख आसी आड़सड़ न खाई प्लस कर घरे कह किसी डिस्टर्बांस फिस्टर्बांस करेंगे से मैनेज करके चलिए ये 2.5 मास समय पूरा दियो कारण कौन पाई गत थर देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया पिलांकर पीटी भी कटिगला तो यहाँ भल नुहे कारण डिजर्विंग कैंडिडेट मान पीटीटा गोटे जस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम ना पीटी डिजर्विंग कैंडिडेट जो मैंने पीटी कटि जाऊँगी गोटे बहुत गोटे माने दुख घटना गोटे माने टेंशन बहुत हम माइंड तो से भाया इनसीडेंट घटिया कथा नुहे तेणु आमको बहुत भल भाव करार अच्छे तेणु पीटी आराम से क्लीयर हो जानी था किंतु कथा है आमको ये जो 2.5 मास बर्तमान भल भाव में माने टाइम देकी प्रिपेयर करार अच्छे आउ अननेसेसरी जिन दूरे रहार अच्छे आउ समस्त कह जे तुम टिके तुमको स्पेस देवे है जो मैंने घर कम टिके मैंने कहूनी समस्त इक्वाल कंडीशंस अच्छी बोली कार टिके घर फर मैटर जार प्रोब्लेम हो टिके दूरे रही कथा करेंगे बुझाबुझी तुम पूरा फोकस कर सब कारण कौन पाई कहीं कहूँ देख मुझे निज ये कहूँ माने एटा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो यहाँ कहवा कथा नुह कैमेरा में कहीदे देख कारण रेकर्डिंग हो कहवा कथा नुह एक्चुअली कथा है कि माने ना मु ना बापा बापा मत बहुत टाइम रे बुझे ठीक नुह ये नुह माने करे कि से जिन मुझे तो मुझे कहूँ ना से मत भी कहते कि मुझे शुणु नी मत लगता सब हो कौन अच्छी कौन माने कारण तुम जो जिन खराब जिन ना बहुत भल लगे प्रेजेंट टाइम कारण कुछ अननेसेसरी जिन टाइम इन्वेस्ट करुच दोज थिंग्स विल अट्रैक्टिव फॉर द प्रेजेंट से समय बहुत अट्रैक्ट कर मजा लगे जिन करने कारण जो द ग्लामर जो ये से जिन तुमको बहुत अट्रैक्ट कर कि ओभर द इयर्स तुम जो आग को जीव ना तुम से रिपेंड कर जाए कहीं कली से समय से मोर खराब हो गला बहुत टाइम इज वेरी प्रेसियस टाइम तुम आगे पैसा बहुत इनकम कर टाइम के आसो ना बुझुच ना टाइम थोड़ी आसो ये समय आसो तेणु आगुरी जाकि तुम किसी बिजनेस सक्सेस हो गल कि गोटे करदेल तुम बहुत पैसा पलि आसला पैसा आसो जीव ठीक अच्छे किंतु टाइम आसोनी तेणु देख एमती नुह आईएएस अफसर बनवा कि स्टेट पीसीएस बनीगले आमको बहुत गोटे प्रेस्टिज मिल ये सेमती भी नुहे कि कथा आम आप टाइम दे आम आप पैसा भी खर्च कर सब इम्पोर्टेंट आम टाइम खर्च कर तेणु आमको एनी हाउ रिजल्ट दरकार आमको क्रैक हो दरकार एमती नुह टैलेंट ना आम टैलेंट भी अच्छी आम फाउंडेशन भी स्ट्रंग बनी बर्तमान पर्यटन फाउंडेशन भी स्ट्रंग बनी पाइबार प्रोबेबिलिटी भी हाई अच्छी केवल मत रिविजन करार अच्छे ठीक से ये 2.5 मास आदि मुझे न कली टिके पुणी खसिली तो क्या भूल देवी मत फास्ट को
ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ମୁଁ କାହା ନାଁ ନଉନି, ଖାଲି କହିଦଉଛି। ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନା ଫିଫ୍ଥ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ, ସେତେବେଳେ ତ 4ଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଥିଲା ୟୁପିଏସ୍ସିରେ ହେଲା। ଆଉ ଫୋର୍ଥ ଫାଇନାଲ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ସେତେବେଳେ ପିଲା ବି ରେଗୁଲାର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦେଉନଥିଲେ, ଯେହେତୁ 4ଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଥିଲା, ପିଲା ଟିକେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା ପରେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଆପିଅର ସବୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ, ଆଜିକାଲି କ'ଣ ବହୁତ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, 7-8ଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ପିଲା ସବୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେଉନଥିଲେ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଫୋର୍ଥ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ତାଙ୍କର 5 ର୍ୟାଙ୍କ ଆସିଲା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ତାଙ୍କଠୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଗଲା। ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲା, ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାକିରି ରିପେୟାର କରିବି ଯାଇକି, ଭାଇ ତ ହେଇଗଲା ବଡ଼ ଭାଇ, ମୋର ବି ହେଇଯିବ। ତ ପ୍ରଥମ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ତାର ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା, ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ଲିୟର ହେଲା, ମେନ୍ କ୍ଲିୟର ହେଲା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆସିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ପୁରା ଆକାଶରେ ପୁରା ଉଡ଼ିକି ଯେ ମୋର ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଭାଇ ସେ ଯୋଉ 4ଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦେଇକି ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ପାଇଲା, ମୁଁ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ ତୋର ହେଇନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲ ପିଡିଏଫ୍ରେ ଯୋଉ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପିଡିଏଫ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ଯୋଉ ପିଡିଏଫ୍ଟା ରେଜଲ୍ଟ ପିଡିଏଫ୍ଟା ଆସିବ, ସେଥିରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଜଲ୍ଟ ନା ନ ବାହାରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? তুমি ଏତେ ଉଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପୁଣି ରିଭିଜନ କର, ପୁଣି ପଢୁଥାଅ, ପୁଣି ପଢ଼ାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଥାଉ। କିନ୍ତୁ ନା, ମୋର ତ ହେଇଯିବ, ପୁରା ଆକାଶରେ ମନ ଉଡୁଛି ତାଙ୍କର ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ନାହିଁ ନା ନାହିଁ, ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରିଲିମ୍ ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହବ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ। ଆଉ ପ୍ରିଲିମ୍ ଦେଲା, ଏ ଟେନସନରେ ସେଠି ପ୍ରିଲିମ୍ ବି ହେଲାନି, ତ ସେ ବର୍ଷ ବି ଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଟେନସନରେ ଏତେ ଡିପ୍ରେସନରେ ତାପର ବର୍ଷ ପ୍ରିଲିମ୍ ଆହୁରି ହେଲାନି, ପୁଣି ଡିପ୍ରେସନ, ମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ଦେଖ। ତେଣୁ ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅହଙ୍କାର, ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ତ ମାନେ ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସାବାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ବିଲକୁଲ, କ'ଣ ତମେ ଏଥର ଦେଲ, ତମର ହେଲାନି, ତମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାନେ ତମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପିୟର କଲ, ମୁଁ ହେଇଯିବ ବୋଧେ, ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିବି, ମୋତେ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ତମ ନାଁ ନାହିଁ ପିଡିଏଫ୍ରେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତ ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଡିଏଫ୍ ପୁଣି ପ୍ରିଲିମ୍ ହବ, ଆଉ ପ୍ରିଲିମ୍ ଦେଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ପ୍ରିଲିମ୍ ଆଉ ଟେନସନ, ଏ ପ୍ରିଲିମ୍ ବି ହେଲାନି, କାରଣ ଏଇଟା ବି ପଢ଼ିନ, ଆଉ ଟେନସନ, ସେଠି ବି ପ୍ରିଲିମ୍ ହେଲାନି, ସେ ବର୍ଷ ବି ଗଲା। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ତ 1.5 ବର୍ଷ ଲାଗିବ, ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କେତେବେଳେ ହବ, ତମେ ପୁଣି ସେଇ ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନରେ ରହିବ କି ସେଇ ଜୋସ୍ରେ ପଢ଼ିପାରିବ, ଡିଟରମିନ୍ କରୁଛି ନା। ତେଣୁ ପୁରା କେତେବେଳେ ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ପଡ଼ିଯିବ କ'ଣ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଅହଙ୍କାର ଆଉ ପ୍ରେମ, ଏଇ ଦିଟା ହଉଛି ମହାନ ଶତ୍ରୁ। କିଛି କିଛି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ କରି ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଭେରି ରେୟାର ଟୁ ରେୟାର କେସେସ୍ ଦୋଜ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ପସିବଲ୍, ବଟ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କେସେସ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ନଟ୍ ୱାର୍କିଂ। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମକୁ ଏଇଟା କାରଣ ତମକୁ ଅନ୍ଧାର ପୁରା କରିଦେବ, ମାନେ ତମକୁ ରାସ୍ତା ବି ଦେଖାଯିବନି, ବାଟ ବଣା ହେଇଯିବ ପୁରା। ତେଣୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଦୂରେଇକି ରହିବା, ଯେତେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଦୂରେଇକି ରହିବା ସେତେ ବେଟର ହେଲା। ଆମକୁ ଏନି ହାଉ ସେ ଗୋଟେ ନାଁ ପିଡିଏଫ୍ ଦରକାର, କାରଣ ନିଜେ ହିଁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବନିଲେ ନିଜର ରେପୁଟେସନ ବଢ଼ିବ, ନିଜ ଲୋକର ପେଜର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହବ। ବୁଝୁଛ ନା? ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ କିଏ ଜାଣିଛି, ଆଗକୁ ଆମେ ଯାଇକି କ'ଣ ହବା, କ'ଣ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି, କିଏ କ'ଣ କରିବ, ଯାଇକି କୋଉ ପୋଜିସନକୁ କିଏ ଯିବ, କିଏ ଜାଣିଛି, କେହି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା। ଯେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ତାକୁ ପଢ଼ି ଦେଇକି ସାରିଦେବାର ଅଛି। ଭଲ ଭାବରେ ରିଭିଜନ, ଗୋଟିଏ କାମ ଖାଲି ରିଭିଜନ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବହୁତ ବନିଛି, ନୋଟ୍ସ ବନିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ରିଭିଜନ କରିବାର ଅଛି ବାରମ୍ବାର। କୋଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍, ପାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଓପିଏସସି ସରିଗଲା, ଅଲଗା ଏକ୍ଜାମ ମାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍, ବିହାର ପିସିଏସ୍, ଅଲଗା ପିସିଏସ୍। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଗତ ଥର ବିହାର ପିସିଏସ୍ ର 4-5ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ପଡ଼ିଛି ଆମର ଏଠି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତାଙ୍କର ଯାହା ପଡ଼ିଛି ସେମ୍ ଆମର ଏଠି, ତାଙ୍କର ଏଠି ଯାହା ପଡ଼ିଛି ସେମ୍ ଏଠି, ତାଙ୍କର ସେଠି ଯାହା ପଡ଼ିଛି ଆମର ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତେଣୁ ଆମକୁ ଅଲଗା ପିସି କାଫି କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍। ବୁଝୁଛ ନା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭୋକ ଗୋଟେ ଲାଗୁନି, ମୁଁ କରିବି ସବୁ ଜିନିଷ କରିକି ଯିବି, ଯେମିତି ହେଲେ ପଢ଼ିକି ଯିବି। ଏଇଟା ଏମବିସିଏସ୍ ର ଦେଖିଲ, ବିହାର ପିସିଏସ୍ ର ଦେଖିଲ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପିସିଏସ୍ ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲ, କୋଉ ଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେମାନେ ବି ପକଉଛନ୍ତି। କାରଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତ ଏଇଆ ନା, ସବୁଠି ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତ ସବୁଠି ଏଇଆ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କିଛି। ବୁଝୁଛ ନା? କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ପିସିଏସ୍ ରେ, ସେଗୁଡ଼ା ଯେତେ, ସେଇଟା କ'ଣ କି ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେ ବହୁତ ଆସିବ ଆଗ୍ରହ, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସେ ଘାଣ୍ଟିବ, ସବୁ ଜିନିଷ କରିବ। ଆମେ ଯେତେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା, ଯେତେ ଜିନିଷ, ଯେତେ ଆମେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା, ଯେତେ ନିଜକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବା, ସେତେ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଯେତେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା, ଯେତେ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ସେତେ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆଉ ଟାଇମ୍ ନଦେଲେ ଖାଲି ଆମେ ଯଦି ମନେକର ଏଇ ବସିକି ଖାଲି, ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ଅନନେସେସାରିଲି କହୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଆଲତୁ ଫାଲତୁ, ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ା କିଛି ହେଇନଥିବ, 5ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିନଥିବେ, ଖାଲି ଭାବୁଥିବେ ବସିକି ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସେଇଟା ହେଇଯିବ। ପିଲା ବହୁତ ପଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, କୋଉ ପିଲା ପଢ଼ି ଦେଇଛି ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ କୋଉ ପିଲାଟା ପଢ଼ିଥିଲା ଅଛି? ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳିଆ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳିଆ ରିଭିଜନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ରେୟାର ପିଲା ଯୋଉମାନେ ପାଇବେ, ଭଲ ସେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସେଇ ରେସ୍ରେ ଅଛେ। 1000 ଭିତରେ ରହିବାର ଅଛି ନା, 2ଟା ଦିନ ନୁହେଁ, 5ଟା ପିଲା ପାଇବେ, ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ମୋର 1000 ଭିତରେ ରହିବା। ଆମକୁ 5000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କର ଅଛି, 2500 ଭିତରେ ଯଦି ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ, ତ 2500 ଭିତରେ ବି ମାନେ କ'ଣ ଅଛି, ଚାନ୍ସ ଅଛି ତାର, ରହିଲେ ବି ହବ। ଏଥରକ 2500 ଭିତରେ ରହିଲେ ବି ହବ, ତ କ'ଣ ଡର ଅଛି? ଆମେ ତ 1000 ଭିତରେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ, ଆରାମରେ ପଢ଼ା, ଯେତେ ରିଭିଜନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କର। ଆଉ ବାକି ମୋତେ ଖାଲି ଲାଗୁଛି ବାୟୋ ପର୍ସନଟା ତମମାନଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ଆଉ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କାହାକୁ ହେଉନଥିବ, ସବୁ ତା ପାଇଁ କମ୍ପାଇଲେସନ ପାଖରେ ରଖିକି କର। ଆଉ ବାୟୋର ଦେଖିବା, ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ବାୟୋର ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲା, କିଛି ତ ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, କିଛି ଚାପ୍ଟର୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯୋଉଟା ବାକି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା କରିବା, କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଡିସ୍କସନ କରିବା। ବାୟୋର ବି, ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସର ବି ସେଇଭଳିଆ ସବୁତିକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରୁ, ଯାହା ପଡ଼ିଛି ଓପିଏସ୍ସିରେ। ତେଣୁ 5-6 ବର୍ଷ ତ ଜଣା ପଡ଼ିବ କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ
बायो क्वेश्चन को हमको सेते इफेक्टिव होबनी जेमिति हमको माने जो हम जो क्वेश्चन पूरा डिस्कशन करबा एतरे हमको काफी इफेक्टिव होबो कोथरे बॉटनी जैसे बॉटनी को हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी आ इकोनॉमिक्स आ एनवायरनमेंट इकोलॉजी रे किंतु जनरल साइंस पोर्शन पाई सेतिके बारे ठीक अछि तोटा हमको हेल्पफुल होबो ता सते हमको अलगा एग्जाम रे पूरे क्वेश्चन लगाय पड़िबो कंपाइलेशन को भला भाबे पढ़ा पड़िबो आ बायो मनकर कोन होची ना जो माने नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट मनकर तो बायोटा कौन कि बहुत विराट एरिया गोटे बुझल आ सबुर फाउंडेशन हमर एते स्ट्रांग बनि परिबनि बर्तमान मनकर हम माइक्रोबायोलॉजी पढुछंती तो सबुर बनि हम टिके खाली स्लाइटली टिके इन्फॉर्मेशन हम पाखर रहइबो as far as state PCS is concerned हला हम ओडिसा PCS जेहेतु जते जते दूर संभव से विषय रे हम कहि कि देखिबा तो हमको टिके नॉलेज आसीबो सबुतु हमको पूरा बहुत नॉलेज आसीबो नेबे कारण हम एते जिंस पढिया को टाइम के हम पाखर ना एते जिंस रिक्वायरमेंट भी नाही आमे देखले जे पूरा अच्छा हम जानिले पूरा हमर मेन हला दीटा गोटे बॉटनी गोटे जूलॉजी गोटे किंगडम प्लांट आ गोटे एनिमल आ प्लांट रो देखले कोन अछि तार टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन केमिति हेजी विभिन्न अच्छा जो क्लासिफिकेशन वाइज सब देखले कोन मेन जिंस कोन अछि आ सेल बायोलॉजी दीटा अंगे तो कॉमन माइक्रोबायोलॉजी दीटा अंगे कॉमन माने सेलुलर बायोलॉजी दीटा अंगे कॉमन जेनेटिक्स दीटा अंगे तो कॉमन रहे बुझे जो माने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पोर्शन दीटा अंगे कॉमन सब बॉटनी जूलॉजी सेही तो डीएनए सेही सेल डिवीजन सेही सब मेंडेलिज्म फेंडेलिज्म से सब जिंस अछि जीन फिन सेडा सब अछि एटा एते ये नै टिके जा डिफरेंस अछि सेल रे एटा हम देखि दबा सब आ बाकी रहले जो अलग अलग पार्ट आरो पूरा क्लासिफिकेशन ता तार क्लासिफिकेशन ता एमानकर क्लासिफिकेशन रे कोन अछि सेमानकर क्लासिफिकेशन रे कोन अछि सेतरे जो विभिन्न प्रकार किंगडम फाइलम गुडा अछि फाइलम प्रोटिस्टा हला एनालिडा हला मोलस्का हला जाबी कि बार्ड्स हला मामालिया हला जहा सब अछि तार मेजर मेजर एग्जांपल कोन एई तो जिंस कोन ए टिके हम जानियार अछि एथरे सेमति जहा भी सब अछि सब तापर फिजियोलॉजी एनिमल फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी रो फोटोसिंथेसिस हला ट्रांसपिरेशन हला केमति कोन होछि सब ता विषय टिके जानियार अछि टिके खाली हम नॉलेज आसी एमति होछि कोन एग्जांपल अछि कि नै कोन टिके जानियार अछि खाली आउस्तो हमको बायोलॉजी रो मात्र 5-6टा क्वेश्चन पढि पारे कारण ए तीनटा जो बॉटनी जूलॉजी मिसे की 14 पढिबो 14 की 13टा की 14 क्वेश्चन पढिबो आउ केतरा भाग पढुछि माने जूलॉजी पई बॉटनी पई केते 3-3टा 6टा मनकर पढला आ 3-3टा क्वेश्चन पढिबो बॉटनी रो हम केते पढिबे ता 3टा मात्र क्वेश्चन আছে তুমি কোসরে কোন কোন পকে দেলে ওরে ভাইরাস রু सब बेले जो भाइरस रु माने बैक्टीरिया भाइरस रु क्वेश्चन आसी डिजीज ऊपर क्वेश्चन आसी माने कर डीएनए फिन ऊपर गोटे क्वेश्चन आसी जाउछि तो ये क्वेश्चन तो सब आसुछि ना तेन कोडा कोन पढिबो हम जानना दी तेन मेजर हम डिस्कशन कला पूरा हमर आईडिया लागियो हम एई टाइप रो क्वेश्चन एमति पकई छन बोली कि गोटे ब्लड ऊपर गोटे क्वेश्चन आसी गला केते बेले इरिथ्रोलाइसिस फोइटालिस पकई दोछन केते ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को नै क्वेश्चन गोटे पकई दोछन कि कोन मिनरल को नै कि को के रिस्पांसिबल को एंजाइम को नै कि कोन हार्मोन टाइप रो किछ क्वेश्चन पड़ी जाउछि तो टिके हेला नजर करियो आ कोन करियो ता पई तो पूरा माने होल को बायोलॉजी न पढ़ी हबो कि टिके जस्ट स्लाइटली नॉलेज देते को कंपाइलेशन ता पाखर रखि था प्लस ता सहित क्वेश्चन प्रीवियस रो क्वेश्चन लगा जोठी बुझा पड़ो मते कॉल करियो अरे एटा कोन होजी बुझा पड़ला कोन एटा कांसेप्ट ता कोन कि एटा कोन केमति कोन करबा ए जिंस जना पड़ो क्वेश्चन ता तो सेते बेला हम डिस्कशन करबा आउ एंदी ही हुए एमिति ही हबो आउ पूरा तो भाबिबो जे मु सब करि कि रबी सेमिति केबे भी से टाइम आसीबोनी हम जते परिया क्वेश्चन लगेबा कारण सेइ वाला तुम जे क्वेश्चन पाइथिबो हम गत थर जेमिति पड़ला बैट को नै क्वेश्चन पड़ला गोटे पिला कोन कांसेप्ट क्लियर करबो जे से क्वेश्चन आंसर दबो मते फास्ट को तो यदि क्वेश्चन से लगेइथिबो बैट विषय इकोलोकेशन विषय कोइ पढिथिबो तांको संगे संगे एटा हम पढिछि माने एनिमल किंगडम रो एनिमल किंगडम मामालिया फाइलम मामालिया जो एग्जांपल अछि बैट फैट अछि सेइथरो गोटे कैरेक्टरिस्टिक तार सेटा भिन्न ऑब्जेक्टिव भरे सेही रिलेटेड क्वेश्चन भी थिबो किंतु सेटा तो पढिबो हम थोड़ी जानि हमरा पढला पर तापर बर्तन फोकस जाउ जे हम सेही क्वेश्चन को बारंबार जूम करके ता विषय भाबुछंदी किंतु जानना दिया कोन 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 नै तेणु एगुड़ा एमती क्वेश्चन लगे किसी जिन हमको मिले से सब परिश्रम द्वारा हम सेमती तुम कह सर 3टा क्वेश्चन मात्र पढ़ला तो केते पढ़ी सब तो मात्र 100टा क्वेश्चन पढ़ुछि को भाग केते भाग पड़ो काटू केते क्वेश्चन पढ़ा है तेणु एमती सब अच्छी तो देखिया सब देखु था से सब जिनसा देख एटा क्वेश्चन जब सल्व कर हम आइडिया लगे दरकार केमती क्वेश्चन आस कंपाउंड कंपाउंड नाम मन रखा फिजिक्स सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पड़ुछि सरफेस टेंशन पर फ्रिक्शन पर कि विभिन्न प्रकार जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पर क्वेश्चन पड़ुछि तो एरा बेसिक जिंस गुडा एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल बेसिक जिंस फ्रिक्शन हैला कि विस्कोसिटी हैला सरफेस टेंशन हैला कि ग्रेविटेशन हैला कि वेव्स हैला एटा बेसिक ऑप्टिक्स जो बेसिक जिंस माने रिफ्लेक्शन हैला रिफ्रैक्शन हैला कि जो कोन डिफ्रैक्शन हैला प्रिज्म जो विविगर रो गथर पड़तिला जे कोडा बेसी डिफ्लेक्ट होछि सो ऑप्टिक्स रो क्वेश्चन सेटा तो एई टाइप रो जो क्वेश्चन गुडा पड़ुछि से एटा जनरल जिंस गुडा ना गोटे फिजिक्स रो जनरल जिंस गुडा सब तो एगुडा हम टिके जानिथिबा सब कोडा के होछि केमति कोन स्प्लिटिंग ले डिफ्रैक्शन ले विविगर रो जो डिवाइड हो जाउछि कोडा बेसी डिफ्रैक्शन कम कोडा कम
डिफ्लेक्शन है अधिका डिफ्लेक्शन है ये सब जिन कार वेवलेंथ कौन फ्रिक्वेंसी कौन वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी भितर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मॉडर्न फिजिक्स इलेक्ट्रोनिक्स क्वेश्चन पड़ुଛି इलेक्ट्रो सेमीकंडक्टर ऊपर क्वेश्चन पके दोछन कि न्यूट्रल जो न्यूक्लियर फिजिक्स ऊपर क्वेश्चन पड़ुଛି तो एमती किसी किसी क्वेश्चन केतले हेवी वाटर को नहीं क्वेश्चन पड़लानी तो ग्राफाइट रड को नहीं क्वेश्चन पड़लानी केतले यूरेनियम को नहीं तो पड़लानी केतले थोरियम को नहीं पड़लानी केतले को पावर प्लांट को एबे एडा भी केमिस्ट्री फिजिक्स रे भी अछि ये फिजिक्स रे को एडा भी कोथर अछि फिजिक्स रे तो आसी गोटे नले गुडा हमरा जो ज्योग्राफी रे भी अछि इकोनॉमिक ज्योग्राफी रे बुझियो ना तो सब गुडा एमती सब इंटरलिंक्ड बहुत जिंस इंटरलिंक्ड अछि तेणु एगुड़ा आम जिते करवा रिविजन करी जिते पढ़ा एवं अढ़ाई मास पूरा रिविजन उपर दियो क्वेश्चन देख क्वेश्चन केमती पढ़ी तार रिलेटेड थ्योरी देख क्वेश्चन देख रिलेटेड थ्योरी देख कारण आम फाउंडेशन ऑलरेडी गोटे प्रकार बनी जाइए भल भाव फाउंडेशन किसी टेंशन ना क्वेश्चन देख रिलेटेड थ्योरी देख क्वेश्चन देख रिलेटेड थ्योरी देख पूरा तुमको लगे पूरा सब जिन सातटांग सेक्शन भल भाव में अढ़ाई मास भितर बहुत बढ़िया कि प्रिपेयर कर अढ़ाई मास समय प्रिपेरेसन रिविजन बहुत बढ़िया समय गोटे आई एम टेलिंग आठू भल समय आग आर वर्ष एत समय मिले कि ना किए कहीपर मे भी मिल पारे कारण आहरी वर्ष पर तो एग्जाम हम ना तेणु आज आर वर्ष जो प्रिपेयर कर टाइम अच्छी से रिविजन आगे जी कि वर्ष ना अढ़ाई मास समय बर्तमान सब पढ़ा सरला बहुत बढ़िया रिविजन बनी पार माने बेस्ट रिविजन हो पार यही समय भितर तेणु मुझे कह कथा आप टाइम इनवेस्ट कर मुझे परिश्रम कर देख आज बस मतलब हिस्ट्री सब कंपाइल मैं सब अलग अलग कंपाइल करने लगे पड़ी हिस्ट्री भी अलग जोग्राफी अलग पॉलिटी अलग माने कौन जो एनवायरमेंट इकोलॉजी अलग इकोनॉमिक्स अलग सब अलग अलग जनरल साइंस अलग सब बनवा सब आंसर देखा रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कशन करवा नो डाउट टाइम देखिए ना मुझे परिश्रम करी तुम मैंने सब परिश्रम कर ग्यारेंटेड हम आई एम टेलिंग यू खुशी मन रो टेंशन हमार किसी आवश्यकता ना टेंशन है कौन लाभ अच्छे मतलब फास्ट मुझे दिन तुम कही मुझे टेंशन है कि अवस्था होता है तेणु टेंशन है किसी लाभ ना आराम से खाओ पीओ शुओ सोया जी समय तो सोया सफिसीयंट निद दरकार बस पढ़ा दरकार आउ किसी काम सोया खाଇବା पड़ो सोया खाଇବା पड़ा ये काम है बाई मझे यूट्यूब देखीदेला से अलग कथा तामान जो आडिक्टेड हो बहुत पिला आडिक्टेड हो जाए आडिक्टेड भल नुह के कौन खाली दिन रात पढ़ी लगे गोटे पिला देखिए कि माइंड रे पुणी तो एंटरटेनमेंट अच्छे ना से अलग कथा तामान जो आडिक्टेड हो हाँ देखिए घंटा 5 मिनट 10 मिनट बस देखिए करदार अच्छे से ही कनसीयसनेस आसा दरकार हाँ तुम गोटे कौन पढ़ुला बस कि मुझे भल लगे बस यूट्यूब बाहर कल कौन देख कमेडी शो कि कौन देखुच मन 10 मिनट होगा कि 15 मिनट होगा तुम्हें हित कनसीयस हो कथा चाहूँगी अरे 15 मिनट से थो स्टार्ट करिया बर्तमान आईमी तो हाँ चलती देखिए अध घंटा घंटे 2 घंटा गलानी हेटू आराम उठिकी अरे पढ़ला आज देखीदेली यहाँ एमती कौन कि फ्लो डिटाचमेंट हो प्रोब्लेम ना फ्लो कटो खाली तुम जो पढ़ार जो फ्लोटा मैंने पाठ पढ़ार गोटे फ्लो आस गोटे निशा टाइप ये फ्लोटा सब बरकरार रहा दरकार इट शुड बी इन कंटिन्यूअम ये कंटिन्यूटी क्रैक आसवा कथा 10-15 मिनट एडजस्टेबल पुणी सांगे सांगे लगे कि घंटे 2 घंटा गैप करदे ना से फ्लोटा डिस्कंटिन्यू पुणी होगा फ्लोटा जॉइंट हेनी पुणी तुम पुणी डिस्ट्राक्टेड हो मुझे डिस्ट्राक्शन होगा डिस्ट्राक्टेड हो से फ्लो आसबनी निज एक्सपीरियंस कहूँ मोर निजे बहुत थर मोर सब दिग भूल मुझे कर कहूँ बोली मो एक्सपीरियंस तुम कहूँ क्या शुणी कहूनी एगुड़ा बुझे आई एम टेलिंग इट फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस ओनली तेणु एगुड़ाक सब ये हम मुंड टेंशन है कौ भाव तुम जान मुंड टेंशन विभिन्न प्रकार जो जिनसा यहाँ दरकार नहीं आमको टेंशन फेंशन की दरकार नहीं आराम बस पढ़े आउ बेसी समय माने पाठ पढ़ा बेसी समय गैप करनी है किसी बुल कि गोटे सांग मान कथा एमती ता सहित बस घंटा घंटा 45 मिनट अध घंटा अरे परीक्षा कौन पढ़लुन ये सीटा पढ़ू से कौन जिन फालतू जिन दरकार सी पढ़ी सी पाइब न पढ़ी सी रही मु पढ़ले पाइबी ना मुझे रही मत थोड़ी किए मो सागर किए नहीं जाओ सी पाइले मुझे सागर पलैबी ना मुझे पाइले मो सागर पलैब दी जना पढ़ू दी जना पाइक जीव सी पढ़ी सी रही मुझे न पढ़ले मुझे रही किसी डिस्कसन करा कौन आवश्यकता ना हाँ पाठ को लेकिन कौन कनसेप्ट डिस्कसन होगा ये अलग कथा दैट इज फ्रुटफुल आलतू फालतू डिस्कसन कौन पढ़ीचु कौन ना ये है टेंशन लगुच आउ कौन करिया सी घंटे 45 मिनट सी कौन कर कथा शुणुचु अरे कौन होगा ये ये सब कथा सब कहीकि आठ सठ कथा फालतू सब एगुड़ा किसी लाभ ना पढ़ाठू बेसी डिस्कंटिन्यू करनी 10-15 मिनट एडजस्टेबल हो कि 2 घंटा 3 घंटा गैप है पुणी फ्लो आसबनी फ्लो धरबनी पुणी तुमको टाइम लगे पुणी निज मोर सहित मुझे भी एवं भी हूँ मो सहित कारण यहाँ कहीदे जी इजी प्राक्टिस रिफ्लेक्ट करवा से इजी नुह से दरकार जो साधन कर साधना दरकार से दैट इज नॉट साधना से साधना कहुए ओडिया कहते साधना करता पिला से साधना से गैप को करवा गैप को किए करदेवन जी सब कनसीयस रहा 15 मिनट गला पढ़ी बंद कर आराम स्ट्रेट आराम हो क्वेश्चन सल्व करें कौन करें जहाँ भी तुम जो स्टाइल समस्त यूनिक स्टाइल पढ़ार निज जो स्टाइल समस्त पढ़ती तेणु तुम तो पढ़ी चलीस
ହେଲା ଗ୍ୟାପ୍ କରନି ବେଶୀ ସମୟ ଗ୍ୟାପ୍ କରନି आज आम आज ओरिएंटेशन क्लास कले आउ करवानी बर्तमान ओरिएंटेशन क्लास कारण आउ बेसी ହେଇଗଲା ଆମେ ଜାଣିगଲେ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପଢିବାର ଅଛି ଯାଇକି ଆଜିଠୁ ରାତିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ ଏ କଭର କରିବାର ଅଛି ପ୍ରତିଦିନ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କିଛି ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଏତିକି ସମୟ ୟା ପଢିବି ସେତିକି ସମୟ ସେୟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କର ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଗଲା ମନେକର ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ପୋର୍ସନ ପଢିଲି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଜୁଲୋଜି ଟିକେ ବାୟୋଲୋଜିରେ ଟିକେ ମୋତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଜୁଲୋଜିରେ ଟିକେ ପୋର୍ସନ ପଢିବି କି କିଛିଟା ଇଏ ଜିନିଷ କରିବି ତ କର कि ମୋତେ ଫିଜିକ୍ସର କିଛି କରିବାର ଅଛି କେମିଷ୍ଟ୍ରିର କରିବାର ଅଛି କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାର ଅଛି ନା ନାଇଁ ମୋତେ ଇକୋନୋମିକ୍ସର କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସର ବେସିକଟା ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ତ ତାକୁ ଟିକେ ମୋତେ କି ଇନକମ୍ ଡିଟରମିନେସନ ଚାପ୍ଟରଟା ଆମେ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିବି କିଏ କ'ଣ କରୁଛି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଜିଡିପି କ'ଣ ଜିଏନପି କ'ଣ ଏଟା ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି କି M1 M2 M3ର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟଟା ଗତଥର ବି ପଡ଼ିଥିଲା ତ ସେଇଟା ମୋର ଟିକେ ଭୁଲିଗଲିଣି ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ଯାଉଥିଲା ଟିକେ ଦେଖିଦେବି କି ବିଓପି କ୍ରାଇସିସ୍ କ'ଣ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଟ୍ରେଡ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ WTO କଥା କି କ'ଣ ଏଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବି ଯୋଉଟା ବି ତମକୁ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ ପଢୁଛନ୍ତି ନା ସବୁ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି ସେଇଟା ପଢିବାର ଅଛି ସେଇଟା ପଢିବାର ଅଛି ସେଇଟା ପଢିବାର ଅଛି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିକି ବସି ଭାବିଲେ ତ ପୁଣି ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିବ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କଲେ କେମିତି ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିବ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିବ ସେ ଡରମାଣ୍ଟ ହେଇକି ଭିତରେ ହିଁ ରହିଯିବ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ କ'ଣ ପଢିବା କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଲା ସେ ଜିନିଷକୁ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆଣିକି ସେ ବିଷୟରେ ଭାବିକି ସେ ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିକି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ବି ଅଛି କି ଏମିତି ହେଇପାରିବ କି ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ କରିକି ନୋଟରୁ ପଢିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆସ୍ତେ 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 ଜିନିଷ ହବ ତା ସହିତ ଖାଲି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ନହେଲେ ଆମେ ଖାଲି ଏନସିଆରଟି ପଢିବା ସହିତ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଚାପ୍ଟର ବି ପଢିବା ପଭର୍ଟି ଚାପ୍ଟର ବି ପଢିବା ଇନକ୍ଲୁଜନ ବି ପଢିବା ଡେମୋଗ୍ରାଫି ତ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ମନେକର ଟୋଟାଲ ଯୋଉ ଇକୋନୋମିକ୍ସର 14ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନେକର ଆସିଲା 14 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡେମୋଗ୍ରାଫି ତ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପଭର୍ଟି ତ ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଇନକ୍ଲୁଜନର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆଉ ଯୋଉ ମାନେ ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟର ଇନିସିଏଟିଭ ସେଥିରୁ ବି ତ ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଏ ତ 6-7ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ବେସିକରୁ ବି କିଛି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବେସିକ ଲେଭେଲ ଏନସିଆରଟି ରୁ ତ ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ କି ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ ଏନସିଆରଟି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହେଲା କି କାହା ଉପରେ ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ WTO ଉପରେ ନେଇକି କଥା ୟୁଏନ୍ ଉପରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ପଭର୍ଟିଟାକୁ ଡିଟରମିନ୍ କରିଛି ତ $1.25 ତ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିଲା ସେଇଟା ତ ଭିତରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ପାଇଲେସନ ବୁକରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତ ତରୁଣ ଗୋଲ ସବୁ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଯୋଉ କମ୍ପାଇଲେସନ ଯିଏ ବନେଇଥିବ ବୁଝୁଛ ନା ସେମିତି ବି ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନା ଖାଲି ଆମକୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ ଫିସ୍କାଲ ଏଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ପଢିଯିବାର ଅଛି ଇନଫ୍ଲେସନ ଉପରେ ଯଦି ଆସିଲା ବେସିକ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସେଇଟା କାରଣ ଇନଫ୍ଲେସନ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ପଲିସି ଉପରେ ଆସିଲା ଟାକ୍ସେସନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ ରବିନହୁଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆସିଲା ଟାକ୍ସେସନରୁ ରବିନହୁଡ୍ ଗୋଟେ ପିଲା ଜାଣିନଥିବ ଖାଲି ଢାବା ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ରବିନହୁଡ୍ର ମାନେ କ'ଣ ରବିନହୁଡ୍ ଯିଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଧନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଉଥିଲା ତାକୁ ରବିନହୁଡ୍ କୁହାଯାଏ ତ ତାମାନେ ଇନକମଟା ରିଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହଉଛି ଇକୋନୋମିକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କହିଲେ ତ ସେଟା ତ ପଚାରିଛି ନା ଯଦି ଢାବା ମାରିବାକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଗେସ୍ କରିବ ତାର ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ହବ ତେଣୁ ଏମିତି ସବୁ ଆସିବ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଆସିବ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ତମ ରବିନହୁଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ତମେ କୁହାହେଇନଥିଲା କୋଉଠି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଥୋଡ଼ି କୁହାହବ ଏଟା ତମେ MCQ ସଲ୍ଭ କଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯୋଉ MCQ ଗୋଟେ ସଲ୍ଭ କରିବା ରିଲେଟେଡ୍ MCQ ଦେଖିବ ସେଥିରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଇଭଳିଆ MCQ ବି ଆମେ କରିଥିବା ବୁଝା ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ ତ ସେମିତି କଲେ ଆମକୁ ହେଇଯିବ ତ ଡରିବାର ନାହିଁ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରୁହ ପିସଫୁଲ ମାଇଣ୍ଡରେ ରୁହ ଖୁସି ମନରେ ରୁହ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ହବ ଏଟା ଭାବିକି ଚାଲ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଓଭର ଜଏଡ୍ ହବାର ନାହିଁ କି ବେଶୀ ଡିପ୍ରେସନ ହବାର ନାହିଁ ହେଲ୍ଦି ଫିୟର ଇଜ ଗୁଡ୍ ଫର ପ୍ରିପାରେସନ ହେଲ୍ଦି ଫିୟର ଟିକେ नो डाउट ରହିବା କଥା ଏମିତି ନୁହେଁ ପୁରା ଲଗାମ ଛଡା ହେଇକି ବୁଲୁଛ ହେଲ୍ଦି ଫିୟର ରହିବ କନସିୟସନେସ୍ ରହିବା ଦରକାର ନାଇଁ ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ହେଲା ପଢିନି 5 ମିନିଟ୍ 7 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ହେଲା କି ମୁଁ ଫୋନରେ କଥା ହେଲି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆବ୍ରପ୍ଟଲି କଲ୍ ବନ୍ଦ କରି ତୁ ରହ ପରେ କଥା ହେବା କହିକି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରେ କହିକି ପୁଣି ପଢାକୁ ଫେରି ଆସ ପୁଣି ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲଗାଅ ପୁଣି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲ ପୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲଗାଇଲ ଟିକେ ପୁଣି 5-6ଟା ଲଗାଇଲ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଲ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲ ପୁଣି ବାୟ ହେଇକି ପୁଣି ଆସିକି ପୁଣି ଲଗାଇଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ତ ପଢି ହବନି ଆମକୁ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ସନ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡିବ ପୁଣି ଆସିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲଗାଇଲ ମୁଁ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ତମେ ବନଉଛି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବେଳକୁ ମୁଁ ନିଜେ ବି ପଢୁଛି ନା ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରଟା କ'ଣ ତ ସେଥିରେ ମୁଁ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନଙ୍କୁ ବନେଇ କଲି ପୁଣି ଟିକେ ବୁଲି ଥୋଇକି ବୁଲି ଆସୁଛି ଟିକେ ପୁଣି ଯାଇକି ଆଉ 5-10ଟା ବନେଇଲି ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ପଛପଟ ହେଇଗଲି ପୁଣି ଆଉ 5-10ଟା ବନେଇଲି ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଆ ସମସ୍ତେ ଆମର ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଆମେ ତ ଅନଲିମିଟେଡ ଆମର ନୁହଁ ନା ଆମର ତ ଲିମିଟେସନ୍ସ ଅଛି ଆମ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯିବା ଆମକୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହବ ଆମର କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଟାୟାର୍ଡନେସ୍ ଯଦି ଆଗ୍ରହ ରହିବ ଟାୟାର୍ଡନେସଟା ଫିଲ୍ ହବ ଆମେ ଯେତେ ଆଗ୍ରହ ରହିବ ନା ଟାୟାର୍ଡନେସଟା ଫିଲ୍ ହବ ଆଉ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଏମିତି କରି କରି ଆମ ଆଦତରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଲାଗିବନି ଡେଲି ତ ଏଇ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଏମିତି ପଢୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କର ଗ୍ରାଜୁଆଲି କର ମେହନତ କରି ଯେ ଶିଖିଗଲା ନା ତା ଲାଇଫରେ ସେ ଏଇଟା ହଉ ନ ହଉ ତା ଲାଇଫରେ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବ ଆମେ ଟେଲିଂ ଯେ ମେହନତ କରିବା ଶିଖିଗଲା ସେ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବ କୋଉ ଡିରେକ୍ସନ ନା କୋଉଠି କ'ଣ ଯାଇ କରିଦେବ ବଡ଼ ଧରଣ କିଛି ଗୋଟେ ଆଚିଭ କରି ପକେଇବ ସେ କାରଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଶିଖିଗଲାଣି ସେ ବହୁତ ପିଲା ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଶିଖିନାହାନ୍ତି ଆମେ ତ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା 10-15 ମିନିଟ୍ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ପଢ଼ିବନି ଟିକେ ଆଉ ପଳେଇବା ଆଡ୍ କରିଦେବା ଟିକେ ଗପିଦେବା ଆଉ ରୁମକୁ ଯିବା ତାରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି ହେଉଛି ଆଉ ହାରିଗଲା ତ ଡିକ୍ଲାରେସନ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଚାଲିଛି କ'ଣ ରହିଛି ଏଇ ସବୁ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ ପଢିଛି ନ ପଢି ତମର କ'ଣ ଦରକାର ପଚାରିବେ ସେ ପଢିଲେ ପାଇବ ନହେଲେ ପାଇବନି ଫାଇନାଲ ଜିନିଷ ରେଡି ଗଲା ସେ ପଢୁ ନ ପଢୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି ଖାଲି ଟାଇମ ପାସ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ
ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମନରୁ ବାହାର କରିକି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ମନ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବ, 10-15 ମିନିଟ୍ ଅଧିକ ନୁହଁ ହେଲା, କାରଣ ବେଶୀ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଲେ ଫ୍ଲୋ ଆସିବନି, ପଢ଼ାର ଫ୍ଲୋ କମିଯିବ, ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବ ଫ୍ଲୋଟା। ସେମିତି କର, ଗାଇଡ଼େଲ ଗୋଟେ ଥର କର, ଏଇଥର କ୍ଲିୟର ହଉ ପୁରା ହେଲା। 2021 ଓଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ, ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ, ର୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ଆସିବ 50 ଭିତରେ, ଏନି ର୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ଆସୁ 50 କି ଯଦି ଭଲ କରିଦେବ 20 ଭିତରେ ବି ଆସିବ, 10 ଭିତରେ ବି ଆସିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି 50, ଗୋଟେ ର୍ୟାଙ୍କ ପଳେଇ ଆସୁ ତ ହେଇଯାଉ ପୁରା ଏଇଥର ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଏଥର ଦେଉଛ ପୁରା ସିରିୟସଲି ନା, ପୁରା ଏଥର ହେଇଯାଉ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ଭାବିବ, ତାପରେ ୟୁପିଏସସି ଦେବି କ'ଣ କରିବି ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଡରିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନର୍ଭସନେସ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ନର୍ଭସନେସ୍ଟା ଗୋଟେ ସାଧା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଜିନିଷ, ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହଁ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେ ପଢ଼ିଲେ ସେତେ ନର୍ଭସ ଲାଗିବ, ଯିଏ ଯେତେ ଅଧିକ ପଢ଼ିବ ସେତେ ଅଧିକ ନର୍ଭସ ହେବ। କାରଣ ଯିଏ ଅଧିକ, ଯିଏ କହିନା ଯିଏ ଯେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼େ ଯେତେ ଦୂର ସେ ଜାଣିଛି ତହିଁର ବ୍ୟବହାର। ଆମେ ଯେତେ ଡେପ୍ଥକୁ ଯିବା ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ଅଛି ସେଠି, କେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, କେତେ ଟାଇପ୍ର ଭେରାଇଟିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନିପାରେ, ସେଟା ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନର୍ଭସ ଲାଗୁଛି, କାଳେ ସେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଯିବ କି। ଆଉ ଯିଏ ଉପରେ ବସିଛି ତ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିନି, ସେ ଉପରେ ଉପରେ କହି ବୁଲୁଛି, ଉପରେ ଉପରେ ସେ ବୁଲୁଛି ଯେ ମୁଁ ସବୁ ହେଇଛି ସିଏ ହେଇଛି ବୋଲି। ଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛି ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନା, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେବ। ତେଣୁ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ନର୍ଭସ ଲାଗୁଛି, ଯେ ଭିତରକୁ ଯାଇନି ତାକୁ ନର୍ଭସ ଲାଗିବ, ଭିତରକୁ ଯାଇନି ତାକୁ ଟୋଟାଲି ନର୍ଭସ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି କିଛି ଯେତେ ଭିତରକୁ ଯିବ ସେତେ ନର୍ଭସଟା, ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଫିୟର ରହିବା ସବୁବେଳେ ଭଲ ପ୍ରିପାରେସନରେ। ସବୁ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବୋଲି ନୁହଁ, ସବୁଥିରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ବି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଦେୟାର ସୁଡ୍ ହେଲ୍ଦି ଫିୟର ୱିଥ୍ ଅସ୍। ଯଦି ଆମକୁ କାହାକୁ ଡର ହିଁ ନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ, ଆମକୁ ତ ଆମର ଜୀବନଟା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯିବ ନା। ଆମେ କାହାକୁ ଡର ହିଁ ନାହିଁ, ନା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ନା ଘରେ ଡରୁଛନ୍ତି, ନା କାହାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ନା ଦୁନିଆକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଡର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଗଲା ନା। ତ ହେଲ୍ଦି ଫିୟର ସବୁବେଳେ, ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ହେଲ୍ଦି ଫିୟର ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍। ଆଉ ନର୍ଭସନେସ୍ଟା ଇଜ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ, ଗୋଟେ ଫିଚର, ଗୋଟେ ଭଲ ପଢ଼ିଥିବା ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଚର ନା ନର୍ଭସନେସ୍ ରହିବ ସବୁବେଳେ। ଯିଏ ବି ଦେଖ, ଏବେ ମୁଁ ଯାଇକି ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେବି ମୋତେ ବି ଡର ଲାଗିବ କାଳେ ହବ କି ନାହିଁ ବୋଲି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଆ। କାରଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ସେଇଆ, ଆମେ କାରଣ ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଅଛି, କିଛି ବି ପଡ଼ିଗଲା ଆମେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରିପେୟାର ଆମ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ୍ସ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଟାଲି କରିକି ବା ସେଇ ଡେପ୍ଥକୁ ନଜର କରିକି ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ସବୁ କହିଦେବା, ପଲିଟି ଯାହା ପଚାରିଲେ ଆମେ କହିଦେବା, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମର ଲିମିଟେସନ୍ସ ଅଛି, କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେପ୍ଥ ଲେବୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଲେବୁଲକୁ ଗଲେ ଆମେ ଆନ୍ସର କରିପାରିବାନି, ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ଲିମିଟେସନ୍ସ। ତେଣୁ ସେଇ ଫିୟରଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଫିୟର ହୁଏ ଯେ କାଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କି, କାଳେ କଟିଯିବ କି, କାଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କି, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଫିୟର ହେବ। ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ହେଲ୍ଦି, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ଦିସ୍। ଆଉ ଯିଏ ବି ପରୀକ୍ଷା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କମିଶନରେ, ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ କଥାଟା, କାରଣ ସେମାନେ ବି ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନିଜେ ଥିଲେ ନା, ସିଏ ଉପରେ ଆକାଶରୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ନିଜେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। ସବୁ ପରୀକ୍ଷାର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ, ସେଇ ସୀମା ଭିତରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇବେ ସେମାନେ, ତା ବାହାରକୁ ଯିବେନି କି ଇଏ କରିବେନି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏତେ ଡରିବାର ନାହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ନର୍ଭସନେସ୍ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ ଫର୍ ଇଏ। ନର୍ଭସନେସ୍ ମାନେ ଏକଦମ ସେ ନର୍ଭସ ହେଇଗଲେ କିଛି କରୁନ, ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଫିୟର ଇଜ୍ ଗୁଡ୍। ହେଲ୍ଦି ନର୍ଭସନେସ୍ ଗୋଟେ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର, ଯେ ସେଇଟା ଆମକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସତେଜ କରିବ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ରଖିବ ଯେ ନାଇଁ ସେମିତି କରିବା କଥା, ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ପୁଣି ପଢ଼ିବି, କି ରିଭାଇଜନ୍ କରିବି, ଏଇଟା କରିବି, ସେଇଟା କରିବି। ଦୋଜ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱିଲ୍ ଟ୍ରିଗର୍ ଅସ୍ ଅଲୱେଜ୍ ହେଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଗୋଟେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଟାଇପ୍ର କାମ କରିବ, ଗୋଟେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ସୋର୍ସ ଉପରେ ଗୋଟେ ଉର୍ଜା ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ପିଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର କାମ କରିବ। ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରିତ କରି ରଖିବ ଯେ ନାଇଁ, ସଜାଗ ରଖିବ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିଦେଲିଣି, ଇଆଡ଼େ କଥା ହେଇକି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଗୋଟେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଇଏ କରିକି ରଖିବା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍। ନର୍ଭସନେସ୍ ଯଦି ଲାଗୁଛି ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗେ, ଯେତେ ବି ପିଲା ପାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗେ। ଯେତେ ପିଲା ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, ଯେ ଯେତେ ଥର ଇଭେନ୍ ଟପ୍ କରିଯାଉ, କିନ୍ତୁ 5 ଥର ବି ଟପ୍ କରିଯାଉ ସେ ଏକ୍ଜାମକୁ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ ଦେବ, ପୁଣି ଡର ଲାଗିବ, ପୁଣି ନର୍ଭସ୍ ଲାଗିବ, କାରଣ ଜିନିଷଟା ସେଇଆ ହେଲା ଏଥିରେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଯେହେତୁ ଜିନିଷ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବନେଇଛନ୍ତି, ରିଭିଜନ କରିକି ଯିବା, କ୍ଲିୟର କରିକି ଯିବା। ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଉଛି, ଆମର କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ନା କ'ଣ? ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର କ୍ଲିୟର, ଏଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶା 5000 ପିଲା କ୍ଲିୟର କରିବେ, ଥୋଡ଼ି ଆମେ ଏକୁଟିଆ ହେଲା। ତେଣୁ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। ତ ଏଥିସହିତ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି ହେଲା। ନାଓ ୟୁ ଗୋ। ଆଉ ବେଶୀ ବସିକି ତାକୁ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ତମେ ବସିକି 5ଟାରୁ 6ଟା ଇଆ ପଢ଼ିବି, ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବି, ପୁଣି 6:30ଟାରୁ ଇଆ ପଢ଼ିବି, ଏମିତି ଫାଲତୁ ଏଟା କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ତମେ ମନରେ ଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛି, ମନରେ ଭାବ ଯେ କୋଉ ଜିନିଷଟା ୱିକ୍ ରହିଯାଇଛି। ତମକୁ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବୋଧେ ଜିଏସ୍ ସରି ବାୟୋ ପର୍ସନଟା ଟିକେ ୱିକ୍ ଅଛି, ତ ବାୟୋ ପର୍ସନକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେବି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୋ ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଦେଖିଲି ସେଇଟା ଦେଖିଲି, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ବାୟୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ବିରକ୍ତି ଲାଗିଲା, ନା ଲାଗିଲା ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ପଢ଼ିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଢ଼ିବି କ'ଣ, ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଦେଖିବି, ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଇନସେକ୍ଟଟା ଟିକେ ଦେଖିବା, କି ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଜିକ୍ସ ଯୋଉ ବାୟୋଲୋଜି ଯୋଉ ଇଏ ଜୋଗ୍ରାଫିର ଦେଖିବି, ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ମଟା ଦେଖିବି, କି ଓସନୋଗ୍ରାଫିଟା ଟିକେ ଦେଖିବି, ଓସେନ କରେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ଦେଖିବା, କୋଉ କରେଣ୍ଟଟା କୋଉ ଓସେନରେ, କୋଉଟା କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ, କୋଉଟା ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ, କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, କି ଇଏଲ ନିନୋ କ'ଣ କନସେପ୍ଟ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ସେଟା କ'ଣ କନସେପ୍ଟଟା କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, କି କ'ଣ ଯାହା ବି ତମକୁ ହେଇ ପଏଣ୍ଟରେ ତ, କାରଣ ତମେ ପଢ଼ି ଚାଲିବ ନା, ବହୁତ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଥିବ ପୁଣି ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସୁଥିବ, ଏଟା ପୁଣି ହେଇ ଜିନିଷ ପୁଣି ଦେଖି ଚାଲିଥିବ, ସେମିତି କରି କରି ଚାଲ।
ଆଉ ବସିକି ଗୋଟେ ପ୍ରି ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ କରିକି ମୁଁ ଏହା ପଢିବି ଏତିକି ସମୟରେ ଏହା କରିବି ସେଟା କିଛି କାମ କରିବନି ଆଇ ଏମ୍ ଟେଲିଂ ୟୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଯୋଉଟା ତମକୁ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ଯୋଉଥିରେ ତମକୁ ୱିକ୍ ହଉଛି ସେଟା ଆଗ ଦେଖ, ସେଇ ପୋର୍ସନକୁ ଦେଖ, ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖ, ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଥିଓରିକୁ ପଢ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ରେଡି କର, ପୁଣି ଏମସିକ୍ୟୁ ଲଗାଅ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମ ପାଖରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ସବୁର, ଅନଲାଇନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ବନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ରିସୋର୍ସର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଖୋଜିବା ତାକୁ ମିଳିଯିବ ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ତମକୁ ଯୋଉ ବନେଇବି ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ତ ଖୋଜିକି ବନେଇବି ନା କୋଉଠି ବସିକି ଟାଇପ୍ କରିକି ଲେଖିବି ଆନ୍ସର, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଖୋଜାଖୋଜି କରିକି ବନେଇବି। ତ ସେଇଭଳିଆ ତ ଏଗୁଡାକ କିଛି ଆମକୁ ବଡ କଥା ନୁହେଁ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଗ୍ରହ ନେଇକି ଜିନିଷ କରିକି ଡିସ୍କସନ କଲେ ହେଲା। ଆଉ କାଲି ଆମର ପୁରା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡିସ୍କସନ ହେଇଯିବ ପୁରା 4 5 6 ବର୍ଷର, ତ ଆମକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିର କ୍ଲାରିଟି ଆସିଯିବ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ତାପରେ ରିଭାଇଜ ମାରିଦେବ ହେଲା। ପୁଣି ଆଉ ଯେତେ ଅଲଗା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବ କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍କୁ ଦେଖିକି କେତେ ଟାଇମ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ କେତେ ଟାଇମ୍ ଡିଭୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତମକୁ ମନେକର ଲାଗିଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ମତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ମୁଁ ଆଇବିସିଟା ଭଲସେ ପଢିନି, ତ ଆଇବିସି ଟିକେ ପଢିଦେଲ, ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲ କଣ ପଡିଛି, ତ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆର ସେ ଯୋଉ ଚେର ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଚୋଳ ଏରା ଟିକେ ଭଲସେ ହେଇନି ମୋର, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଦେଲ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଟିକେ କରିଦେଲ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହବା କଥା କଣ। କି ତାହେଲେ ମୁଗଲର ଯେତିକି, କାରଣ ମୁଗଲର ଯୋଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ସାରିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଗଲଟା ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଆହୁରି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ସ୍କିପ୍ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉଗୁଡ଼ା। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଡିସ୍କସନ ବେଳେ ସେଇଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ କଭର ହେଇଯିବ, ମୁଗଲ ପୁଣି ଡିସ୍କସନ ହବ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଛଡା ହେଇଯାଇଛି ମନେକର, କିଏ କଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସ୍କଲାର ଫଲାର କଥା ଲେଖିନାହାନ୍ତି, କିଏ କଣ ବହିପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, କି କଣ କରିଛନ୍ତି ଜିନିଷ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ତ ଏଗୁଡ଼ା ପୁଣି କଭର ହେଇଯିବ ସେଥିରେ। ଡିସ୍କସନରେ କାଫି ଜିନିଷ କଭର ହେଇଯିବ, କାରଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବନିଲା, ତାପରେ ଡିସ୍କସନ ବେଳେ ଏଟା ପୁରା ଗୋଟେ ଲେବୁଲ ଆଟେନମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲ ନା। ହଁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ମୋର ରେଡି ହେଇଗଲା, କାଫି ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିଗଲିଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଡିସ୍କସନ ବେଳେ କାଫି ଜିନିଷ ବି କଭର ହବ, ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଲେବର କରିଚାଲ, ପଢିଚାଲ, ଆଉ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରାନି, ଅନନେସେସାରୀ ଜିନିଷରେ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛି, ଯିଏ ତମକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁଛି, ପୁରା ଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିପ୍ ହେଇଯାଅ, କାହାକୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ସକ୍ସେସ୍ ହବ ନା ସେତେବେଳେ ତୁ ନିଜେ ତାଳି ମାରିବୁ ହେଲା। ତେଣୁ କାହାକୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲୁ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଦେଖ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଯୋଉ କଣ ନା, ଦେଖ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି, ଏତେ ବାଟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି। ଆଉ ଖରାପ ଭଲ କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ, ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଯାଇକି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଭାଇ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ତାପରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ପରେ ୱାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ କ୍ରାକ୍ ହେଇଗଲା, ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ପିଡିଏଫରେ ନା ଆସିଗଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ ପିସିଏସ୍ ର କମିଶନର ଯୋଉ ପବ୍ଲିଶ ହବ, ତାପରେ ଆମେ ରିଲାକ୍ସ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ଡିଟରମିନ୍ କରିବା କଣ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେ ଆଗକୁ ଯେତେ ନିଜର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛି, ନିଜର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଭଗବାନ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ କରିପାରିଲେ, ଯେତେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିଲେ ଲାଇଫରେ କରିପାରିଲେ, ଆପଣ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ, କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ କି କିଛି ଅଧିକା ନୁହେଁ, ଯିଏ ଯେତେ କରିପାରିଲା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ପୋଜିସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆଜିକା ସମୟର ଯୋଉ ଆମର ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳୀ, ସେଟା ହଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ପିସିଏସ୍ ର କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା ଦରକାର, ଓପିଏସସି ତ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା ଦରକାର ଭାଇ ଏନିହାଉ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ ଡରିବାରେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ହେଲ୍ଦି ଫିୟର ଇଜ ଗୁଡ୍ ଅଲୱେଜ, ଆଇ ଏମ୍ ଟେଲିଂ ୟୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଲ୍ଦି ଫିୟର ରହିବା ଦରକାର, ହେଲ୍ଦି ନର୍ଭସନେସ୍ ରହିବା ଦରକାର। ବିକଜ ନର୍ଭସନେସ୍ itself signifies that person has has read a lot, ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ, itself signifies। ଆଉ ଯିଏ କହୁଛି ମୋର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, I have read everything, that means he is just bluffing or he knows nothing, ବୁଝିଲ ନା। ସେ ସବୁ ସିମ୍ପଲ କଥା, କାରଣ ପାଠ ବହୁତ ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ଅଛି, ସବୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏଟା ସତ କଥା। ଆମକୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଲେବୁଲ ପରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି, ବୁଝିଲା। ତ କାଲି ଆମର କ୍ଲାସ୍ ହବ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ, ଆଉ ଟୋଟାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରିର କ୍ଲାସ୍ ହବ, ମାନେ ଖାଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଯୋଉ ଆମର ଓପିଏସସିରେ ଓଏସରେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଛି, ଆଉ ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ହବନି, ତା ରିଲେଟେଡ୍ ଡିସ୍କସନ ବି ହବ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ରିଲେଟେଡ୍ ଆଉ କଣ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବନିପାରିବ, ବା ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଆଉ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରେ, ତାକୁ ବି ଡିସ୍କସନ ହବ। ତ ଫୁଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ 74 75 ବା 80 ପାଖାପାଖି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ କରିଦବା, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଗୋଟେ ମେଜର ଡିସ୍କସନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମେ ବି ଡିସ୍କସନ ଆରାଉଣ୍ଡ 4 ଆୱାର୍ସ ଚାଲିପାରେ ହେଲା, 4 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ତ ସରିବନି ମତେ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର କାଲି ମେଜର ସରିଯିବ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ସନଟା ପୁରା ଆମର ପୁରା 5 6 ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା କାଲି କରିଦେବା ହେଲା। ତେଣୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସହ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ସେକ୍ସନ କରି ଚାଲିବା, ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ତମେ ନିଜ ତରଫରୁ ଯେତେ ପାରୁଛ ତ ବେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତମକୁ ଯୋଉଟା ପଢିଚାଲ, ଯୋଉଟା ୱିକ୍ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପଢ, ତାକୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ରେଡି କର, ଏମସିକ୍ୟୁ ସଲ୍ଭ କର, ପୁରା ଟାଇମ୍କୁ ଦିଅ। ମିନିମାଇଜ ଅଲ୍ ୟୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫାଲତୁ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଯେତେ ଅଛି, ୟୁ ମିନିମାଇଜ ଦେମ୍। ଆଉ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ନ କରି, କାଫି ଲୋକ ନେଗେଟିଭ କଥା କହିବେ, ସେ ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ରଖ। ମୁଁ ପଢିଲା ବେଳେ ମତେ କମ୍ ନେଗେଟିଭ କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ନେଗେଟିଭ, ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଲେଭେଲର ନେଗେଟିଭ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଶୁଣି ମୁଁ ଆଉ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ଶୁଣିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ତମେ ଜାଣିଛ ହ୍ୱାଟ ୟୁ ଆର ଡୁଇଂ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ, ୟୁ ନୋ ୟୋର ସେଲ୍ଫ ହେଲା। ତମଠୁ ଅଧିକ କେହି ତମକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କରିକି, କାରଣ କୁହାଯାଏ ନା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପିଲା ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ୍ ନ କରିଛି, ଲୋକ ତାକୁ ପାଗଳ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଦବ, ତ ଲୋକ ତାଳି ମାରିବେ, ସେ ଲୋକ ତମେ ତାଳି ମାରିବେ, ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲା। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି କାହା କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ଆରାମରେ ପଢ, ବହୁତ 2.5 ମାସ ଟାଇମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଯୋଉ ତୁମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ଯୋଉ ଡାଉଟକୁ ନେଇକି, ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସକୁ ନେଇକି, ଯୋଉ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି,
मो फोन नंबर तो तुम पाखे अच्छी साଙ୍ଗे साଙ୍ଗे कॉल करियो मते बुझियो ना मु जदी जानि भी नथिबी मु सर्च करके बुझिकी पुणी तुमको कॉल करके पुणी कहबी एमती नुहे सब जना आसे तुम पसले मु कहिदेबी जदी न जानिथिले भी पुणी करे कॉल करी कहबी सो इट जस्ट ए काइंड ऑफ इंटरेक्शन आम भीतर डिफरेंस है मुझे आगुआ पढ़ी टी अधिक जिन आनी जाए खाली आगे ये जिन तुम भी वर्ष दे वर्ष तुम आसगला तुम भी चाहिए तुम पिला पढ़ी गाइड कर यहाँ किसी बड़ कथा नहीं किसी गोटे बुझे ना नहीं जस्ट गोटे टाइम मैटर आम आगुरी स्टार्ट करके अधिक पढ़ी देती जिनसा तुम स्टार्ट कर वर्ष 2 वर्ष 1.5 वर्ष पर तुम भी से लेवल पड़े आस तुम भी चाहिए पिला गाइड करके पुणी कर जिन एगुड़ा किसी बड़ कथा नहीं है किसी आम भर किसी डिफरेन्सेस ना ओनली थिंग इज दैट किए कौन आगुआ टे पढ़ी किए पछरे पढ़ी से जगह जाऊँ जे जानी तो प्रॉपर डायरेक्शन कारण मो जीवन जो भूल है मुझे से करनी तो तुम से भूलटा न कर हिस्ट्री में कहीं पढ़ुं बिकज वी विल नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन दैट आवर फोरफादर्स और आवर प्रिडेसेसर्स हैव कमिटेड कि नहीं जो जिन गुड़ा से भूल करके जाइए से जिन आम करें हिस्ट्री पढ़ुचे तो जिन मुझे जो जिन भूल पाथर देगी मोर प्रोब्लेम है जिन तुम कहीदे से करनी से न कले ठीक नुहे तो से गोटे रईट पाथ मिल जाए डेस्टिनेशन में पहुँचा आमको सुजोग इजी लगे जल्दी आम पहुँचा दैट द ओनली थिंग that we will gain from our this class or this interactions बुझे ना नहीं है तो ये क्लास आम एंड करवा देख काली आम स्टार्ट करवा हिस्ट्री रू सब सेक्शन एमती हम 7 सेक्शन हम माने करंट अफेयर सेक्शन करवानी पूरा पास्ट गुड़ाक करंट अफेयर सेक्शन आम 2 वर्ष करवा खाली करंट अफेयर पास्ट क्वेश्चन कर कौन लाभ अच्छे पढ़े परीक्षा किंतु आ बाकी जो 6टा सेक्शन रहा सब गुड़ा कर मुंडू जिते क्वेश्चन पड़ी करके आमको गोटे तैयार कर सहित अलग कौन करवा आमको सही डिस्कसन बेले भी काफी आइडिया लगे सब आउ कौन कर क्वेश्चन कौट करवा कौन करवा काफी आइडिया लगे सब तो तुमने पढ़ी था तो डिस्कसन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कला भल एमती नुहे बसिक शुणुच मैंने जड़े कहूँ दैट इज नॉट गुड बिकज समथिंग गला तो पुट समस्त इनपुट दरकार तो डिस्कसन मोर फ्रुटफुल हम पार्टिसिपेटिंग लगे लाइवली लगे बुझे ना खाली बस शुणिले जन खाली कही चलती जन खाली शुणी शुणी जाऊँगी सेमती तुम भी पढ़ी ना तुम तुम नोट धरिकी पाखे बस किसी फरक पड़ूनी मन कर तुम क्लास कर नोट धरिकी बस मन मुझे मुगल कथा कहली सागे मुगलटा बाहर करदेल हाँ कौ कथा अकबर कौ कथा कहते अच्छा से तो लिखाई से नोट धरिक थोड़ी परीक्षा दौरान एवं थोड़ी परीक्षा दौरान तुम कह नोट धरिकी कहूँ किसी फरक पड़ूनी कारण मतलब रिविजन होमर ए जिनसा जान रईट मारे ठीक मारे रेड कलर रईट मारे से जिन देखिए इंपोर्टाट जिन पढ़ी मन रखी जावा डिस्कसन चलती नोट धरिक बस पाखे कौन जाऊँ नोट धरिक रिविजन कर रिविजन हो डिस्कसन हो कौन अच्छे बुझे ना नहीं तो करवा तो कल स्टार्ट हो हिस्ट्री रू है एंड करवा बेसी टाइम नष्ट कर किसी लाभ ना यू जस्ट नाउ स्टार्ट बर्तमान गोटे नुआ जान जो 2.5 मास समय रहा आईटा को बेस्ट यूटिलाइज करेंगे जमी है ओके वाइंड अप करवा Thank you, sir. Good night. गुड नाइट वाइंड अप Thank you, sir. Good night.